потоком несет. За нами Россия, за нами народ. Традиции святые и тысячи лет. Продолжится летопись наших побед. Горниле цветочек, опять закаляется Родина сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы и пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы и пламя. Поднимаем России знамя. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, чем крепче бетон. И если опасность здравию грозит, становится Родина как монолит. Горниле победы сегодня как сталь. Опять закаляется Родина сталь. Огонь и сила. В этом слове победы и пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы и пламя. Поднимаем России знамя. Повторяем вперед! Россия! 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 В этом слове огонь и сила! В этом слове победы и пламя! Поднимаем России знамя! Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы и пламя. Поднимаем России знамя. Сәхнәдә риваят төрки этниклар һәм һөнәрчелек ансамбле. Җитәкчесе Руслан Авитов. Раз. Безгә кадәр дә бит яшәү булган. Юкка чыккан күпме халыклар, әкиятләр, риваятләрдә дә без белергә тиеш хаклык бар. Бездән соң да яшәү дәвам итә. Якты булыр, ышан киләчәк. Ни булганын, ниләр булачагын риваятләр сөйләп бирәчәк. Ачылып китсен шиксез бу җиһанга, халкыбызга булган мәхәббәт. Тыңлагыз да, гыйбрәтләр алыгыз. Бәян итәр сезгә риваят. Без урамнары дине киләбез, аш капканы керәбез. Без урамнары дине киләбез, аш капканы керәбез. Синең нурлы йөзләреңне күрер өчен керәбез. Синең нурлы йөзләреңне күрер өчен керәбез. Безләр килдек сезләргә, җыр биюләр көйләргә. Безләр килдек сезләргә, җыр биюләр көйләргә. Безнең бүген очрашуны калсын
biyele inde biyesin ele Biyegenin bulmazsa da motor biyesin ele Biyegenin bulmazsa da motor biyesin ele Haydi güzel kızlar dostlar bir gelip alkışlap yerden edik Beyram köngülü bulsun hop Bildiysen ki biter mi? Bizden kibik yigitge Beren bilen dostlar, hürmetli sabalılar. Devam edemiz. Әлі қатырлы мекен біздің үлкен буын Аулақ илерні. Келес композиция. Аулақ ижірі. Sen kungele tangı tabalmay Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelemezsen kungele tangı tabalmay Kildik hele yarı mikkenik kererge Kiledikini halak ikeni kunlegizini kurerge Kildik hele bizde keletge Ağlaq iyi bulamını o yigitlerine gelmezse Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelemezsen kungele tangı tabalmay Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelemezsen kungele tangı tabalmay Haydi gidelim kızlar yigitler bir gelip Ağlağı hey 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 Şeller kebek sin şiberni Kile iyi kışılıtasın Şelbeylimin okmamıştan Ok bulur bəxti bizde Sin üzeme yar bulsan Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelmezsen kungele tangı tabalmay Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelmezsen kungele tangı tabalmay Ağlağı ileri get gelmezsen kungele tangı tabalmay Hey ağlağı ile bugün bizde ağlağı ileri get gelmezsen kungele
тыңғы табалмай бергелеп. Эй, аулағы, аулағилер, бүгін бізде аулағы. Аулағилерге келмесек, көңіл тыңғы табалмай. Аулағилерге келмесек, көңіл тыңғы табалмай. Қазір, хөрмәтле қонақтар, халық ара попури, біздің күршілер, күрші республикалар, күрші милләтләр попури. Бас қызым, бас қызым, бас қызым, бас қызым. Başlıyoruz Epipeki bilen. Hop. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Senin göster gözlerine mindekilere basam. Senin göster gözlerine mindekilere basam. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Epipenin kalaşların aşap kalamışmasam. Epipenin kalaşların aşap kalamışmasam. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Bas kızım Epipesin basmasam bin basam. Бариня, 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 судариня. Бариня, 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 судариня. Şabalık. Hop. Hey. Бариня, 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 судариня. Бариня, 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 судариня. Много сахара поела. Бариня, 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 судариня. А қазір шуа жыры, линка-линка. Линка, линка, колоя махова кириле. Линка, линка, колоя махова кириле. Татаема, татаема, татаема кириле. Татаема, татаема, татаема кириле. Я кушу, кушу, колоя махова кириле. Я кушу, кушу, колоя махова кириле. Татаема, татаема, татаема кириле. Татаема, татаема, татаема кириле. Біздің күршілер, башқұртылар, әм башқұрт дейі. İlimiz ilim. İlimiz ilim, gülgünep, İlimiz ilim, gülgünep. Dünyalayım tanış etken Başkırtıstan ilgene. Dünyalayım tanış etken Başkırtıstan ilgene. Hop, hey, hop. İlimiz ilim, gülgünep, İlimiz ilim, gülgünep. Onlar üstte, güller üstte, idil boyu tuğayda. Onlar üstte, güller üstte, idil boyu tuğayda. Hop, ilim, hudar, İlimiz ilim, hudar. Hey, devam etmemiz. Марибию buldu. Mardva teması gitti. Hop, dostluklar попури. Луганяся, келунясь, тучи-мучку манера, не лунись, рышки кума, манера, не лунись. Село севняся в каране, тучи-мучку манера, на керне, рышки кума, манера, на керне. Қазір Удмурт темасы достар. Әйдіңіз әлі Удмуртша бейіп, әм жырлап алайық. Біргелеп жырлаймыз ма? Монтал позын уштан ужить ваньмать махкало. Только нал язык я рато вещеры кило. Ой, ты чебернул ёс, малый сечи есть. Жаланы удавалочки тие гетпиес.
Siz matur kızlar nik şayartasız Yüreğimden yanıların anılamıysız Самоволочку я иду опять Чтоб любить девчоночек, их нежно целовать Ма! Tatarça başladık Tatarça büyük evlen bitirelim Sıfır birge Sıfır birge İner inerler direk Sıfır birge Dimer inerler direk Dimer inerler üstüne Hatta balasar direk Dimer inerler üstüne Hatta balasar direk Hatta balasar üstüne İmen üstüner direk Hatta balasar üstüne İmen üstüner direk İmen üstüner üstüne Kemiş tabaklar direk Kara kaşlı kızlar direk Bakır yigitler direk Sabalılar konaklar Beyram bilen Rivayet ansamblı. Koytameli Sabalarga Sıra şırga Hal ahvaller İsani minim iken Kurşetire Etkeyen keylerde bar miken İsani minim iken Kurşetire Etkeyen keylerde bar miken Düşlerimde koydum avılıma Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Düşlerimde koydum sabalarga Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Sağıngaç Aralarda yigirip ötterişin Uzun yırak urav yol yatkaş Aralarda yigirip ötterişin Uzun yırak urav yol yatkaş Düşlerimde koydum avılıma Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Düşlerimde koydum avılıma Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Koytameli Sabalarga Sıra şırga Hal ahvaller İsani min miken Kurşetire Etkeyen keylerde bar miken İsani min miken Kurşetire Etkeyen keylerde var miken Düşlerimde koydum sabalarga Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Düşlerimde koydum avılıma Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Düşlerimde koydum sabalarga Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan Enkey gite onda sağınıp Düşlerimde koydum avılıma Kanatlanıp ışıp aşkını Zenger gülmek giyen ok yavlıktan
bizni anda sağınır. Ənkəylər gitə bizni anda sağınır. Dingiz kebek dolqınlanıp, sabah ormanları ösə, qırlarında bulunlarda жылы jiləri isə. Sələm sizgə doğanların, sələm sizgə avıldaşlar, sələm ey sabaqdaşlar, sələm yaqdaşlar. Sabah yola, sabah jili, irkələr isə bizni, irkələr isə bizni. Sabah jiləriz kanada, sağınan dostlar sizni, sağınan dostlar sizni. Sağınan dostlar sizni. Sabada bit bezning baxti, sabada tatlı jillər, hər kimgə bir qadirli doğub üskan jirlər. Sələm sizgə doğanlarım, sələm ey avuldaşlar, sələm sizgə sabadaşlar, sələm yaqdaşlar. Sələm sizgə doğanlarım, sələm avuldaşlar, sələm sizgə sabadaşlar, sələm yaqdaşlar. Tuğan İlkay, in ahengli nazlı isim. Sizem anda bulunlarının tatlı isim. İşitem anda yapraklarının sirli şavın, dağ astında salkın şişme şıltıravın. Saklıyım aşın mehabbet, suyuq isim. Olamandan мәңгі sünmez yaşal pişin. Туган Илкәй, bu isimde yazgı tаңнар, bu isimde жанга рәхәт татлы моң бар. Bu isimde киләчәгем һәм үткәнем, туган халкым, туган илем, туган җирем. Игеннәрдә кыр эшләре тәмамлау белән йөрәкләрне дәртләндереп, күңелләргә илһам истәп, сабан туйлар якынлаша. Сабан туйлар. Яше карты, яшь җилкенчәк олуг бәйрәмне каршылый. Ятушы кырларына гырурланып бер күз ташлада, төш булынга, йылга буйларына, сабан туйы бүген тантана. Иген иткән матур бәйрәм иткән халкым исән күңел шатлана. Бабаларым мирас иткән җирдә сабан туйы бүген тантана. Яшел мәйдан гөрләп тора, җыр биюе көлкесе, җилберди зәңгәр күкләрдә сабан туйының сөлгесе. Көчләрен сынап карыйлар көрәшләрдә малайлар, яулык белән күзен бәйләп шүлмәк вата бабайлар.
Жәйгі күндә һәр ел сайын бер бұжыра ішіне жиылабыз уйынға, емлі бірәп уйына, жәннәт кебек урынға. Шаугыр киләкин болыннар, урман һәм су буйлары. Котлы булсын кан кардәшләр, ямле саван туйлары. Матур итеп зәлилә ничекләр атлап килә. Үзеңне бер күрсәм инде рәхәт була күңелгә. Зәлилә, зәлилә, көндә күрәсем килә. Ошатасың микән мине, шуны беләсем килә. Зәлилә, зәлилә, лилә, лилә, зәлилә. Ошатасың микән мине, шуны беләсем килә. Елмайганда зәлилә кояштай балкып көлә. Әйтерсеңле ал кояшның якты нуры түгелә. Зәлилә, зәлилә, көндә күрәсем килә. Ошатасың микән мине, шуны беләсем килә. Зәлилә, зәлилә, лилә, лилә, зәлилә. Ошатасың микән мине, шуны беләсем килә.
Başkaga tügül zelille sirlerin mine söyle. Mine gene yara canım yatlarını gına sıyme. Zelille künde kuresim kile. Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille zelille Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille künde kuresim kile. Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille künde kuresim kile. Işatasın miken mine şunu belesim kile. Zelille Işatasın miken mine şunu belesim kile. Işatasın miken mine şunu belesim kile. Ey sabahın to'yi. O'z tarixin xalq o'zi yasay. Bermay xalq o'zini o'limga.
әкиятләргә төреп саклап, алып килгән сине бүгенгә. Гасырлардан килгән бәйрәмебез. Сабан туй ул безнең горурлык. Безнең халык эштә, көрәшләрдә йөзеп кашларына торырлык. Бәрәкәтле булсын бу ел кунаклар җый. Күң түгәрәк мул өстәлдә табында сый. Имин үтсен дуслык, туганлык җыены. Мүбәрәк син яз бәйрәме, сабан туе. Бәйрәм рухы бүтін җирдә, милли бәйрәм сабан туй. Киленкәем шиккән сөлге кылгасына элеп куй. Сабан туй кылгасы әнә бүләкләргә күмелгән. Шундый гадәт яшәп килә тарихыбыз түреннән. Сабан туйы, барчасы күңел аша. Игеннәр күкрәп үссен дип игенчеләр җаната. Сабан туйда, алдынгыларга хөрмәт. Мул уңыш алырга язсын, барчабыздан мең рәхмәт. Сабан туйын көтеп ала яше карты барчасы. Бар дөньяларны онытып, килә күңел ачасы. Сабакташлар кайткан әнә, шаугыр килә һәр төркем. Дус туганнар җыелышкан, бәхеттән балкый һәркем. Сабан туйы бүген, сабан туйы. Мәйданнарда хайран тамаша. Бу бәйрәмнең башы игенченең хезмәтенә барып тоташа. Икмәк булса гына табын тулы, икмәк булса күңел яшәрә. Гадел хезмәт белән, муллык белән язсын безгә җирдә яшәргә. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, данлы Сабан туйының хөрмәтле кунаклары. Ерак араларны якын итеп, Сабан туй бәйрәменә кайткан якташ кардәшләребез. Районыбызның өлкәннәре, яшьләр, балалар, Татарстаныбыздан, Россиянең башка төбәкләреннән, чит җирләрдән сагынып бәйрәмгә дип кайткан кадерле кунаклар. Сезне халкыбызның милли бәйрәме олуг бәйрәм Сабан туй белән чын күңелдән котлыйбыз. Якын туганнар, кадерле кунаклар, Сабан туй капкалары ишекләр ачык. Улуг бәйрәмебезгә рәхим итегез, түргә узыгыз. Бәйрәм белән сезне! Сабан туй бәйрәме Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән гасырлардан күчеп килгән матур бер күренеш. Әлегә күңелле бәйрәм бөтен дөньяда һәм күп милләтле илебездә елдан-ел киңрәк таныла бара. Халыклар дуслыгының ачык чыгакылышы булып тора. Сабан туйы табигать уянуына һәм язгы кыр эшләре тамамлауга бәйле календар йолаларына нигезләнгән милли бәйрәмнәребезнең берсе. Яшәү рәвешебезнең элек-электән килә торган аерылгысыз бер өлеше. Ул үзенең уен көлкегә, күңел ачуга, төрле ярыш бәйгеләргә байлыгы һәм төп үзенчәлеге. Кешеләрнең бер үк вакытта тамашачы да, ярышларда катнашучы да булырга мөмкинлеге ягыннан аерылып тора. Сабан туйы. Әлбәттә, халыкның тынычлык һәм иминлеккә омтылышын чагылдыручы иң борынгы һәм сыналган бәйрәмнәрнең берсе.
Борынгы төрки йолаларының иң күркәм һәм яшәүчән өлешләрен үз эченә алып, Сабан туе Идел Булгарстаны чорында ук кешеләрнең яз килү һәм язгы кыр эшләре тәмамлану уңаеннан шатланып күңел ача торган күмәк бәйрәме буларак формалашкан. Сабан туе Казан ханлыгы чорларында гомум халык бәйрәме дигән иң югары статус алган. Тынычлык принципларын саклау һәм һәр даим яңартып тору, иминлек, татулык идеясын һәм кешелек кыйммәтләрен алга сөрү, табигать белән, үз-үзең белән, кешеләр белән килешеп һәм аңлашып яшәү, ел сайын зур эшләр алдыннан рәхәтләнеп ял итеп һәм күңел ачып алу Сабан туеның иң югары әхлакый асылы шунда. Сабан туй бәйрәме төрле халыкларны мәдәният телендә аралашырга рухландыру белән бер рәттән үзенең милли татар төсмерен дә югалтмый, милләтне берләштерүче символ булып кала бирә. Шушы ямлы июнь таңында яшел үлән үскән болында бәйрәм итә бүген Саба халкы, хезмәт туе Сабан туенда. Хөрмәтле дуслар, татар халкының һәрбер эше изге сүз белән бисмилла әйтеп башлана. Без дә бәйрәмебезне шушы изге сүз белән башлап җибәрик әле. 2021 ел Сабан туен башлап җибәрү өчен микрофон янына Саба районы имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтовны чакырабыз. Рәхим итегез. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Esselatu vesselamu Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha alemlerini yoktan bar qilib terbiye qiluvchi Allah subhanahu va taala ham sana muqtovlarimiz. Barcha alemlerge rahmet için jiberilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge ko'ngillarimiz türünden çıkan savat şerifeleriz bulsaydı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem konaklarımız, sabah halkı barchalarımızda Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi nasip bulsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbim ilk günlere bizge tanıştık. Barçalara sağlık selametlikten nasip kıl. Ya Rabbim şu ağrı sırxavlardan, şirlerden, yaman şirlerden, buzumlardan emin kılıp ağrılarına devam şifa nasip kıl. Ya Rabbim ilk günlere bizge tanıştık. Soğuş afetlerine, ağaçlık afetlerinden bizlerini emin kıl. Ya Rabbim her türlü kayık hasretlerden, soğuş afetlerinden, tabii bela kazalardan, utafetlerinden, tabii arasatlardan emin kıl. Ya Rabbim şu şifalı yağmurlarını yağdırdın. Ya Rabbim şaşkın iginlerini jiyip alıp üzlerimizge kullanırga da nasip kıl. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabınnar. Amin. Bayramlarınız mübarek bulsun. Allah'ın rahmetleri bulsun. Hazır sözünü Tatar halkının milli bayramın açıp jiberu için sözünü Saba Municipal Rayonu Başlığı Binnikhanov Reis Nurgali yoluna birabez rahim etiniz. Hürmetli rayondaşlar, qaytqan qonaqlar, halkımızın burunqadan kelgan, kütüp alıngan bayrami Saban toylarını jitdi. Uzgan yıl pandemiya arkasında maydanga çığa almadık idik. Şuna göre bıyılgı Saban toyunu ayrıca sağınıp kütüp aldık. Bayram tuğan tilden halklar birdemligi yılı bilen de istelikli. Saban toyunda biz birinci şiratda qır batırlarının hürmetliyimiz. Alar yazgı qır işlerin oңышlı tügellediler. Indi şifalı yağmurlarda birip üstürilgen açlıklar yoğaltmışa jiyip alırga nasip bulsun. Saban toylar her yüge, her gaylege şadlık, suyuniş kine getirsin. Turmuşumuzda yem üstesin. Bıyılgı bayram her kimge küterinki keyif bula gitsin. Milli ürüf adetlerini saklauda
берер деп ышанам. Барығызға да исәнлік, саулық, иминлік, бірдәмлік, кәйф тілейм. Шын көңілден бүтінізді ұлы байрам білән енді шылай туры келді. Біздің бүгін дәулетіміздің де байрамы Россия күні шуның үшін икіләті біздің зор байрам. Енді байрам күндігіне байрам болмасын, күндәлік байрам болсын. Бірізі құрмат етіп, матур етіп, яшарға yazsın. Рахмат бүтінізге де. Амин, шулай булсын. Сабан туй әлемін көтеру үшін мәйданға бұйылғы Сабан батыры, жауаплылығы шекләнгән Саба жәмғияты механизаторы Галимуллин Марат Васил улын һәм 2019 елғы көрәш батыры Закиров Дилүс Ридәйіл улын шақырабыз. Баш киемнәрен салып, басып тыңлауыгызны сорыйбыз. Россия Федерациясы һәм Татарстан Республикасы гимннары яңгырый. Зур рәхмәт. Хәзер сүзне мәркәзебез Казаннан килгән кунагыбыз. Федераль салым хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Никиташин Андрей Геннадьевичка бирәбез. Рәхим итегез. Уважаемые татарстанцы, сердечно поздравляю вас с замечательным татарстанским национальным праздником Сабантуй. На протяжении многих веков яркий, гостеприимный Майдан Сабантуя собирает трудолюбивых земледельцев и прославленных батыров, всех, кому близки и дороги родной язык, традиции и обычаи предков. Недаром у нас говорят «Татар-барда, Сабантуе-бар». Действительно, Сабантуй – это неотъемлемая часть культурного кода татарского народа, живая, связующая нить между нашим прошлым, настоящим и будущим. Широкий и щедрый, как сама душа татарского народа, Майдан Сабантуя не знает социальных, возрастных, национальных и религиозных границ. Сегодня в нашем сложном, постоянно меняющемся мире по-прежнему ничто не может заменить уютного тепла родного очага, красоту исконного напева, здоровый азарт конных и борцовских состязаний. Особое значение празднования Сабантуя приобретает год родных языков и народного единства, призванного в еще большей мере укрепить братские отношения между представителями
разных национальностей и вероисповеданий, в духе любви и уважения к языку матери, традиционным семейным ценностям нашей любимой республики и великой России. При этом, безусловно, Сабантуй всегда был и остается праздником земледельцев и всех тружеников села, чьим неустанным трудом обеспечивается продовольственное благополучие Татарстана и государства в целом. Доброй традицией является чествование на Сабантуе лучших хлеборобов и животноводов, деятелей культуры и спортсменов. В настоящее время Сабантуй с неизменным успехом проводится во многих странах мира, знакомя людей на разных континентах с татарской культурой, языком, кухней, современными достижениями нашей республики. Так пусть же нынешний Сабантуй вновь одарит нас отличным настроением, жизненным оптимизмом и верой в лучшее. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Спасибо. Сабан туйы бара, елға буйы матур оланда. Жиз қыңғырау таққан атлар шаба, ярсып яшел мейданда. Атлар шаба иркін дала буйлап, атлар шаба аппақ қылғаннан, көңіл сықландырғыш сизілік аға. Иркін ізләп шыққан яп-яш атлар күрәм, ұзақ басып тұрғаннар. Татарға от дәугі мәхәбәті кебек қадірлі дей халық мәқәле. Тұрмышыбыз нишек кенә үзгәрмәсен, ниша от көчле егәрле техникалар килеп кермәсен. От шыны қағылған татарларыбыз әле һаман яши бирә. От асрау рәхәт эш ул, эштән куркырга кирәкми. Эш кешене тәрбияли генә. Кадерле дуслар, хәзерге минутларда Сабантуй мәйданына шылтыр кыңгыраулар шыңлады. Милли бәйрәмебезнең дәртле җырларын яңгыратып, күз явын алырлык итеп бизәлгән, Сабантуйның борынгыдан килгән бизәге булган атлар керә. Сабантуйның җилләс атлары каршы алыйк әле үзләрен. Башкалар, алмашуар кара туры атлар, җилбер ялы җирән башкалар. Юк, арымас кебек шушы агым ирек эзләп шапкан җаннары. Сыртларында ияр күрмәгәннәр, ак җилләрнең дәрте бу агымда бер камытсыз уйный яллары. Дәртләр аккан яңа дулкын алда, ирек алып шабар буыннар. Тик бүгенге буразнадан түгел, яңа дала, яңа киңлек алып, яңа юллар алар салырлар. Күрегез әле үзләренә бер генә нинди матур итеп бизәлгәннәр. Оң кыңгыраулары гына ни тора, әйдәгез көчлерәк алкышлыйбыз. Бу дөньяда без бит үзебездә, бәйгеләрдә шапкан ат кебек, җилдә җитер җилбер яллы атлар, муеннары акыш муена, изгыена көч сулашыр өчен, атлар чыга Сабантуена, җилдә җитер җилбер яллы атлар, муеннары акыш муена, изгыена көч сулашыр өчен. Кадерле дуслар, хәзерге вакытта мәйданыбызны районыбызның төрле авылыннан килгән җигүле атлар бизи. Әйдәгез алкышлыйк әле үзләрен. Киң мәйданнарыбызны тагын да тулыландырып, үзләренең җыр-моңнары белән халыкның күңелләренә үтеп кереп, карагыз әле бер генә ул гармон моңнары, ул баян моңнары ничек хөрмәтле тамашачыларыбызның, кунакларыбызның кулакларына шыңлый үтеп керә. Илназ беләсеңме, мөгаен милли бәйрәм Сабантуен шушы җигүле атлардан башка күз алдына да китерү мөмкин түгелдер. Һич кенә дә мөмкин түгел инде, дөрес әйтәсең. Şakları Җилдә җитер җилбер яллы атлар, муеннары акыш муена, изгыена көч сынашыр өчен.
Әйдәгез, хөрмәтле кунаклар, тагын да көчлерәк алкышлап, безнең инде кунакларыбызны мәйданнан озатабыз, көчлерәк алкышлыйбыз, әйдәгез. Атлар чыга сабан туена. Атлар уза майдан уртасына, беренчиси оннан башкалар. Алмашулар кара туры атлар, җилбер яллы җирән башкалар. Киләсе елда да шушы мәйданнарны тагын да тулыландырып, без инде аларны көтеп калабыз. Аллаһ язган булса, зур рәхмәт аларга. Атлар чыга сабан туена. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле бәйрәм кунаклары. Гүзәл бәйрәмебез Сабан туйда безгә шушы бәйрәмне бүләк итүчеләрне, армый-талмый эшләп ил табынын баетучыларны, игенчеләрне, кыр батырларын, терлекчеләрне, сәнәгать өлкәсендә эшләүче хезмәт алдынгыларын тәбрикләү матур традициягә әйләнде. Әлеге матур гадәтне без быелгы Сабан туйда да дәвам итәбез. Сабан туй мәйданында иң хөрмәтле, иң мактаулы урын әлбәттә Сабан батырларына. Икмәккә нигез салучы кыр батырлары һәр вакыт мактауга лаек. Милли бәйрәмебезне тәбрикләү тантанасы белән дәвам итәбез. Һәм көчле алкышлар астында мәйданга алдынгы кыр батырларын дәшәбез. Сабан батырларын тәбрикләү өчен мәйданга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннихановны һәм район авыл хуҗалыгы азык-төлек идарәсе начальнигы Гафур Шайхулла улы Хасаншины чакырабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле алдынгылар, әйдәгез мондарак, бирегәрәк рәхим итегез. Мондарак килүегезне сорыйбыз. Хөрмәтле, Сабан кырларынан җыеп алынган икмәкне без хәзер Сабан батырына тапшырабыз. Хөрмәтле Марат Васил улы, әйдәгез. Марат Васил улы, инде сездән Саба кырларынан җыеп алынган игеннән пешерелгән икмәкне Рәис Нургали улына тапшыруыгызны сорыйбыз. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Сезне барыгызны Сабан туй бәйрәме белән тәбрик итәм. Сезгә озын гомер, нык сәламәтлек, алдагы эшләрегездә мул уңыш җыеп алуыгызны телим. Хөрмәтле Рәис Нургалиевич, үзебезнең кырларыбыздан җыеп алган икмәктән рәхим итеп авыз итегез. Зур рәхмәт. Бизур рәхмәт. Мен инде безнең еллагыча бу традиция тамагың тук булса, өстен бөтен булса, калганы бөтенсә була. Инде бүгенге көндә безнең уңышыбыз шушы җирләребездән тора. Аларга бизур рәхмәт, чын күңелдән. Киләчәктә дә уңышлар була күрсен. Инде кая ипи кая китте ул. Әйдә, менә бөтен халыкны сыйлагыз.
Бітірімізге жетмей, ношен көңілден жеткенге. Рахмат бір тапқыр. Бик зур рахмет. Саулық, тазалық, байлық. Сабан батырына ұлы хөрмәт белән Сабантуй тәкәсен тапшырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Biz ise təbriklәүләрне башлыйбыз. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыяте механизаторы Галимуллин Марат Васил ула. Туган як җәмгыяте механизаторы Хайбриев Рафаэль Нурсаит ула. Туган як җәмгыяте Уют бригадасы механизаторы Зиннатов Илназ Илхам ула. Игенче җәмгыяте Измә бүлекчәсе механизаторы Нутфуллин Әнис Рәис ула. Игенче җәмгыяте Шикше бүлекчәсе механизаторы Газизов Динар Минтимер ула. Юлбат җәмгыяте механизаторы Рахимуллин Рафил Гиндулла ула. Юлбат җәмгыяте Килдебәк бригадасы механизаторы Нуриәхмәтов Илнар Мәсхүт ула. Шытсу җәмгыяте механизаторы Гыймадиев Айдар Имаметдин ула. Шытсу җәмгыяте Айдар бүлекчәсе механизаторы Шәрипов Фәрит Тимирхан ула. Юлбат җәмгыяте Уртасаба бригадасы механизаторы Зәйнагов Илнар Миннегали ула. Киек җәмгыяте механизаторы Фәләхов Миннәхмәт Хәбиб Рахман ула. Болгар җәмгыяте механизаторы Галихучин Илфар Газизҗан ула. Кырсаба җәмгыяте механизаторы Мәхсумов Марат Миннегали ула. Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Нурмиев Әсгать Фәтхи Ислам ула. Саба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсе механизаторы Вәлиев Илдар Тимиршаих ула. Соба җәмгыятенең Ябылаштау бригадасы механизаторы Халиков Рәис Рафаэль ула. Саба җәмгыятенең Кибәше бригадасы механизаторы Семенов Михаил Семенович. Соба җәмгыятенең Мишән бүлекчәсе механизаторы Аглиев Тахир Миннемөхәммәт ула. Саба җәмгыятенең Тимершык бригадасы механизаторы Сибгатов Ленар Илдус ула. Нырты җәмгыяте механизаторы Фалахов Ришат Нәҗиб ула. Нырты җәмгыятенең Орташ бригадасы механизаторы Галимҗанов Фәндүс Фидаил ула. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Шакиров Нәфис Рәис ула. Симе җәмгыяте механизаторы Вәлиев Расим Расих ула. Әбді җәмгыяте механизаторы Мүбәрәков Зөлфәт Илдус ула. Мәрт җәмгыяте механизаторы Газизянов Рөстәм Рифкат ула. Тоң җәмгыятенең балык бистәсе бүлекчәсе механизаторы Саляхов Марат Тахир ула. Таң җәмгыятенең Битрәш бригадасы механизаторы Салахов Айрат Тахир ула. Тоң җәмгыятенең Шигали бригадасы механизаторы Галимуллин Айрат Миңнемулла ула. Менә яңа тәбрикләп чыктым. Ну, куллар таза. Шулай булай булсын. Молодцалар. Хөрмәтле алдынгылар, хөрмәтле җитәкчеләр, әйдәгез истәлек фотосына бергәләп матур итеп төшик. Зур рәхмәт. Мәйдандагы урыннарыгызга рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, хәзер республикабызның дәүләт, районыбыз башлыгының бүләкләренә лаек булучы алдынгыларны тәбрикләп үтәбез. Тәбрикләү өчен җитәкчеләребезне сәхнәгә дәшәбез. Хөрмәтле җитәкчеләребез, сәхнәгә рәхим итегез.
Biz ise təbrikləylərimizni davam etəbiz. Татарстан Республикасы президенті указы негізінде көп yıllık намуслы хезмәте һәм сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлары өчен Сатыш фельдшер-акушерлык пункты мөдире фельдшер Зарипова Эльмира Рафаэль кызына Татарстан Республикасының ат казанган сәламәтлек саклау хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелә. Шын көңелдән тәбрик итәбез. Татарстан Республикасы президенты буйрыгы нигезендә нәтиҗәле хезмәте һәм республиканың агросәнәгать комплекслы үсешенә өлеш кертүе өчен Әхмәтов крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Әхмәтов Райнур Гыйлфан улына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты буйрыгы нигезендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм Татарстан Республикасының финанс системасын үстерүгә өлеш кертүе өчен Саба муниципаль районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең финанс-икътисад бүлеге начальнигы Мусина Әлфия Жәлимил кызына Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәте белдерелә. Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры буйрыгы нигезендә Татарстан Республикасының агросәнәгать комплексында күп еллык намуслы хезмәте өчен Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте бозау караучысы Шәйхиева Рәсимә Харис кызы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башлыгы карары нигезендә авыл хуҗалыгы тармагында күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен икенче җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең кадрлар буенча инспектора Рахимуллина Зөлфирә Хаҗип кызы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башлыгы карары нигезендә авыл хуҗалыгы төзелеше өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте һәм районның социаль-икътисади үсешенә өлеш кертүе өчен Саба мелиорация механикалаштырылган күчмә колоннасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директор урынбасары Талипов Илдус Ислам улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы башлыгы буйрыгы нигезендә авыл хуҗалыгы җитештерүендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте инженеры Нуруллин Элдар Госман улы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. 2020 елда район хуҗалыклары арасында игенчелек, терлекчелек продукциясе җитештерү һәм сату буенча югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыкларны, авыл хуҗалыгына хезмәт күрсәтүче, авыл хуҗалыгы продуктларын эшкәртүче, төзелеш, газ, юл төзү һәм ремонтлау оешмалары җитәкчеләрен тәбрикләүне башлыйбыз. Игенчелек һәм терлекчелек предприятиеләре буенча Мөхәммәд Шинзефәр Зиннат улы җитәкләгән Мөхәммәд Шин крестьян фермер хуҗалыгына беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Дәүләтҗанов Ильяс Илдус улы җитәкләгән Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә икенче урын бирелә һәм икенче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Зарипов Алмаз Зөфәр улы җитәкләгән игенче җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Сәнәгать предприятиеләре буенча Гыйззатуллин Васил Нурулла улы җитәкләгән Саба урман хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Гарипов Рамил Рәшид улы җитәкләгән Умырзая эшкәртү сату авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативына икенче урын бирелә һәм икенче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Шейхман Константин Владимирович җитәкләгән Тау байыту комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Район төзелеш оешмалары буенча Нәбиуллин Фәргать Әхлиулла улы җитәкләгән 159нчы күчмә механикалаштырылган колонна җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Сөнгатов Ришат Ринат улы җитәкләгән Кристалл җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә икенче урын бирелә һәм икенче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Гаянов Рамис Мөдәрис улы җитәкләгән Рыбнослободский универсал строй җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла.
Районның республика күләмендә эш алып баручы төзелеш оешмалары буенча Әхмәтов Газинур Абдулла улы җитәкләгән Акташ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Сахапов Зөфәр Кыяметдин улы җитәкләгән Ремонстрой сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә икенче урын бирелә һәм икенче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Габбасов Радик Рафаэль улы җитәкләгән җитештерү техник комплектация идарәсе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Районда юл төзелеше ремонты эшләү башкаручы төзелеш оешмалары буенча Гарипов Марат Гарафетдин улы җитәкләгән Татавтодор акционерлык җәмгыятенең Саба филиалына беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Ильясов Рәшит Мәксүм улы җитәкләгән районара юл төзелеш идарәсе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Рамазан Сагыйд улы җитәкләгән Рамазан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Габдрахманов Расил Васил улы җитәкләгән мелиорация Саба күчмә механиклаштырылган колоннасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Хезмәт күрсәтү предприятиеләре буенча Нигъмәтҗанов Фәрит Әлфәт улы җитәкләгән Саба Агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә беренче урын бирелә һәм беренче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Исламова Әлфизә Мустафа кызы җитәкләгән Аш-су кулланучылар җәмгыятенә 2нче урын бирелә һәм 2нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Тимергалиев Нургая Нургали улы җитәкләгән Торак коммуналь хуҗалыгының Шәмәрдән күп тармаклы җитештерү предприятиесе Ачык акционерлык җәмгыятенә 3нче урын бирелә һәм 3нче дәрәҗәдәге диплом тапшырыла. Хөрмәтле дуслар, Сабантуй мәйданында хезмәт алдынгылары, игенчелектә һәм терлекчелектә югары нәтиҗәләргә ирешкән, үз һөнәренең остасы исеменә лаек булган алдынгыларны тәбрикләп китәбез. Авыл хуҗалыгы буенча Галиев Захи Дауд улы Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Яблаштау бригадасы тракторчысы. Чын күңелдән котлыйбыз. Уәлиева Фидания Тимирхан кызы Саба җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Кибәче бригадасы савымчысы. Сәнәгать, төзелеш тармагында мәгариф, мәдәният, спорт, сәламәтлек саклау, халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе буенча Прудаева Мария Викторовна Саба урман хуҗалыгы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте операторы бүләкләнә. Чын күңелдән котлыйбыз. Насибуллин Алмаз Зөфәр улы Биектау сөт заводы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте мастеры. Сибагатова Йолдыз Шахимулла кызы Мингар Агро җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең лаборатория җитәкчесе. Кәримов Илшат Салих улы Евроакцент җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте монтажчысы. Миннебаев Илшат Рамил улы Ялкын җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте слесарь җыючысы. Сафиуллин Хамид Әхми улы Ремонстрой сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте машина йөртүчесе. Галиев Руслан Дәүләтхан улы Рыбнослободский Универсал строй җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең төзелеш монтаж эшләре мастеры. Шарифуллин Илфар Тахир улы Саба авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы машина йөртүчесе. Нуруллин Рафис Рәлиф улы Торак коммуналь хуҗалыгының Шәмәрдән күп тармаклы җитештерү предприятиесе Ачык акционерлык җәмгыяте машина йөртүчесе. Минхаҗев Шамил Шәйхетдин улы Рамазан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте машина йөртүчесе. Сафиуллин Рашад Нақип улы Шәмәрдән магистраль газ үткәргечләр линия җитештерү идарәсе слесарь ремонтчысы. Нугманов Айнур Рифкат улы Саба газ эксплуатация җитештерү идарәсе слесаре.
Ganiyev Mullanur Muhammadjan улы Саба район арапаштамты машина йөртүчесе. Вали Мөхәммәтов Рамил Рифхат улы Саба районы электр элемтәсе үзеле кабель ябыштыручысы. Нотфуллин Рамил Нияз улы Саба районы дәүләт ветеринария берләшмәсенең ветеринария табибы. Гайнуллин Илнар Шамил улы Байлар Сабасы гимназиясенең физик тәрбия укытучысы. Әхмәт Валиев Алмаз Габдылхай улы Саба аграр көллияте укытучысы. Шайдуллина Айгөл Айрат кызы Саба Үзәк район шифаханәсенең участок табибы терапевты. Зайнагыддинова Гөлфинә Назиф кызы Татарстан Республикасы гигиена һәм эпидемиология үзәгенең Саба, Кукмара, Мамадыш районнары сәламәтлек филиалының кадрлар буенча инспекторы. Мөхөддинова Илмира Наил кызы Хуснулла һәм Аллахер Валиуллиннар исемендәге Саба балалар сәнгать мәктәбенең фортепиано сыйныф укытучысы. Маталлапова Резида Басыр кызы Татарстан Республикасы финанс министрлыгы казначылык департаментының Саба районы территориаль бүлекчәсе белгеч эксперты. Фатыхова Суфия Хабибулла кызы Саба районы Балкыш халыкка комплексы социаль хезмәт күрсәтү үзәгенең бүлек мөдире. Батырханов Илгизәр Камил улы 129-нчы янгын сөндерү бүлегенең отделение командиры. Хужин Дамир Кәбир улы Хужин крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе. Мөхәммәдиярова Эльмира Илфир кызы финанс бюджет палатасы каршындагы үзәкләштерелгән бухгалтерияның әйдәп баручы хисапчысы. Сафина Гөлназ Илдус кызы Олимп спорт мәктәбе тренеры. Зур рәхмәт. Рәис Нургалиевич, безнең шушының белән тәбрикләү өлеше тәмам. Ben bir tafkar bütünüzünü tebrikleyeyim. Zor oңышлар белән. Bütünüzünü de ulu Bayram Sabantoy белән. Яңадан бүтünüzгә кырыштай сәламәтлек, булган игелеген күреп, матур итеп яшик. Рәхмәт бүтünüzгә дә. Зур эшләрегез өчен. Зур рәхмәт. Амин шулай булсын. Барлык хезмәт алдынгыларын шын күңелдән бүгенге бәйрәм белән тәбриклибез. Алдагы көннәрдә дә хезмәтләрегездә улы хезмәт уңышлары теләп калабыз. Борынгы йолалар халкыбыз мирасы. Ата-бабаларыбыздан калган гырыф-гадәтләрне, йолаларны саклау, тиргизү һәм буыннан буынга тапшыру элек-электән изге эш дип саналган. Шуны истә тотып, мәдәният бүлеге намазлыгым 100 аклыгым дип исемләнгән конкурс игълан иткән иде. Әлеге конкурс өчен шигелгән матур хезмәтләрне күреп, сезнең дә күзләр куансын, күңелләр юансын әле бер генә. Иртән торып күзне ачам, күңел намазга дәшә. Хәвефләрдән саклап калып, Коръән бәхет өләшә. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз.
Aşık sinde ikendige Allah ecrin birin Akşamın namazına kadar Üllegeytirge ülgür Şükür Allah bizde qabat Hak imanla paytabız Kur'an ayetleri Okup üssün balalarız Şükür Allah bizde qabat Hak imanla paytabız Kur'an ayetleri Okup üssün balalarız La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah Vahdehu la şerike leh Lahul mulku ve lahul hamdu Ve huve ala kulli şeyin kadir İskertip barışa cihanra Azan namazga daşa Kılgan izgi amellerden Savvab yaza ferişte Şükür Allah bizde qabat Hak imanla paytabız Kur'an ayetleri Okup üssün balalarımız Şükür Allah bizde qabat Hak imanla paytabız Kur'an ayetleri Kadirli dostları, hazır sizдің күчлі alqışlar астында сәхнәгә янәдән Qozondan kelgan qonaqlarыбыз Rivayet ansamblini chaqiramiz. Qonaqlar, nihayat bizning татар халқыбызның бұрынғы ойын құралларына бағышлаған жырларының бірісі Алдым қолға думбыра. Зиллим, жилләтә. Эссе булса, тирләтә. Салқын булса, тоңдыра. Давай безгә думбыра. Hey! Aldım kulağa dumbbara, gittim orama boyana. Aldım kulağa dumbbara, gittim orama boyana. Şuşa oladın bir güzel, kerraminime uyana. Şuşa oladın bir güzel, kerraminime uyana. Hay hay hay, hey hey hey, hay hay hay, hey hey hey. Canıyım su boyuna dumra oynayıp dersin. Eyde canıyım su boyuna dumra oynayıp dersin. Etken gediken aşulansa suğa vardım dersin. Etken gediken aşulansa suğa vardım dersin. Hay hay hay, hey hey hey, hay hay hay. Rivayet ansambli. Cheksiz rahmatlarimiz sizga. Rahmat sizga.
Hürmetli beyram konaklары, Сабантуйның уйын бәйгеләре бұрынғыдан келген халқыбыз ойыннары. Milli күрәш, ат шабышы, шүлмәгі ату, қапшық киіп егіру, сулы шилек киенте білән егіру, арқан тартышу, шыма қылғаға міну, қапшық суғышы, һәм башқа қызықлы ярышлар. Билде, егітлер сынаша демек Сабантуй бүгін. Ауылларның оңған халқы ял иттірі баршасын. Atlar şaba tuplar ışa, көңілі Сабантуй. Сабантуй исімлі бәйрәм, шын туйларға таман туй. Қатыққа башын тыққанда кімдір оқша іздіне. Жеңушіге юмырқаның бір үзіне 100 дәне. Сабантуйлар гүррәп үтә, татарларда жәй туя. Хәр ойыны, хәр мизгеле, сағындыра ел буя. Сабада Сабантуя! Hürmetli dostlar, Сабантуй буынларға дәрт, йөрәкләргә кыдрет, илә куәт, жаннарыбызга иминлек, тынычлык иңдерсен. Ил җиребез имин, бала шагаларыбыз кардаш ыру, туган тумаша сау сәламәт булсын. Табыннар түгәрәк, бәйрәмнәр мөбарәк, Сабантуйлар кутлы булсын! Хәзер инде янәдән сүзне бирәсебез килә. Безнең инде бүгенге коллегабыз, Казаннан кайткан коллегабыз, алып баручы егетебез, уеннарны сезгә матур итеп игълан итүче, уеннарны матур итеп, сезнең кулакларыгызга комментировать итеп торучы егетебез, Казан егете Илнар Галевиев. Әссәламу алейкум, исәнмесез, хөрмәтле туганнар, дуслар, инде менә шушы Сабантуй кунаклары. Барыгызны да сәламлибез, һәм дә инде вакыт алга таба барып, уеннарыбызны башлап та җибәрәбез. Безнең сәхнәдә хәзер намаз йон җигерләү уены башлана. Шуңа күрә инде кем үзенең осталыгын күрсәтергә тели, рәхим итегез безнең сәхнәбезгә. Инде анда безнең 2 категория, 2-гә бүленгән, 18 яшькә кадәр яшьләр һәм дә 18 яшьтән өлкәнрәкләр арасында безнең йон җигерләү уены сәхнәдә башланып китә. Аны инде безнең Татарстан Республикасы финанс министрлыгы Саба районы буенча казначылык департаменты оештыра. Шулай ук иң кызыгы әйткәнебезчә, ул безнең әтәч куып тоту уены шулай ук мәйдан уртасында хәзер башланып китә. Без инде аны 3 этапка бүләбез. Беренче этап ул булса безнең балалар арасында без 3 әтәч уйнатабыз. Инде 3 әтәчне бер юлы җибәрәбез дә балалар шушы әтәчләрне куып тотарга тиеш булалар. Шуңа күрә инде балалар кем әтәч куырга ярата, рәхим итегез безнең сәхнә түренә. Аннары инде безнең балалардан соң 3 әтәчне без улылар арасында уйнатып, һәм дә инде 3нче этап безнең 4 әтәч уйнатылачак. Ул безнең теге финал дип әйттек без аны. Инде безнең әтәч куып тоту уенын Татарстан Республикасы Саба һәм Теләче районнары буенча Россия Федерация Пенсия фонды идарәсе Муктасимов Марат Мәҗит улы башлыгында узачак. Шуңа күрә инде дуслар, менә безнең флаг бар, инде ноктабыз билгеле, әтәч менә шунда. Рәхим итегез балалар, кем әтәч куып тотарга риза, рәхим итегез безнең сәхнә түренә. Шулай ук, хөрмәтле дуслар, ипподром янындагы беренче уен мәйданчыгы янында Россия Саклык банкының Саба бүлекчәсе Шәрәфиева Фәридә Мансур кызы башлыгында инде безнең таякта йөрү уены башланып китте. Ипподром янындагы беренче уен мәйданчыгында. Анда безнең шулай ук 4 категория: малайлар, кызлар, ир-егетләр һәм хатын-кызлар арасында ул уен үткәрелә. Шулай ук ипподром янындагы икенче уен мәйданчыгында Россельхозбанк ачык акционерлык җәмгыятенең Татарстан региональ филиалы Билалова Рәзинә Кашаф кызы башлыгында аркан белән машина тарту уены башланып китте. Инде безнең менә әтәч куып тоту уенда беренче категория әзер, инде безнең балалар әзер. Итак, хөрмәтле дуслар, старт! Инде әтәчне куып тотарга, әтәч җибәрелгән, әтәч чаба, балалар йөгерә. Оп!
Ошып та китәргә мөмкин. Bir әтәшне тоттылар, но балалар түгел. Так, шабалар дуслар. Әтәшне тоту безнең балалар арасында уйнатыла. Bir әтәш калды, җаным. Хош, җигер. Инде менә монда безнең әтәшне тоткан җиңүчеләрне яздыралар. Сак булыгыз. Тоттылар дуслар. Бүтән 3 әтәш тә тотылган. Шуңа күрә инде безнең җиңүчеләр рәхим итегез, килегез монда безнең янга. О, ничек? Кил монда, ничек? Авыр булдымы тотуы? Жайлы гына. Но син булай теге тренироваться иттеңме, шөгыльләндеңме өйдә? Сабан туйга әзерләндеңме, юкмы? Әзерләндем. Әзерләндең инде, тоже өйдә үз әтәшегез бар инде? Бар. Бу әтәшкә нинди исем кушасың инде? Петя, давай яме. Ну, син Петя алып китәсең, аны татарлаштырырга кирәк була, яменнәре. Петра булыр. Ярый инде дуслар, менә безнең беренче җиң. Китмә, кил монда. Кил монда, Петя әтәш хуҗасы, кил монда. Так, икенче безнең җиңүчебез бар. Исемегез? Альмир, ну, әтәш бик теге шат түгел бугай, син аңа тоткангаймы, конечно. Ну, сез үзегез шатмы? Авыр булдымы, юкмы тотуы? Юк. Нормально, жайлы тоттың. Бір техникам бармы сен, бір теге сирен бардыр, может, менә моннан юк. Юк. Или просто шул күзеңне әтәшкә төбәдең дә все, күзеңне алмыйча жүгерәсең әтәш артынан, әйме? Молодец, афәрин. Так, вот. Уф, сула битер алмый. Шапкан, каты шапкан. Исемең? Самир. Ну, Самир, без дә сине котлыйбыз. Ничек? Авыр булдымы, юкмы тотуы? Әзрәк авыр булды. Ну, конечно, авыр. Bir әтәш күпме бала, шабалар тегендә монда. Ну, молодец, без сине котлыйбыз. Инде менә безнең үз җиңүчебез бар. Балалар. Алайса, хөрмәтле дуслар, дорогие друзья, туктагыз. Балалар бик күп булгач, инде безнең балалар арасында тагын 2 әтәш уйнатырга булдылар. 2. Оставьте нам 2. Әйе, рәхмәт. Все. Балалар, bir линиядә торабыз, әкрен. Мин генә старт дигәч кенә чабасы була. Килештекме? Самое главное, сак булыгыз. Бер-берегезне этмәгез, талашмагыз. Дус, матур итеп кенә шушы әтәшләрне куып тотабыз. О, монда скоростной әтәшләр булып чыкты. Карасың аны, спокойно. Берне тоттылар. Әллә юк. Юк, берсен дә тотмадылар, дуслар. Әтәшләр кача. Кем әйтмеши, елда була торган әтәшләр урманга чапты бугай. Балаларда жоқ, әтәште жоқ. Алайса? Урманда деп битинде. Урманга качты, все болды, рахмет. Инде безнең балалар әтәшләрне эзләп тапкан вакытта. Инде без олыларны чакырып калабыз, әтәш куып тоту уенында катнашырга. Вот. Җегетләр уже әзерләнгәннәр. Балалар, сезгә бик зур рәхмәт. Мәйданны бушатабыз, балалар булды. Сезнең өлешегез, сезнең инде вакытыгыз чыкты. Но кем белә, может хәзер тагын 2 җиңүче табылыр тегендә. Хәзер без чакырабыз олыларны. Все. Итак, балалар, әкрен генә тагын бер кат әйтәм, балалар мәйданнан качабыз, китәбез. Хәзер безнең олылар гына уйнап тотарга тиешле булалар. Инде әйткәнемчә, хөрмәтле дуслар, безнең сәхнә түрендә җын җигерләү уены да башланып китте. Шуңа күрә инде кемнәр әзер, рәхим итегез. Хәзер туктагыз. Ну, давай.
Әліге 2 әтәш. Вот, малай. Вот әтәш артынан шабабылар. Бірсін тұттылар. Көрдім, бірні тұтқанлар. Әфәрин. Енді достар, әйткенімше бір әтәш тұтылған, екіншісі де бар ма? Бар, екіншісі де, міне, шаба. Тоқта енді, тоқта, ұрламайлар, кел мұнда. Фу, дей. Алтығы, кім бірінші, кім екінші түгіл, сен әтәш білен шабасың. Все, болды. Әтәшті ұрсар етмеші, шоке, сен тігі ненде тезік білен шаптың. Исімің нешек? Римат, қой сұяқтан, қойдан. Шытсо олынан, молодец. Но, Шытсоға яңа бір әтәш қайта екеніңде, ме? Молодец. Ауыр болды ма, жоқ ма, қиын болды ма? Нормально болды. Нормально болды. Ну, шулайынды ол нормально болғаш, яқшы. Біз бек шатбыз. Нормально болғаш. Міне, біздің шол 2 әтәш арасынан бірінші болып тұтқан, міне, шоша біздің тағын жеңушіміз бар. Исемісіз? Исемігіз? Камил, сіз қай сияқтан? Саба Киеві. Камскидан. О, молодец. Саба Киевіне қайтып, теге кім айтмашы әтәш жеңген. Яры, әфәрин. Ну, сағындағыз ма сабан тойларыны? Бек қатты. Бек қатты. Енді шынлапта, міне, бек қатты сағынғансыз. Енді бүгін қатнашып, қатта енді өзіңізге әтәшті ұтқансыз. Молодцы, әфәрин. Ирақ кетмәз. Яры, мен сіздің yazып, нетәбіз. Құрметті достар, финал ярыш 3 әтәш. 1, 2, 3, 4 кеттік. Тұтабыз. Кірінгіне. Енді бір әтәшіне тұттылар бұғай. Әйе, тұтқан. Тағын біріне тұттың, что ли? Ай, ұлса сен, қаралы. Тағын біріне тұтқан. Енді достар, музыкаға қараған біздің өз әтәшәрі бек қаты. Ташқара, енді міне екінші әтәші де тұтқанлар. Көріп тұрам. Әфәрин. Сен ерақ кетме. Қазір біздің награждение болашақ. Үшінші әтәшті тұтылған. Енді достар, біздің бүтін әтәшілерінің де құжалары табылды деп иғлан етеміз. Әфәрин, қамда енді жеңушілеріні шақырып қалабыз бізге мында зал түріне, енді мәйдан түріне. Біздің қазір награждение ұзашақ. Сабый бала тұтқан көбік. Қадірлі, ең қадірлі дей, Субханалла. Әйткенімше, құрметті достар, біздің сәхнәдә йын жігірләу ойыны башланып кетті. Татарстан Республикасы финанс министрлігі Сабар айыны бойынша казначылық департаменті ойыштыра. Рәхім етігіз, енді өзіңіздің ұсталығын көрсетірге тілеген 18 яшке қадар яшар, хамда 18 яштан үлкенірәклеріні шақырып қалабыз. Енді құрметті достар, шақырып қалабыз награждениеға бүтін біздің әтәш қоп тұту ойынын да қатнашқан хамда жейін өкшелеріні шақырып қалабыз. Рәхім етігіз мұнда. Нешік тұттың, шулай алып қайтасың, енді қолыңнан жібермейше бүгін жүрейсің сабан тойы бойлап. Қамда құрметті достар, біздің турникта көтерілу ярышы башланып кете, рәхім етігіз сәхнә түрінде. Тағы мұрқат үндәшіп қалабыз, біздің әтәш ойынында, қуып тұту ойынында қатнашқан жеңгенлеріні шақырып қалабыз, рәхім етігіз. Яры, әтәшіз кейсең де яры. Бас. Басығы шында, достар. Бірінші, чөнки бүгін сіз бүтінігізді бірінші орында. Итак, бір артлыма. Итак, біздің достар бүгін әтәш қуып тұту ойынының жеңушілері. Ашаров Фрузель Радикович, Мишен, қоя ол? Молодец.
Qanday hurmatli do'stlar? Ayy, kim bilmay, Ruzal bizning 2 atash tutdi. 2 atashing o'sha. Olqishlar do'stlar. Qanday hurmatli do'stlar, bizning pensioner fond ismidan endi bizning jenguvchilarga tag'in bo'lak, unda bo'lsa oq shalata bo'lak. Shunga ko'ra Ruzal 2 oq shalata, 2 atashli bo'lding sen. Молодец. Hamda endi birinchi o'rinda do'stlar Zagidulin Samir Radikovich. Aferin do'stlar, kuchli olqishlar. Birinchi o'rinda shulay bizning Sabirzianov Almir Ilnurovich Sarda o'g'lidan oldi. Mana u. Kuchli olqishlar bizim uchlarga. Muhammad Galiyev Kamil Mintagirovich Soba. Mana u, Soba Kiyevi Kamskidan. Rahmat ega sizga shulay o'qib bo'lagi biz topshiramiz. Habib Rahmanov Rishat Anasovich Shatsovuldan. Rimat. O'qiydigiz. Hamda endi Fathullin Nazim Timirbayevich Soba. Jinguvchi. Nazim Timirbayevich jinguvchi qoida bo'lagingizni unutib ketasiz. Mana u, mana kela. Endi u bizning shulay o'q. Rahmat etigiz bizning tribunaga. Hamda do'stlar Niyaz Ilgizovich shulay o'q bizning birinchi o'rinni yovlagan jinguvchimiz. Kuchli olqishlar bizning jinguvchilarimizga. Endi mana shulay ettirib do'stlar biz atash quvib tutuv o'yinini tezgina boshlab, tezgina tamomladik. Rahmat sizga begzor qatnashganingiz uchun. Aytib o'tsam, hurmatli do'stlar, Tatariston Respublikasi Sabah Hamtlashi rayoni bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Pensiya fondi idorasi Muhtasimov Marat Majid o'g'li boshqaruvida endi uyushtirdik biz atash quvib tutuv o'yinini. Do'stlar, endi bizim maydonda ikkinchi o'yinimiz, o'lda turnirda ko'tariluv o'yini boshlab ketdi. Endi bizim bunda 4 kategoriya, malaylar, qizlar, er-yigitlar ham xotin-qizlar orasida shusha o'yinimiz boshlanib ketdi. Shunga ko'ra endi o'z kuchin ko'rsatirga, sinarga, o'zidan sinarga tilashchilar endi turnirda ko'tariluv o'yini rahmat etigiz. Sizga tushunib jibaram, endi bizning ipodrom yonidagi birinchi o'yin maydonchig'ida toyoqda yuru o'yini shulay boshlanib ketdi. Hamda ipodromning yonidagi ikkinchi o'yin maydonchig'ida orqan bilan mashina tortuv o'yini shulay yorishi boshlanib ketdi. Sahnamizga qarasak, endi sahnamizda bizning yon jigirlar o'yini. Endi bizning qizlar o'z ustaliklarini ko'rsatalar. Ko'rsatibgina tugul, endi bugun o'rganib olishga mumkin, chunki endi u eleglikdan kelgan g'urub g'adat bizning anilar, abilar bunaqa
Енді біздің мейданымызда қошыққа йомырқа салып йөгіру ойыны да башлап жіберлі. Акбар страхование ябық акционерлік жәмғияті рейсі Ғұмәров Рафаэль Илдар олы жетекшілігінде. Енді міне достар, біздің бірінші шабалар түшіп кетті, но бірсі түшіп кіна түгіл, бірсі ұшып та кетті қатты. Мейданның 5-ші трибуна алдында аяққа қопшық киіп йөгіру ярышы да башланып кете ұзақламай. Шаңқы достар, қатнашырға тілеушілер, рәхім етігіз аяққа қопшық киіп йөгірірге. Енді біздің анда да 4 категория: малайлар, қызлар, ер егітлер һәм қатын қызлар арасында шушы ярышны өткерәбіз. Аны енді біздің қолланушылар жәмғияті бірлігі ұйыштыра. Hürmetli dostlar, indi mine etkənimizcə bizim mında қошыққа йомырқа салып йөгіру дәвам ете. Сен әлі жүгіре де башламадың, уже ғафуд кокаин түшті. Итак, кеттік. Қыздар, шабалар, мен мында түрлі техника бар, айма. Кімдер қырыға қошықны қойып тұра, кімдер тұрыға. Опа! Әфәрин. Татэнергосбыт ашық акционерлік ұйышмасы тотализатор ойынын башлап жибәрі. 100 сум қойып 1000 сум отарға тілейсіз екен. Ойынға рәхім етігіз, құрметлі сабалалар һәм қайтқан қонақлар. 1 минуттан біздің садик яшындегі балалар арасында екінші кілемде күреш башланып кетеді. Шулай ук мәктәп оқушылар арасында даған 32-35-40 килограммнар бірінші кілемде башланып кетеді. 2 минуттан күрешні башлайбыз. Құрметті достар, енді ең қызық ойын, ең керек ойын күреш ярышлары да башланып кетеді. Міне мұнда кілемнер қоршында сонлар yazылған. Екінші кілем қоршына рәхім етсін еді. Садикка еруші, күрешерге тілеуші егітлер. Мәктәп кәше балаларны майданға шақырабыз. Садик балаларын таралса да илләр бойлап, сақлап яши ғұрыф ғадатын. Сабан тойлар аша дүния халқы. Құрмет иттар милләтін деп, әйдәгіз егітлер, сүлгіні бірінші мәртәбә тұтық. Қайсы бірлер икенчедір, қайсы бірлер үшіншедір. Идиятулин Айдар, сені майдан ортасына. Майданда еш әтәшләр, башларында кәпәшләр. Бірсі ала, бірсі сала, бірсі шунда аяқ чала. Мәш қайна бала шаға. Әйдәгіз әлі балалар. Турникта көтәрілі ойыны да дәвам ете. Майданда малайларны, қызларны, ер егіттерні һәм қатын қызларны шақырып қалабыз. Біздің мұнда қатнашушылар да бар. Әйткеніміз, аяққа қопшық киіп йөгіру ярышы да башланып кетті. Хамда енді міне шақырып қалалар, достар, күрешерге ашығыз. Газов Эдуард, Ахметов Тимирхан Соба. Екінші пар Хузин Нияз Орташ, Хадиев Рүстем Соба. Зиннатулин Фандил Соба, Нигматулин Әмир Шыңар. Зиннатулин Фандил Әмир Шыңар. Хаттын зоми ойланышта тақ. 32 килограмм бар. Эдуард, Ахметов Тимирхан. Мингазов Эдуард, Ахметов Тимирхан. Сәхнә бізді йон жүгірләу ойына дәвам ете. Енді міне шылай мотор иттеріп енді қызларыбыз өз ұсталықларын көрсәтәлер. Жайлап қына, майлап қына. Қарап тұрышқа өзі бір мотор. Аларның ішлеген ішлері икеншіләті бек мотор. Екінші кілемге Садик яшындегі балалар күрешке шақырыла. Екінші кілем
Мәктәпкә шәһәтле балалар, кемнәрнең теләге бар, көрәшкә рәхим итегез. Икенче келәм. Чиста жүңе Авлады Ахметов Тимирхан. Oyunlar başlanğaç indi quyosh ta chiqqan do'stlar so'zni hamda sahnaga chaqirib olasimiz kela. Saba rayoni muhtasibining da'vat bo'ligi yetakchisi Lesxoz bistasi imom xatibi Ahmet Hazret. Kurashchilar o'tiramiz. O'tiramiz. Kimlar jilini ortiga qashig'amiz. Tomoshachilarga ko'rinmay, kilemga chaqirlar Xuzin Niyaz, Ortash Qaziyev Rustam Soba. Hurmatli do'stlar, tag'in bir qat qabatlab ketam. Sahnada Saba rayoni muhtasibining da'vat bo'ligi yetakchisi Lesxoz bistasi imom xatibi Ahmet Hazret Safin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salah. Hayy ale's-salah. Hayy alel-felah. Hayy alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hâzihi da've تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. Rahmet Hazret sizge büyük zor rahmet. Yine dostlar oyunlarımız devam ete meydançığımızda. Qaşıqqa itmirqa salıp yuguru oyunu devam etiler. Turnirda ko'tarildi oyunu hamda endi oyoqqa qopshiq kiyib yuguru yarışları da mana bizdan boshlanib ketdi. Ketdik. Oh, nechik sekiralar. Yig'ilmaymiz yigitlar, yig'ilmaymiz. Mana manda shipshin yarış bo'ldi. Endi mana malaylar yarışı bizden turnirda devam ete. Aferin. Endi Shin Batır bizden sanab o'tiralar. Ekranga qarasak dostlar, endi bizden kurash devam ete. Kurash yarışı hamda sahnada yun jigirlaw yarışı da, o'yini da, ustalığı da ko'rsatiladi. Şulay sahnada bizning namozliq shegu baygisi boshlanib ketdi. İkinci kilemge mektepke şihatli balalar. Kilemge rahim itigiz. İkinci kilem sadik balalar bulup çıkan indi bu.
İkinci kilemge sadik yaşındaki bolalar kilemge rahim etiniz. İkinci kilem. İkinci kilem. Sadik yaşındaki bolalar meydanğa rahim etiniz. Sizin için güreş var. Bulda to'xtatamiz. Bolalar esa bilan jung yo'ladi Haziyev Rustam. Zinnatullin Fandil, Nigmatullin Amir. Mine eligine utulgan yigitibizning 3-nji o'rinda qoldi. Bular Obiyli inili Jahmetovlar. Big motor kurash ko'rsatdilar. 2 bal. Kichkina Zinnur bizning 3-nji o'rinda qoldi. Obiysi hozir Safin Rayaz bilan finalda kurashi. İki bal to'xtatamiz. Shista jung yo'ladi Zinnatullin. Birinchi, ikkinchi o'ringa shoqirilar Safin Rayaz ham Xo'jahmetov Rizvan. Zinnatullin Fandil, Zagidullin Samir. Oğlum beğenmeyin. Jung yo'ladi Zinnatullin Fandil. ...35 kilogram. Oğlum beğenmeyin. Garipov Rinas, İleber Muzaffarov Şarjat, Sobabaş. Əzirlənə Minnullin Şamil, Simet Aşarov Rinas, Mişen. Şakirzyanov Razil Timurşıqdan Toq. İki bal verildi bizning Rayazga. Bekimirov Lenar, sudya stoluna şaqırlas. Oğlum beğenmeyin.
Bir bal ham avtomat ravishda kisatu. Ise bizning 4'ga 0. Aktif harakat Garipovda. To'xtatamiz vaqtni. Bittaga buton ikki meni ham. Bizning shu aytib vaqt tamam. İki kurashda bir qattiq kurashdilar. Ise 5'ga 0 jing'u yo'lladi bizning Safin Rayaz. Kisatu Garipovga. Isep 1'ga 0. Bizning 3-chi o'rinda qoldi Xo'jahmetov Nur, 2-chi o'rinda Xo'jahmetov Rizvan, ham 1-chi o'rinda qoldi bizning Safin Rayaz. Hazırlana tura 43 kilogram, ikinci kelem 43 kilogram bolalar kurashi. Beyli bir sürgülerini bilgen. Kırgış kilogram. Bolalar kurashi ikinci kelem. Davliyev Rustam ikshirma, Qanafiyev Ramiz Timirshi. Maydonga rahim etasiz yigitlar. Hazırlana tura Asharov Ruzel, Abdurahmanov İlyas. Kulların dürüst tutsunlar hele. Arbiter. Leyla kiset orkaga yatkan için. Kisep kisetüler boyunca 1'ga 1. Oğlum beyelenmeyin. Yigitler orkaga yatmayız. Gündeşini ko'tarib alıp solabız. Beyli biz büyük maturalım 1 bal verildi Garipovga. Aktif oğlum biriyle. Bir destiviye. Yigitler kurash bitkeşte taralmayız diyeme. Beyli biz. Bu aktif oğlum. Orkada fiksatıyı bulmadı. Kutyarı oldu hem orkasında kolu bulmadı, eğlendirip bitirdi. Hazırlanıp duran Minnulin Şamil, Asharov Rinaz. Kisatu birimiz yeşil sülgülü kurashchiga. Beyli biz, büyük motor 2 ballık alım, hem avtomat ravishda Kisatu. Yigitler, yatmayız dedik. Bir bal bire bizden. Beyli biz kütkezi 1 bal. To'xtatabız kurashni. Jingga uladı Garipov Rinaz ile 1. Minnulin Şamil, Asharov Rinaz. Vakit.
Şista jüngü yolladı Minnullin Simit'ten. Yigitler, yotıp kürəşmeybiz. ...40 kilogram Ahmadulin İnsaf Simit, Mubarakov Somat, Şınar. Hazırlanıp tıra Samigullin Ortaş, Ahmadulin Bulat Simit. Futbolkana bir singine kaldır. İsep 2'ge 1. Güreşçiге 3-nji kisatu biriler. Hem jiňu biriler bizning Davliyev Rüstemge. No Hanafiyev ipingni düşürme, sen 3-nji hem 4-nji orun için güreşeşek. Tutturabız eyveler. Bizning şakırlar Aşarov, Abdurahmanov. Şista jüngü yolladı Ahmadulin İnsaf. Kilemge şakırlar. Samigullin İlnar Ortaş, Ahmadulin Bulat Simit. Aktif alım biriler yeşil silgili güreşçiге. İki bal. Biriler bizim Abdurahmanov'a. İki bal hem kisatu. İsep 5'ge 0. Hazırlanatıra 50 kilogram. 50 kilogram. İbatullin İslam, Ziyadinov Diluz. Yigitler kurashamiz. İki kurashchiga da birinchi kisatu. Ziyadinov Diluz. Orqaga yotmaymiz. Bir bal. Kisatu beril orqasına yotqan için. Beyli biz sülgülerini bilgen. Aktif действие biriler bu şırakta. Bir aktivlik Ahmadulinga. Kalege ise bir geber.
Yigitler, kilem ortasında kurashamiz. Devam etemiz aktif alım. İki yigitinin de aktif alımı var. Yigitlerning 30-20 sekund kurashasılari qoldi. Alın beylerden. İki kurashıga da kisatuvi bu bular bizden Samiguli'nin 3-cü kisatuvi. To'xtatabız kurashni. Vaqt beylaymiz. Juniya Ulad Ahmadulin Bulat. Yigitler 3-cü, 4-cü o'ringa da kurashamiz. 4ga da bo'lak bor. Xotin qizlar arasında o'tin kesu yarışı var. Şulay yo'q yerlarda yoziladi deb aytdilar. Prezidium yanına kiloga siralar. Sahna yanına. İki bal veriladi bizning yashil sulgili kurashchiga ham avtomat ravishda kisatu. Hisab 4-0. Kundashining eng boshi deydi, bu 2 balliq olim. Aktif alım. 32 kilogram Hasan Shinzomir Ahmedov Timirxan. İki bal. Ham kurashini to'xtatamiz. Hisab bizning 6-0 jing'u yo'lladi Ziyaddinov Diluz. İkinci parça qirila Hazbiyev, Salahiyev, Sobabash, Soba. Mana Shista olim bizning jing'u yovlarda Hazbiyev. Bunun bilan 50 kilogram tamam. Shoqirlar bizning 55 kilogramdagi kurashchilar. Ibragimov Dmitriy, Gabdrahmanov Ilfar. İkisi de soba baş yigitlari. Hozirlanatra Ibragimov Islam, Soba, Hanafiyev Donis. Yigitlar kurashamiz. Bir yashil sulgili kurashchiga bir bal
Bir bal biriyle bu şırakta. Hem avtomat rövüşte kisiyatı, isep 3'e 0. Alın beyeleme birse başladı, ikincisi devam etti alımdan. Bir bal. İsep 4-0. Aktif destivi biriyle kızıl sülgülü küreşçiге. İki küreşçiye de küreşmen için birinci kisiyatı beyli bir sülgülerini bilge. Şista oğlum. Şokırla İbrahimov İslam, hem Kanafiyev Daniz. İki bal biriyle. İbrahimov İslam'a. Yigitler bu şırakta. Yigitler ortağa kiremiz. Yigitler ayak çalıp kireşmeybiz. İki bal, biriyle yeşil sülgülü küreşçiге. Alın beyleme. Beyelibiz. Bir bal Timirhan'dan. İki bal, bire bizden arbitr. İsep 4'e 2 İbrahimov İslam faydasına. Sizden mi bizi gittiler? Bir bal, biriyle yeşil sülgülü küreşçiге. İsep 3'e 4. Beyelibiz. Bir bal. To'xtatamiz kurashni. Vaqt Yo'lladi Ahmedov Temirxon. Haziyev Rustam, Zinatullin Pandil. Zinatullin Pandil bo'ylanishda toq. Oğlum beyelenmeyi. Yigitlar tutturamiz, motorotib kurashamiz.
Есеп 3'e 4. Aktif действие Kızıl Sülgülü Güreşçi'ge. İki bal. İsep şulaytı bizden 5'e 4. Oğlum beyelenmi? İsep 5'e 4. Şista jüngaladı. Kanafiyev Daniş jingip Zinatullah barabızdan bir bal Efendi. bilen. Soңғы şista 30 sekund gitti yigitler. Kilemge şakırıla. Bir bal verile Yeşil Sülgülü Güreşçi'ge. Kilemge 4-cü orunni bilgiler için şakırıla bizden Aşarov Rinas, Muzaffarov, Şirzat Sababaş. Meydan ortasında bizim yarışlar devam ete. Indi yana yarışlar başlanıp kite. İsep 6'a 4. Sabagaz yetekçiligi. Endi dostlar başlap jibere bizim balık tutu oyunu. Devam etemiz. Meydan yanında, meydan artında. Endi dostlar bizim balaylar, kızlar, iyigitler hem xotin kızlarını şakırıp kalabız. Aktif действие verile Kızıl Sülgülü Güreşçi'ge. Aktivlik. Действие hem tise tu verildi. İse bizden 6'a 5. Endi bizning yarışlar devam etib, endi uzgan yarışlarda jenguvchilarni dostlar biz endi e'lon etirga hamda endi ularga bo'lakni topshirishni boshlab ketasiz kerak. Endi qoshiq bilan yumurta tashu o'yinida jenguvchilarni chaqirib qolamiz. Boshda biz qizlarni chaqiramiz. Grafiyeva Laysan. Ise bizning birinchi o'rin. 6'a 6. Mana Laysan bunda. Endi ikkinchi o'rinda bizning Guzyanova Albina. Albina rahmetigiz hamda endi 3-o'rinda Nogmanova Elfiya. Mana 4-o'rinda Zalaliyeva Albina. Albina bas ana bizning Elfiya opa yanına bas. Tingdirib basın da o'rtaga bastı isem Bizning ikki yigitlarga tegiz kurashdi. Isep 6'a 6. No texnik bal Qanafiyev Danisidan ko'proq bo'lu sababli jingu ona berilar. Qoshiq bilan yumurta tashu o'yinda qatnashuvchilarga, jenguvchilarga Akbar Strxavaniyadan bo'laklar topshiriladi. Endi biz sizni qutlaymiz. Endi bizning davom etilar turnirda tortiluv o'yini. Endi mana yigitlar o'zlarining kuchlarini sinasha. Planetara bizning $60 kilogram. Endi qoshiq bilan yumurta tashu o'yinida qatnashib jenggan yigitlarni chaqirib qolasiz kelar. Birinchi o'rinda To'xtatamiz, bolalar bilan jang yo'ladi Muzaffarov. 4-o'rinda qoladi. Karimov Aynur chaqirib qolamiz birinchi o'ringa. Qoshiq bilan yumurta tashu o'yinida jengdi. Ikkinchi o'rinda Nafikov Oyzat. Oyzat, eshitsangiz qaytdingiz, sizga bo'lagimiz hazır. 3-o'rinda Shamsivaliyev Oydar. Shakirjanov Razil Temirshik Garipov Rinas Ilabar. Minnulin Toq. Mana bizdan Oyzat qoldi. Qaytdi. Shamsivaliyev Oydar munda. Всё. Hamda endi Minnegulov Ruslan 4-o'rin yavlagan. Ruslan
Minnegulow ana şaba. Aferin. Basılı şunda. Endi bizden etkenimizce dostlar Akbar Starhavani 60 kilogram. kompaniyasından Garay Gatau. Bölekler topşırılan. No, Bir bal, Garibovka. nişik, bir texnika var mı, yok mu, nişik? Bir sir. Опытыңнан бері керек. Опыт. Асыл сентігі. Қайын келдіңіз өзіңіз? Сабадан? No, конечно, мұнда сабада юллар тегіз. Қавасында, шабасын ғана, сен мені бір ауға қайтып шап қара, анда шап бітірі болмас. Сен меңа қарама, әне тігінде түсірелер. Қызыл сөзге керешіға. Меңа қарıyor. Әфәрин. Енді достар, Біздің Гатаулинға Гараев Айнур шықмау сәбәплі. Қашық білән емірқа ташу ойынын тәмамладық. Әфәрин. Енді еткенімізше достар, біздің мейданшығымызда... Шоқырыла Сабирзянов Фәнзил, Аминов Адель. Тоқтатабыз күрәшіні, балалар айырмасы біле жеңе олады Гарипов Ринас. Шакирзянов Тимошоқтан 3-ші орында. Сағат бірді сәхне артында достар балық тұту ойыны башланып кете. Сабагаз біздің жетекшілігі жәмғайты ойыштыра. Енді балық тұту біздің малайлар, қызлар, ергітлер һәм қатын қызлар арасында ұзашақ. 40 килограмм Сомат Самиғулин Илнар. 3-4 орында. Bir bal verilе, күндеш. Кілемге. Hürmetli dostlar, енді біздің турникта тартылу ойыны tamamlandı. Hamda енді біздің бірінші болып Қызыл күрәшіге кисәту. Бүләклибіз, шақырып қалабыз енді 14 яштегі яшке қадар қызлар арасында ұзған Бүләкли КФХ Мустафин Айнур. Енді біздің бірінші орынны Ризаддинова Дарина Шаллыдан қонағыбыз яулады. Бірінші орын кіші алқышлар достар турникта. Екінші орында біздің Шәмәрданнан келген Галимова София. Міне, София, молодец, әфәрин. Хамда үшінші орын достар енді біздің Сабадан Валиуллина Риана. Ике тізге тізленіп кірді, шының үшін бұшырақта Бүләкні тапшырақ, құрметті достар, КФХ Мустафин Айнур. Енді әйткенімізше бұл 14 яшке қадар біздің турникта қызлар. Фото на памяти, достар, елмаябыз, общий фото. Рахмет сізге бек зор. Енді біз көшебіз 14 яшке қадар егітлер арасында турникта тартылып ярышқан. Бірінші орын біздің Аминов Адылға. Сабадан келген Ахметшин Аяз. Шоқырыла Хазипов Нурсил, Гилмуддинов Айдар. Бірінші орынна достар яулаған Саба егіті Ахметшин Аяз. Екінші орында Габдрахманов Ильяс Сабабаш. Үшінші орында Шәмәрданнан Гараев Искандер. Тоқтатабыз жеңе яулады Самиғулин. Төртінші орында Ибрагимов Дмитрий Сабабаш. Нурсил һәм Гилмуддинов Айдар. Ибрагимов Дмитрий. Хазипов Нурсил һәм Гилмуддинов Айдар. Фото на память, инде истәлеккә фотография. Күшәбез инде достар турникта тартылышқан хатын қызларға. Инде бірінші орын Сабадан Рахимова Алсу. Бірінші орын. Екінші орын Хазипов Нурсил біздің шығып басты. Гилмуддинов Айдар. Мулахметова Флюса. Хасаншин Замир. Үшінші орын Сагитова Диана Сабадан. Дөртінші орында Шалыдан келген қонағыбыз Загидуллина Гузалия. Гилмуддинов Айдар. Қызлар, сізге бүләклеріне инде тапшыра КФХ Мустафин Айнур. Елмаябыз. Бүләклер бар сізге. Рахмет сізге бек зор.
Гилмуддинов шықмау сәбәпле Тұрғыз, жеңіл карточкаға берілі түсірейін де, Хазипов карточкаға бір Нұрселге. Енді біз, достар, көшеміз егітлер арасында Бұл турнир шоуда тартылған. Қалиуллин Нияз біздің тоқ. Бірінші орында Көкмара егіті Мортазин Айрат. Әфәрін енді достар, міне шушы біздің ир егітлер арасында турнир тартылған. Бірінші орында яулаған Айрат. Екінші орында Хузин Рифнур Саба. Үшінші орында Габдрахманов Инсаф Сабабаш. Хамда дүртінші орында Валиуллин Азат Саба. Ахметов Тимирхан Зинатуллин Фанзил. Үшкемді бассағызда бұла. Тагиров Ислам Гайнуддинов. Енді истәлікке фотография егітлер, енді шын егітлер, хамда енді бүләклер тапшырды, хамда бүләкләді достар. КФХ Мустафин Айнур. Рәхмәт сізге бек зор. Гайнуддинов шықмау сәбәпле жеңу берілі Тагиров Исламға. Икенші пар біздің шақырыла Варламов Артем, Ибрагимов Ильшат. Достар, енді аяққа қапшық киіп егіру ойыны тәмамланды. Хамда біздің жеңушілер ашықланды. Шоңа көре енді жеңушілеріне шақырып қалабыз. Бірінші орынна біздің достар Миннехадиев Ильзат, Петерская Аделия, Ибатуллина Фируза, хамда Калимуллин Ильнас. Күші алғышлар бен қаршалабыз. На первое место, пожалуйста, поднимайтесь. Бірінші орынға мінеміз. Честі жеңе олады Ахметов. Бүтін категорияда жеңушілеріне шақырып қалабыз. Тағын бір қат айтам. Ильзат, Аделия, Фируза, Ильнас. Аяққа қапшық киіп егіру. Енді достар біздің ол ойынны ұйыштырды Саба қолданушылар жәмғияты бірлігі. Тағын бір әу yok. Сен біздің кім? Ильзат. Ильнас керек. Нуруллин. Ильнас. Міне, рахмет етіңіз. Енді достар, біздің аяққа қапшық киіп егіру арасында бірінші орынны яулап алушылар. Күші алқыштар оларға. Енді екінші орынны да дәшіп қалабыз. Шамилов Альмир, Рахимуллина Нафиса, Галимова Рузиля, Шамсевалиев Айдар. Екінші орындалар, біздің екінші орында, рахмет етіңіз. Айдар мында да, тігінде де, мында да. Әфәрин, бүтін жерді әлгірі. Енді достар, әйткенімше біздің аяққа қапшық егіру ойынын ұйыштырған Саба қолданушылар жәмғияты бірлігі шылай бүләклерін тапшыра. Гилазов Рифат, Латипов Халил. İkşürme satış, ikinci kilem. Әзірләнә тұра, Гарипов Галиев. Үшінші орынға көшеміз достар. Галимуллин Ильсаф, Закарова Ильсия, Гузялова Альбина, Миннегулов Руслан. Енді сізне шылай құтлайбыз. Енді ойынларда шылай қатынашқаныңыз үшін сізге бек зор рахмет. Хамда сізге Ганединов Шавкат Асхадинович Саба қолданушылар жәмғияты бірлігінен бүләклерін тапшыра. Сабантуй бүләклері. Фото елмаябыз. Қандай достар, біздің дүртінші орынларда белгілі, шоңа көре енді дүртінші орынларны яулаған Петерский Данил, Кадирова Камиля, Гайнуллина Алиса, хамда Шаманов Инсаф. 43 килограмм, Ханафиев Ашаров, 3-4 үшін. Бірінші орынға біліп бастығыз әлі, бір кіші көрмегенде. Итак, сіз біздің кім? Ашаров. Инсафны күтіп қалабыз сіз ме? Давай. Сюда, поднимайтесь, сюда, поднимайтесь. Қандай енді сізге біздің бүлігіміз, ол да болса Саба таңнары газетасы yazılı үшін сертификат тапшырылар. Ашаров Рузель, Мишен. Күші алқышлар. Күрәшке.
Латыповка 1 бал берілі. Ашаров Микен ауылы. Ашаров Рузаль. Hürmetli dostlar, indi 10 minuttan bizden qotiqdan toyaq bilan oqsha izlov o'yini maydon ishida sahnada boshlanib ketaydi. Sabah munisipal rayoni finans byudjet palatasi uyushtirib, qotiqdan toyaq bilan oqsha izlov o'yini. Ашаров Рузаль. Мишен. 5 minutdan qoshiq bilan suv tashu o'yini boshlanib ketadi. Maydonda 4-tribuna oldinda rayonlar pochtamp endi bizning er-yigitlar ham xotin-qizlar orasida. Biz endi qutlovlarga ko'chib davom etib, endi bizning yon jigirlov o'yinida 18 yoshga qadar qatnashgan endi bizning qizlarni chaqirib qolasiz kelar. Birinchi o'rin Gatiatulina Galusa Ulu Kibashi o'rta maktabi. Ашаров Рузаль. Aferin. Endi bizning Tatariston Respublikasi Finans Ministerligi Sabar ayini bo'yicha Qazonchilik departamenti uyushtirgan hamda endi qutluy. Ikkinchi o'rinda bizning Zarina Soba gimnaziyasidan Mutalapova. Ise bizning 1-1. Mana qarasizlar, nindi bir yosh qizlar aymi fotografiya tushirgiz endi. Vaqt beyliymiz. Hamda endi 3-o'rin do'stlar Sayetova Zaliya. Aferin bizning qizlarimizga endi esga tushiram 18 yoshga tekli yon jigirlov o'yinida qatnashgan jenguvchilarimiz. Yilmayamiz qizlar, yilmayamiz. Rahmat sizga bek zo'r. Ölkənlərə ko'chib, endi yon 50 kilogram Ibatulin Salahiyev. Yon jigirlov o'yinida qatnashgan ulkanlarga ko'chib, endi birinchi o'rinda bizning Habibullina Gulshira Soba 57 yosh. Uzunluğu 2 metrda 78 santimetr. Allah'a subhanallah deb aytasi kelar. Olqishlar do'stlar. Mana shulay. Aferin. Endi ikkinchi o'rinda bizning Gaynulina Gulfiya Izma avlidan 56 yosh. Onun endi jigirlangan uzunluğu 2 metrda 59 santimetr. Aferin. 1 bal. Manda bilan bilasizmi? Neydi miraboy sportlarda köpük nişin ekseniz 3. oranda bizden Ahmetçova Raviya 65 yaş. Kilbekten onun uzunluğu 2 metrda 57 santimetr. 2 santimetr mine 2 bilen 3 orun arasında. Kızlar yılmayabız. Sizge kışı alkışlar hem de indi bulaklarını sizge tapşırdı Tatariston Respublikası Finans Ministerligi Sabar ayını boyunca Kazançılık Departamenti. Rahmet Bekzor qatnaşuşularga. Bir bal hama adroş kisatu. İsep 4-1. Endi esga tushiramiz do'stlar, bizning ot yarışları tamamlandı. Hamda endi ipodromda velosipedda yuru yarışı boshlanib ketdi. Yigitlarning minut kurashachilari qoldi. Kurashamiz yigitlar. Maydon 4-tribun oldinda rayon pochtampi uyushtirgan qo'shiq bilan suv tashu o'yini boshlanib ketdi. Uzoqlamay, endi anda bizning erkaklar ham xotin-qizlar orasida bo'ladi. 5 minutdan eng qiziq yarış boshlana, hurmatli do'stlar. Ul da bo'lsa bizning qo'lg'og'a minu yarışı boshlana. Yigitlar beyliymiz. Rossiya Federatsiyasi Federal Sog'lom xizmati Tatariston Respublikasi kurashigada ikkinchi keset Urustoykada davom etacak. 10-nomerli rayonlar inspeksiyasi uyushtirgan namozliq shigu baygisi tamomlanib, endi biz jenguvchilarimizni shulay o'q bo'laklisimiz kelar. Namozlig'im 100 oqlig'im deb atalgan endi o'yinda birinchi o'rinda do'stlar Urustoyka Olon Nurtadan Ahmetchina Lyutsiya Borisovna. Yo'qladi, kuchli olqishlar bizning
Енді қызларымызға. Олым бәләмей, қызылға бір активлық, қызыл атты бет иқтибарлы болады. Екінші орынны біздің Явлаштаудан Сулейманова Гүлсәрия яулады. Екінші орын тігіяқта рәхім етегіз. Дұрыс тойки егітлер, сразу олымға кетеді. Үшінші орынна яулаған Явлаштаудан Ваисова Резиде. Дұрыс тойки, башлайбыз. Дүртінші орында біздің юғары Шытсы ауылынан Абдуллина Минзалифе. Чиста бросок. Чиста олым Гилазов Рифатта. Давам етеміз, дұрыс. Қандай енді достар, біздің таған бір қатнашушы Шәмәрдәннен келген Файзуллина Лейсәнні шақырып қаласыбыз келе. Гарипов Язнур, Галиев Солава. Файзуллина Лейсән. Yok, кеткен. Но, аңа бүләген Алла берса тапшырыр. Қызлар, сізге бек зор рахмет. Енді бүләкләндігіз, сабанту бүләкләрін алдығыз, карточка түшәбіз. Сабанту зданиясы қырында гір көтәру ярышлары башлана, хөрмәтле достар. Шуңа күрә ярышларга Бір бал тоқтатабыз, жеңе олады. Ибатуллин. Әлігіне Үшінші орында қалады, Дүртті Салахиев. Бұйылғысы Россия чемпионатында бірінші орын яулаған Гарипов Язнур. Дисбілерді көңіл жылысы деп аталған ойынның қатнашушыларын, жеңушілерін достар бүләклейбіз. Енді көңіліме жылылық, енді әнейім де шушы ауылдан 55. Бірінші орынны яулаған кіші шыңар қызы Минхажев Данияр деп, малайы Минхажев Данияр шақырып қалабыз. Данияр, қоя ол? Молодец, красавчик. Бірінші санға бас. Ибрагимов Ислам шықты, Ибрагимов Дмитрий. Кіші шаңарға менен бек зор сәлем айтырсың, еме? Енді екінші орында достар біздің Шәмәрдәннен Зарипова Илнура. Гөр көтерерге тілеушілер болса, Сабантуй Үшінші орынны яулаған Иге басу Арташ ауылынан Сабирова Рәмзия, қамда енді Тоқтар ауылы қонағына Ғимадиева Ғатифәге де шулай бүләкләрімізді, рәхмәтләрімізді тапшырамыз. Рәхім етіңіз, енді карточка түштік мі Данияр біле? Жүйе аулады. Данияр, елмай, әфәрин. Шаяхметов Раил Соба, Азизов Кәрим Шәмәрдән. Әзірләнә тұра Хуснуллин, Ахунзянов. Енді достар, біздің Саба лесхозы ұйыштырған, енді алар біздің тігі татарша нешек бола енді ол? Бүрәнә кесу. Әйе, бүрәнәні кесу, енді ұрыша распировка. Бревен ойынында қатнашқан қатын қызларына... 43 килограмм, Ашаров, Қанафиев Ашаров. Бүләклейсі біз келе, енді мұнда біздің парлап бетейінде еме, парлап ұзған ойындар. Бірінші орында, достар, біздің... Бір бал. Саба дуэті. Кәримге. Фаляхова хам Галимова шақырып қалабыз. Қызлар. Бүрәнә кесу ойында қатнашқан қатын қызлар. Фаляхова Галимова. Екінші орында біздің қызық қана дуэт Илибер хам Қазан шақары, ол да болса Садыкова хам Мифтахова. Екінші орын. Олым бәйеленмей, егітлер орқаға йотмей Сіз екінші орын ма? Рахым етігіз. Енді достар, біздің бөлеклеріне тапшыра Саба лесхозы. Үшінші орында достар, біздің Қазан хам Пукалдан дуэт. Ашаровқа кездету аяқ шалған үшін. Калимуллина хам Рахимуллина. 2 бал берілі біздің Кәримге. Автомат рәуішті кесету. Есеп 4-0. Дүртінші орында достар Ильязова хамда Спиридонова. Дуэттен шатырасын келе. Енді... Гер көтерірге тілеушілер. Сабантуй комплексінің қорш ашығығы. Гер көтерірге тілеушілер. Саба лесхозынан бөлекләнә біздің қызлар. Карточка түшәбіз. Енді тезлікке болды. Бірінші орын 11-де 48 секунд, екінші орын 13-де 82 секунд, үшінші орын 14-де 15 секунд,
4-нче урын 14-17 секунд. Инде достар, әйткәнебезчә, безнең ат ярышлары тәмамланды һәм дә инде без шушы безнең җиңүчеләребезне чакырып, аларны бүләклисебез килә. Birinci урыннарны достар чакырып калабыз. Шайхуллин Зөлфәт Рөстәмович. Гадиятлар арасында инде Шайхуллин Зөлфәт Рөстәмович Саба шәһәр җирлегеннән инде 1 балл. Бөркет кушаматлы 5-ке 0. Кәрим Birinci урын яулады. Җиңү яулады. Саба Агро инде бүгін шуша ат чабышында җиңүчеләрне безнең бүләкли. Икенче урында достар Валиева Алия Илдаровна Кырсабаш авыл җирлегеннән Йылдыз кушаматлы ат белән чапты. Достар, Алия Илдаровна безнең бердән-бер кыз иде. Бу елны әйтәгез әле аңа көч алкышыйк әле дуслар. Афәрин. Инде 3-нче урында достар безнең Исмагилов Ринат Наилевич Нырты авыл җирлегеннән Гром кушаматлы ат 3-нче урында. 4-нче урынны достар Хузин Айнас Альфредович Юлбат авыл җирлегеннән Орел кушаматлы. Барыгыз, басыгыз. Инде әйткәнчә достар Саба Агро бүләкле. Инде фотография безнең Ахунҗанов Рифатка. Ярым такымнар арасында инде достар безнең беренче урынны Закиф Азат Камилович Миша авыл җирлегеннән премьера кушаматлы аты белән беренче урынны яулады. Харам хөрмәтле дуслар, инде безнең компаниясе бүләкли ярым тукымнар атларында. Итак, Хусаинов Ринат Рустемович 2-нче урын. Явлаштау авылыннан Симай аттына атланып. 3-нче урын Гизатуллин Ирдан Саматович Измә авыл җирлегеннән Салли 60 килограмм, 60 килограмм, икенче килә. Беренче пар Халиуллин Нияз, Гатауллин Рами. Инде достар, соңгы килгән атта инде безнең сөлге бүләкләнә. Рәхмәт сезгә бик зур. Татарстан Россия чемпионы. Аның көндәше Гатауллин Рами. Тоншлой Саба егете бергә Кандай достар безнең Гатауллинда безнең тренерлары килеп Татарстан чемпионы. Чиста такымнар арасында достар инде безнең Бу чиста олым. Сабинский Агропромснаб җәмгыяте бүләкли. Инде беренче урын Закиф Азат Халилович Миша авыл җирлегеннән инде Властелин Мили атына атланып беренче урын яулады. Минов Адель Изов Нурзил. Икенче урын Гарипов Фирдус Камилевич Саташ авыл җирлегеннән Феникс. Кушаматлы атта Сабинский Агропромснаб җәмгыяте бүләкләрен тапшыра. 3-нче урынны яулаган Ахмет Валиев Айрат Маратович Миша авыл җирлегеннән Куала атына һәм дә инде әйткәнебезчә инде соңгы ат килгән ярышчыбызга инде безнең сөлгеләр бүләкләнә. Илнар Галәвиев 2 балл бирелә яшел сөлгеле көрәшчегә. Патын таяк белән акча эзләү уены башланып киттеләр. Онытма. Аларга бары тик уңышлар телибез һәм инде әйдәгез миңа планшетны биреп торсагыз. Җәмәгать игътибар әз генә хәзер инде мөһим төп кылгага менү башланып китәчәк. Әлбәттә инде кемнәрнең теләкләре бар. Әйдәгез рәхәтләндереп, матур гына әйтеп, имгә миша безгә матур гына менү алымнарын күрсәтсәгез, без рәхим итеп рәхәтләнеп карар идек. Зур рәхмәт. Алга таба барабыз һәм безнең инде Саба районының ВДПО оешмасы игътибар белән тыңлагыз. Бөтен Россия ирекле янгын сакчылары җәмгыяте гомум Россия иҗтимагый оешмасыннан Татарстан Республикасы бүлегенең Саба районнар бүлекчәсе Сабинское районное отделение ТРО ВДПО 13:00-дә
5-нче трибуна каршында, менә күрсәгез, Актив Согревая действие. Татарстан, Укрепляем Россию дигән сүзнең алдында, шушы 5-нче трибуна алдында шүлмәк вату уеннары башланып китәчәк. Балалар, хатын-кызлар, ир-егетләр арасында. Әлбәттә инде җитәкчесе Нуриев Фәргат Яхья улы. Килә аласыз, языла аласыз һәм инде матур итеп шүлмәк вату уеннарын без карап үтәчәкбез. Актив действие һәм автомат рәвештә кисәтү. Исәп 3-0. Җәмәгать, мине игътибар белән ишетсәгез, игътибар белән тыңлагыз. Тоякта йөрү буенча без инде награждениене үткәреп алырга дигән тәкъдим бар. Организатор игры Сбербанкның Сабадагы өстәмә офисы награждает руководитель Шарафиева Фарида Мансуровна. Фарида Мансуровна, сез монда күрәбез. Әйдәгез, хәзер инде тоякта йөрү уенын җиңүчеләрен рәхәтләндереп, бик рәхәтләндереп без инде бүләкләп китәчәкбез. Вакыт бәйлибез, арбитр. Бәйлибез. Ир-егетләр арасында 18 яшьтән югары. 3-нче урында безнең Шәмсевалиев Айдар Сабадан. Шәмсевалиев Айдар Сабадан. Әгәр дә сез үзегезнең фамилиягызны ишет, все, Айдар килдең, молодец. 3-нче урын Шәмсевалиев Айдар, котлыйбыз. 2-нче урын Загидуллин Әмир Мишәннән. Загидуллин Әмир, әгәр дә син үзеңнең фамилияңны ишет, сезме? Әйдәгез, рәхим итегез. Һәм инде 1-нче урында Тазуддинов Әлфис, шулай ук Мишән авылыннан. 80 һәм 80-нән авыр килограммдагы егетләр беренче киләмгә күчәсез. Яшүсмерләр. Ишеттегезме? Беренче киләм. 80 һәм 80-нән авыррак үлчәүдәге егетләр беренче киләмгә күчәсез. Тазуддинов Әлфис. Кая син? Беренче урын. Синме Әлфис? Әйдә җигер. Молодец, беренче урын синеке. Әлбәттә инде безнең уеннарда призлы Üçüncü, dördüncü oran için 80 kilo Latipov Galiyev. İstelik postuna şabız eydiniz, rahim etiniz. Galiyev Salavat. Молодцы. Üçüncü, dördüncü oran için Latipov Galiyev Salavat. Кеттік алға таба һәм инде шулай ук 18 яшьтән югары хатын-кызлар арасында 3-нче урын. Илфат Назипов. 3-нче урын безнең Кызыл Мишә авылыннан Нигъмәтҗанова Наилә. Әгәр дә сез үзегезнең фамилиягызны ишетәсез икән, сәхнә алдына трибуна... Все күрдек, рәхмәт. Безнең хатын-кызлар арасында 18 яшьтән югарырак төркем буенча 2-нче урында Галимуллина Хания Шәмәрдәннән. Рәхмәт. Һәм инде 1-нче урында Нигъмәтҗанова Рәзинә Кызыл Мишәдән. Бармы сез? Рәхмәт. Әйдәгез, истәлекле бүләкләребезне һәм инде кабул итеп алабыз һәм матур итеп фотога төшәбез. Зур рәхмәт. Әз генә игътибар җәмәгать, Латипов яшел сөлгеле көрәшчегә Кулгага менү уены башланып китте. Теләк белдерүчеләр булса, рәхим итегез, кечкенә экран каршында. Безнең инде аның оештыручылары әзер, бары тик сезне көтәләр. Зур рәхмәт. Алга таба барабыз һәм тоякта йөрү буенча иң өлкән катнашучыларны бүләкләп китәбез. Абар районыннан Шайдуллина Әлфия ханым. Иң өлкән катнашучы. Исәтү бирелә яшел сөлгеле көрәшчегә. Шайдуллина Әлфия ханым, сез кайда икән? Кул булгасагыз, сезне бөтен мәйдан күрер иде. Бөтен мәйдан сезгә алкышлар иде. Исәп 3-1. Хазипов Нурсил Bir bal Галиевка. Шайдуллина Әлфия ханым. Ашарга киттем икән. Или ат чабышам икән, атта йөгерәм икән. Хазиповка 2-нче кисәтүе бирелә. Ярар. Сан әз генә калдырып торабыз. Һәм инде алга таба барабыз. 18 яшькә кадәр ир-егетләр арасында 3-нче урын безнең Нуриев Айнас Сабадан. Тояк тарту буенча 3-нче урында 18 яшькә кадәр егетләр арасында Нуриев Айнас. Соңгы 30 секунд. Нуриев Айнас, сез кайда икән? Все күрдем, җәмәгать, әз генә трибунадан өскәрәк Bir bal һәм автомат рәвештә кисәтү. Әз генә трибунадан өскәрәк күтәрелеп карасагыз, безнең инде артистлар җырлый торган сәхнәбез түрендә безнең финанс бюджет палатлары шундый көч куеп, катыктан акча эзләргә сезне чакырып калалар. Катыктан баш белән эзләмибез, бары тик
Toyaq bilan izleymiz. Niçin toyaq bilan deb optirab tursanız, Covid. Alın beylemi. Covid vaksinatsiya yasatmaganlar toyaq bilan izley, vaksinatsiya yasatganlar bosh bilan shu. Beylimiz. Aye, пожалуйста, mana. Qotiq 2021 kashtirulina rahim etiniz. Bizning malaylar orasında 18 yaşga kadar Nuriyev Oynaz, 3-chi o'rin Safiyullin Samad, 2-chi o'rin Shamardandan, 1-chi o'rin Mardanov İskender Sobadan. Agarda siz familiyalaringizni eshitgan. Aha, rahmat. 1-chi o'rinmi? Mana malades. Mardanov İskender 1-chi o'rin, 2-chi o'rin Safiyullin Samad, Shamardandan hamda 3-chi o'rin Nuriyev Oynaz. Shin ko'ngildan sizni tabrik etamiz. İstelikli bo'laklaringizni sizdan boshqa bir kishiga da topshirmaylar, bir kishiga da qoldirmaylar. Shuning uchun sizga otab azirlangan bo'laklaringiz bari tek sizga bo'lacak. Bizning qo'lqaga minuvchilar kelib yozilishlari bormi, yo'qmi? Yo'qmi? Yarar. Kelirlar. Bo'laklar nindi sizning? Aytib qana o'tingiz hali. 1-chi o'ringa xolodilnik. 2-chi o'ringa orqasini aytqancha. Ha, şu anlaştık. Cemaat qo'lqaga minu o'yinni boshlanib ketdi. Nindi bo'lak ekan deb optirab o'tirsangiz, 1-chi o'ringa sertifikat 7,000 qaralgan. Aydagiz, o'zlarining kuchlarini sinab qarashlari kelsa, bizning endi zotlari chaqirlar. 1-chi o'ringa sertifikat 7,000. Rahim etiniz. İbragimov İlşat. İkinci kilemning qo'lina kelib ketdingiz hali. İbragimov İlşat. Simet yigiti. Dva balı. Qo'lqaga minsangiz gina. Beramizning. Qo'lqaga minsangiz sizga sirazi 7,000 ақша beramiz sizga sirazi. Isep 5'ke 2. Söyleyemiz. Bizning endi malaylar orasida 18 yoshga qadar bo'lak oluvchilarni tabrikladik. Ham endi mana shu. Olim bayalanmay. Qizlar orasida 18 yoshga qadar 3-chi o'rin bu endi toyaqta yuru bo'yicha prizli o'rin oluvchilar Rahimova Eleonora Sobadan. Aktif alım yeşilden. Sizni tabriklaysimanlar. Nasib bersin sizga. Endi bo'lak Yigitlar. Молодец. 2-chi o'rin toyaq. Aytib bizning Aminov Adil. 2-chi Hazipov Nurdil 3-chi, 4-chi o'ringa kurashacak. Esdalik postdan chiqdikmi? 2-chi o'rinda toyaqdan yuru bo'yicha Nuriyeva Azaliya Sobadan. Nuriyeva Azaliya Sobadan. Sizmi? Rahmat. Ham endi 1-chi o'rinda bizning Latipova Oliya Temirshig ovulundan. Sizmi? Oliya. Rahmat. Aydagiz istalikli bizning endi mana shu Sberbankning Sobadagi istama ofisidan azirlangan boratek sizning uchun maxsus bo'laklar qabul etib olasiz. Ham istalik postdan chiqamiz. Rahmat. Farida Mansurovna zur rahmat sizga. Bek zur rahmat istalikli bo'laklaringiz uchun. Qo'lqaga minu bo'yicha ikinchi qilamda vaqt jingi yavladi ballar ayırması bile Aladi biz Halil ham 4-chi o'rinda davom etashakmiz. G'ataullin Hazipov. Hazipov, yo'l itasan, senga yo'l berilar. Shutgina yo'l it, yiroqqina ketma. Jamoat azgina e'tibor, gir ko'taruv o'yinni qoida bor ekan deb so'raylar mendan. Azgina menga informatsiya bersangiz edi. Gir ko'taruv o'yini qo'ysa, bizning tribuna qarshisida boshlanib ketdi ekan, yaysa bo'lsa, boshlanashaq ekan, пожалуйста, informatsiya bersangiz edi. Rahmat. Shayxmetov Husnullin kurashga 80 kilogramdan yuqorilar. Jamoat mana ko'rganingizcha qo'lqaga minu boshlanib ketdi. Albatta endi shu sertifikat turida aytugina to'g'ri kelgan ekan, aytugina kerak bo'lgan. 1-chi o'ringa sertifikat 7,000. Sirazi sizga nalishga chiqarib beralar. Aydagiz rahim etigiz, ko'zlaringizning kuchlarini sinashasiz kelsa, 1-chi o'rinni olasiz kelsa, qo'lqa tubini qo'lqa yanini rahim etigiz.
Итак, дорогие друзья, уважаемые гости сегодняшнего прекрасного праздника Сабантуя, для тех, кто не понимает по-татарча, для тех, кто не понимает по-татарча, мы готовы перевести на русский язык. Начался конкурс по лазанию стоящему канату наверх. Желающих просим подойти поближе. Әйдәгіз рәхим итегіз. Әгәр дә инде сез беренче урынны, беренчелекне күрсәтәсез икән, вам автоматически на карту начислят целых 7000 рублей. Ага, анда ажиотаж башланды. Бер үк имгәнә күрмәгез, травмалар ала күрмәгез. Безнең инде сакчыларыбыз сезне матур гына әйтеп менгәрәчәк, матур гына әйтеп тотып төшерәчәк. Так, безнең кылгадан йөрү уенының организаторлары кайсыгыз икән? Башландымы әле бу? Вы прошли? Молодцы. Мин әйтеп үткән идем инде 5-нче трип каршында безнең 13:00-дән башланып китте шүлмәк вату уены. Балалар, кызлар, ир-егетләр арасында. Бәйлебез егетләр. Әлегә исәп Хуснуллин пайдасына бергән ул. Ага, уеннар сәмсез. Бәйрәм белән микрофон кайтыр. Ага, безнең шүлмәк вату уеннары башланып киткән. Бер үк имгәнә күрмәгез, каршыларында тора күрмәгез. Маңгайларыгызга күсәк белән суга күрмәсеннәр. Молодец. İkinci kilemde 5 minuttan veteranlar arasında körüş başlanacak. Şu vakti 60 yaştan ülkenlerek ир егетләрне икенче киләм янына җыйларга сорыйбыз. 5 минуттан көрәшне башлыйбыз. Зур рәхмәт. Җәмәгать күргәнегезчә безнең инде татар артистлары, эстрада артистлары җырлый торган сәхнәбезнең иң уртасында күргәнегезчә финанс бюджет палатасы җитәкчеләре, хезмәткәрләре үзләренең яратып елда башкара торган уеннарын үткәрүне дәвам итәләр. Шуның өчен әйдәгез хатыктан акча табып карыйсыгыз килсә, рәхим итегез. Әмма дә ләкин 60 килограммда 3-нче өчен Гатауллин, Хазипов көрәшәләр. Җәмәгать әз генә игътибар, әз генә бүләкләрне тапшырып китәсе килә. Хазиповка буенча распиловка бревен среди мужчин. Организатор игры Сабинский леспромхоз. Награждает руководитель Зиннатуллин Илгиз. Илгиз әфәнде, әзермесез? Әлбәттә, без инде башлыйбыз 4-нче урыннан. Вакытлары билгеле, шуның өчен бер игътибар белән карап барыгыз. Бер балл һәм автомат рәвештә кисәтү. Нишләп безнеке булай булды икән дип бер үк дәгъвалаша торган булмасын. 4-нче урында безнең Шамсуддинов Алмаз, Собадан Нигъмәтзянов Нияз, Собадан 11 секундта 92 доли секундта җимаганнар, кискәннәр. Шын күңелдән котлыйбыз. Шамсуддинов Алмаз, Нигъмәтзянов Нияз. Әйдәгез трибунага рәхим итегез. Сезне бүләкләп, истәлекле бүләкләрне тапшырып китәчәкләр. Әйдәгез рәхим итегез. Дүртенче урынның хуҗалары билгеле, 3-нче урын бер үк игътибар белән активдә Хазиповка. Игътибар белән тыңлый күрегез, яме исем фамилиягыз чыкты икән, бер үк җиңү яулар Хуснуллин. Килегез трибуна каршына сезгә истәлекле бүләкләр тапшырып китәчәкләр. 3-нче урында безнең шулай ук Саба шәһәр җирлегеннән Шәмсевалиев Айдар, Айдар монда булырга тиеш, Ахтямов Илназ Сабадан 8:96 кискәннәр. Молодцы. Менә, афарин.
Шәмсівәлиев Айдар, Ахтямов Илнас. Құтлыбыз Bir bal сізні. verile bizning Taulинға. Икенче урында безнең бүрәнә, вакытка бүрәнә кисү буенча Миннехадиев Илсур Собадан, Мазитов Илгиз Лискуздан. Әз генә тизрәк кискәннәр 8:45. Молодцы, афарин. Вакыт бәйсез. Миннехадиев Илсур, Мазитов Илгиз. Афарин. Карагыз, нинди бодибилдинглар. Гомер буе утын кисү яшәгәннәр диярсез. Молодцы. Һәм инде безнең алыштыргысыз беренче урынның ияләре Газизянов Рөстәм, Сәрдәдән һәм Галимов Фаяз. Әфәнделәр, молодцы. Котлыйбыз сезне. Сез иң алдынгылары, иң беренчеләре 8 секундта, 20 секундта. Менә шулай. Әйдәгез, җыеп кисеп бетергәнсез. Котлыйбыз. Бергәләп истәлек булсын өчәбез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Уеннарда катнашкан безнең кадерле кунакларга, оештыручыларга, спонсорларыбызга зур рәхмәт. Әле буның белән генә бүләкләребез шикләнми, алдагы уеннарда катнашырсыз дип ышанып калабыз. Берүк ашыкмагыз, берүк кабаланмагыз, берүк кулларыгызны имгәтә күрмәгез, берүк аякларыгызны имгәтә күрмәгез. Матур итеп көч сынашыгыз. Актив действие. Хазипов. Bir bal. Көндәш тезгә төште, bir bal. Исәп 4-1. Көндәше врачка китте, вакытны туктатабыз. Хоп. Достар, уеннар дәвам итә. Инде менә күреп торасыз, безнең кулгага менәргә теләүчеләр күбәя. Ничек инде күбәймәсен, әйме? Супер приз, достар, төп бүләк улда булса 7000 сум акча. Мин дә мәллә. Насмал әле. Юк, гомеремдә бер тапкыр кулга башына кадәр менгән бар. Но шуннан соң башка менгән юк, кургыта. Инде сәхнәдә күреп торасыз, финанс бюджет палатасы оештырган катыктан таяк белән акча эзләү. Но монда теге күз генә түгел, монда теге бармаклар эшләү дә кирәк, әйме? Кем күбрәк роллы ашаган моңачы? Нормально, может быть, берәр нәрсә тота алыр. Ну-ка, ну. Берәү алды? Ну, молодец, афарин. Инде менә монда безнең тагын бер ярышчыбыз тотып маташа. Так. Biz акча тота алмыйбыз, әйме? Кытайлар, японнар рис ашый шуның белән. Хом дип. Вот сейчас покажешь, как күрсәтерсең. Чук-чук-чук, как надо. Сможешь. Чук-чук-чук. Булмаган акчаны тотырсың. Булмады, әйме? Булмады бу юлы. Ярый. Инде безнең кулгага менә ярышы дәвам итә. Менә безнең страховка. Монда әсерлиләр безнең беренче исемең ничек? Самат, каян син? Шәмәрдәннән. Ну син булай бүгенге көнгә кадәр кулгага багана менгән бармы? Бар? Менеп җиткәнең бармы? Син уже теге опытный, әйме? Все, ярый. Менә хәзер Самат күрәбез инде. Нәрсә ничек икәнлеген. Дорогие друзья, традиционное соревнование
Сабантуя, когда Кыргызстан наши Рейлянов спортсмены забираются вверх по бревну, у нас набирает обороты, и вот начнется совсем скоро, поэтому все желающие, кто хочет показать свой профессионализм или попробовать себя в этом виде соревнований, обязательно Aktif alın. Kurashıga. Yarık. Vaqtni to'xtatamiz. Зрителей все больше и больше, инде достар, жанаталар бик күп. Hürmetli dostlar, İrik Ramazanovic degan kishini izlaymiz. Rahim etіңіз bizning tribuna yanına, sahna qarshina. İrik Ramazanovic sizni kutib qolamiz. Hürmetli dostlar, endi bizning Reso Garantiya niyetlashtirilgan kompaniyasi bizning ko'zni baylab qodoq qog'u o'yinini boshlab jibara. Saat 2'de meydan nomer 2. Rahim etіңіз shunda, endi dostlar, ko'zni baylab qodoq qog'u o'yini boshlanib ketdi. Avtomat ravishda Yo'q. Birinchi destiviyasi. Bir destiviye verilen Hazipov. Üçteki ise. Tak, endi bunda iki qo'l bilan izlay boshladi. Tayoq bilan topa olmasangiz, ketasiz baliq tuturga. Oqsha topa olmasangiz. Olin baylar. Hali onda bizning qatnashchilarga tilovchilar qara, sen yurtni saqna. Yigitlarning 13 sekund. Ular vaqtda, ularning har birisida vaqt bor, toyoqlari bor. Bir narsa jilmasangiz, toyog'ingizni o'zingiz bilan xatya topdi. Olqishlar do'stlar. Super. Aferin. Bu bizning ikkinchi shaymi? Ikkinchi tovushi. Olin baylanmay. Endi do'stlar, shanotda emotsiyalar bek zo'r. Vaqt. Olin baylanmay. Isab shulaytib bizning 5-1 jingo yovladi Hazipov Nursil. Ham 3-chi o'rinni yovladi. G'atavul Ramil bizning 4-chi o'rinda qoldi. Endi dostlar, bizning qo'lg'aga meni boshlanib ketdi. Mana bizning Hurmatli Shamardan yigiti mana. Kimlar kurashga yozildi? Rahim etib, ikkinchi kilamning sudyalar stoli yoniga kelib, hozir jiraba o'tkazasiz sizning bilan. Jalaliyev Najmiddin, rahim etіңіз. Nabiyullin Ilsur, rahim etіңіз. Zakiyev Muhammad Nur, G'ayfullin Asqat, Kurov Mulla Nur, Bayramov Nurullah, Faizxon. Shamardan bola mana. Familiyalaringiz eshitildi. Mana hozir chiqqach, teng ko'rin. Mulla Nurbek tirasha yozilgan edi. Sotish. Aydagiz. Yo'qolib yurmagiz. Dostlar, Nabiyullin Ilsur kelib bosdi. Sabah pochtasi uyushtirgan Otoqli Bayramov Nurulloh kelib bosdi.
Қашық білән су ташу ойыны тәмамланды. Хамда инде жеңушілеріні иғлан итәбіз. Біздің подиумға шақырып қаласыбыз келе. Файз Рахманов Файызхан қоя. Зәкиев Мұхаммад Нұр көріні. Әсқатауы келіп басты. Ең отақлыларының отақлысы. Мына 80 яшілік абзайлар бар біздің мұтқатты. Шәмәрден жігіті мініп жете алмады. Озон қолғағыз, конечно, бейік. Достар, енді қашық білен су ташу ойынын да қатнашқан жеңушілерімізін шақырып қалабыз. Бірінші орын Арысланова Эльза, Саба. Бірінші орында Арысланова Эльза Саба қызы. Міне Шаба, рахметегіз. Алқышылар, достар, енді қашық білен су ташу ойында бірінші орын алды. Файзрахманов Файызхан. Yazıldan bir tırışa. Ülşenüge. Jirabega kiligiz. Саба почтасы құтлы, рахметез фотографиям. Екінші орында Гузялева Альбина, Саба қызы, екінші орын. Оқушы балалар арасында финал ярышлары бірінші кілемде башлана. 32 килограмм. Финал. Шәкөров Мулланур сені күтәбіз. Bir үзін қалдан. Үшінші орын Ахметшана Равия Гилдебек. Ахметов Тимирхан Саба, Зиннатуллин Фәндил Саба. Олайда бұлай су бітті қалса, міне біздің қызлар бар. Енді шушы қызлар бізге су ташый, рәхәтләніп. Дүртінші орын Закирова Фәния Саба. Енді еткен өше Саба почтасы сізні бүләкли бүгінгі шушы матур ойында қатнашып, жеңгенігіз үшін бүләклеріне Гидулин Рафиль Рафаэль олы тапшырды. Енді рәхмет, бек зор. Әйткен өше, құрметті достар, біздің велосипед ярышлары тамамланды, хамда енді қатнашушыларыны шақырабыз. Енді велосипед ярышы біздің ООО Сельхоснаб С компаниясы ұйыштырды. 18 яшке қадар қызлар ярышында бірінші орын Хабирова Сабина Саба. Файызхан, yazıldın. Файызхан абай. Хабирова Сабина. Ярый. Басағыз оның үшін алырсыз, ярым бүләгін. Екінші орында Биктагирова Сүмбіл Саба. Файызхан абай, соңғы мәртебе шақырабыз һәм біз әгерде келмесең. Файзрахманов Файызхан 1937 жылғы. Үшінші орын Хабирова Лиана. Үшінші орын мұнда. Екінші орын Сүмбіл, ол келмеді. Енді еткенмеше ООО Сельхоснаб С компаниясы сізні бүләкли. Алқышлар, достар, алқышлар. Алым бәйеләми менә мәйданда оқушылар арасында бик матур көрәш бара. 32 килограммда финал ярышы. Көрәшә 2 Саба җирлеге егете. Ахметов Тимирхан, Зиннатуллин Фәндилләр. Енді хатын қызларға көшкеш. 35 килограммның финалистлары. Хатын қызларға көшкеш бірінші орынына біздің велогонкада Загидулина Гузалия Яршаллы шәһәреннән яулады. Аферин, поздравляю. Екінші орынна Хабирова Алсу Саба. Үшінші орынна яулады Нұғманова Әлфия Саба. Ветеранlarның жирәбәсін башлайбыз. Бірінші Жәләлиев Нәҗметтин, әйдәлі. Илдар Рафаилович инде Сельхоснаб компаниясынан бүләкләрін тапшыра. Қызлар сізге бик зор рахмет. Менә шап келді. Зәкиев Мұхаммад Нұр 3-ші. Вақыт бәйлейбіз. Ғайфуллин Әсғат 4-ші. Шәкуров Мулланур 5-ші. Рахмет сізге бик зор. Бәйрәмов Нурулла 6-ші. Файзрахманов Файызхан келмәді. Келе деп үмітләнәбіз һәм аның орнына бір кіші тұтып тұра. Енді яшьләргә күчкәндә, инде яшь егетләргә күчкәндә безнең велосипедта ярышларда беренче урынны Галимзянов Ришат Иләбәр егете яулады. Икенче урында Галиев Булат Саба. Өченче урын Низамиев Фанзил шулай ук Саба егете. Инде Сельхознап компаниясынан сезгә бүләкләр. 32 килограммга кадәрге авырлыкта батыр булып калды Ахметов Тимирхан Саба.
Рахмет бик зур җегетләр. Зиннатуллин Фандил. Инде ир егетләргә күчкәндә, безнең велосипедта ярышта беренче урынны яулады Миннегулов Рушан Саба. 35 килограмм финал. Икенче урында Очрашулар Таипов Алмаз Саба. Миннуллин Камил Симет. Өченче урын Таипов Нияз Саба. Өченче урын кай китте? Әйтәм бу. Дүртенче урын Миннегулов Руслан. Сез шул Сабада 4 кеше ахыры сайымы велосипедта йөри торган. Шул гел ярыша булар бер-берсе белән. Если что вдруг елмайыгыз җегетләр, елмайыгыз. Басыгыз бергә. Инде Сельхознап компаниясыннан руководителе, директор Хасиф Илдар Рафаилович сезгә үз бүләкләрен тапшырдылар. Алкышлар җиңүчеләребезгә, рәхмәт сезгә бик зур. Инде достар, кылгага менү безнең игенче менүчебез менә менеп бара. Кылга шома достар, инде шуа өскә бер адым менсәң, ярты адым аскачы, шуңа күрә инде авыр. Әйдәгез әле достар, бераз төшәсеңме? Әйе, төшәм ди җегетләр, әйдәгез әкрен генә төшерәбез. Алкышлыйк әле достар, шушы безнең кыю егетләребезне. 1 балл Миннуллинга. Катыктан таяк белән акча эзләү уены дәвам итә. Теләүчеләр бик күп. Хөрмәтле иптәшләр, алучылар пока икенче вакыт бәйлибез. Биләмгә игътибарыгызны акча дигән шәйме? Таяк белән дә табалар. Катыктан да, әфәрин. Ветераннар көрәше башлана. Беренче пар булып чыгалар республикада иң күп титуллар яулаган шәхесләр. Сабаның 4 мәртәбә батыры Закиев Мөхәммәд Нур. Кызыл сөлге белән рәхим итегез. Һәм дә безнең мәйданда дәвам итә. 4 мәртәбә бергә баш ватырып калган Саба-Сабан туйларында 70-нче елларда Гайфуллин Әсхат абый Өйет авылыннан 4 минут көрәшәбез. Йо, егетләр, берсе опережать итеп ятты гына. Берсе менә әле генә Яшы сөлгеле аягына басып, наоборот, отына китмәши, шул вакытта гына Закиев 55-нче елга, Гайфуллин Әсхат 41-нче елга. Шулай итеп, Закиев Мөхәммәд Нур 1 минут içinde җиңүгә иреште. Молодцы. Достар, безнең таяк белән Сездән дә матур көрәштә дәвам итә. Һәм дә без инде алга таба. Рәхмәт сиңа. Шулай итеп, Касына ятканчы Миннуллинга күрсәтү. Сабагас оештырган балык тоту уенының җиңүчеләрен игълан итәбез. Шакуров Мөхәммәд Нур, кызыл сөлге белән көрәше. Ул сатышта активлык. Нәбиуллин Илсур яшел сөлге белән көрәшә. Врач беренче келәмгә, врач. Шакуров сатыш сабан. Врач беренче келәмгә, врач. Нәбиуллин Илсур Саба районының 80-нче елгы 2 мәртәбә җиңел үлчәүдәге батыры. Көрәш башланды. Сабагас оештырган балык тоту уенының җиңүчеләрен игълан итәбез. Малайлар арасында беренче урында Мубаракшин Ильяс Юлбаттан яулады. Рәхим итегез, Ильяс. Галимов Булат икенче урында. Кызыл сөлге белән көрәшүче. Сабадан. МТСта КамАЗ йөртте. Длинномер. Өченче урында Фатыхов Самат Шәмәрдәннән. Полковник дип йөртәләр аны. Ул сатыштан әйткәнемчә. Егетләр башка ярышларга киткәннәрдер ахырсы. 1 балл бирелде. Икенче урында Галимов Булат Байлар Сабасы
Шақырып қалабыз. Екінші орын. Күрәшне. Галимов Булат. 2-2-2 Булат. Үшінші орын Фатихов Самат Шәмәрдәннән. Шулай айтып, Нәбиуллин Илсур жеңуге ирешті. 4-ші орын Закиров Данияр Қазан. Судья, келгіз әлі мұнда. Судья. Alın beğenmeyin. Фотографияға түшәбіз. Бірге. Павлиша, стань туда к ним. Aktif alım yeşilge. Үшінші парша ақырла ветеранларының Байрамов, Нурулла, Сапнан, күрәшіміздің 2 bal. Һәм Жәләлиев Нәжметти. Хатын қызар арасында балық тұту ойынның Вақыт. жеңушілерін шақырып қалабыз. Есеп. 4-ші орын. Жеңу яулары Гарипов. 8 Абдуллина Гузәлия Қазан 4-ші орын. Абдуллина Гузәлия. Есеп 3-1. Гарипов Илебер. Һәм 1-ші орында қала. 3-ші орын. Соңғы пар. Тыштан Шәмсиева Алена. 3-ші орын, рахым етігіз. Файызхан 1937 жылға ең үлкен күрәшші 40 килограмм. Һәм Сіз Гузәлия ме? Вафин Вақи. Ахмадуллин Булат. Тегінде басығыз. Гузәлия 4-ші орын. Тимыршық егіті. 2-ші орын Ильясова Ләйсән. Рахманов. Сабай. Фая ерейсің. Һәм дә 1-ші орынны достар яулаған Соңғатуллина Венера Сатыш ауылынан. Файз Рахманов Вақифны күтәбіз. 1-ші минут кетті. Сабагаз Файз Рахманов компаниясына Файызхан сізге келі. бүләклерді 43 килограмм. Дәулиев Ғабдрахманов. Бек сузып, мен батыр қалам дей, көзлікті де салып тұрмайым дей, түбәтәйні салмайым дей. Мына Ирик Исмагилович. Балық дегештеймі? Қызлар сізі білен қаршыға түші? Бірді балық білен түгіл. Енді ир егітәрге көшкеш балық тұту ойынында. Файызхан. 4-ші орында Салихов Рифнур. Байлар сабасы. Рифнур, сіз ме? Рахым едіңіз, тігінде басығыз. 4-ші орын. Біздің Салихов Рифнур байлар сабасынан. 3-ші орын Тимирханов Фанил. Үтірнес. 50 килограмм. Зияддинов Хазбиев. Зияддинов Тимыршық ауылынан Сабабаш. Міне үтірнес жігітлері. Тимирханов Фанил, рахым етіңіз. 3-ші орын. Бұлар ikisi ғымыр бойы күрәшкен егіттер, һәм шулай айтып. Балық тұту ойынында. Жеңуші Вафин Вақип бұла. Қотнашқанда білмей қоя. Зияддинов Мингер ауылына қиған қафон. Камский полянадан келген Мухаммед Галиев Камил 2-ші орынны яулады. Міне тегі. Саба Киеві. Қамда енді 1-ші орынна Галимуллин Ринат Үзмә ауылынан. Арқасына Халтипқа ертісігілі күрәші. Шулай айтып, 1-ші әйләнеш тамам. Егіттер бір керек басабызда карточка түшәбіз естелікке. Күрәшті де шықты, күрәшті. Хәзір қарабыз. Балық тұту ойынын біздің Сабагаз компаниясы ұйыштырды. Қамда енді жеңушер Сабагаз компаниясынан бөлеклені. Майдан ортасына шығалар Закиев, Нәбиуллин, Байрамов, Вафин. Рахим етіңіз майдан ортасына. Жирәбәге. Гер көтәру ойыны тамамланды, құрметті достар. Байрамов, Вафин. Гер көтәру ойынын біздің ПМК 159 ұйыштырды. Енді жетекшісі Нәбиуллин Фарғат Аглиуллович. 3-ші орынны. Енді біздің қатын қыздар арасында гер көтәруіні Шыңар ауылынан Семенова Азалия. Рахим етігіз. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шулай, әйе. Молодец. Азалия достар 3-ші орын. 2-ші орынна Шәмәрдәннен Дружкова Милеушә. Берілді сүргілі күрәшіге. Милеушә. Қамда енді 1-ші орынна Көкмарадан
Спиридонова Фаина. Әліге ise 1-0 Мингер ауылынан зиятсына. Фото на память. Ular tubanidagicha bo'ldi veteranlarda. Birinchi par Bayramov Nabiyullin, ikkinchi par Zakiyev Vafin. Nabiyullin chiqdi, yashil sulgi Albatta bilan. davom etamiz hamda endi Bayramov bizning chiqdi, qizil sulgi bilan. 60 kilogramga qadar Kurashda biz aytganimcha 24 kilogramli girni ko'targan yigitlar Mana orasidan bular ikkisida bittigiz e'tibor bilan qaraygali. ikkinchi o'rinni Ko'kmaradan Haziyev Linar yavladi. Nabiyullin Ilsur 60-yilgi Qozonda Birinchi o'rinni Ko'kmara yigiti Ganiyev Danis. Shulay bo'lakli do'stlar, PMK 159 Nabiyullin Farg'at Agliulovich yetakchiligi bilan Isep kizatuvlar bo'yicha 1-1. 52-yilgi olim beyalanmadi. Aktivlik. Bayramov. Hamda endi fotografiyaga tushamiz. İkisida niqlar bor, ikisida azirliklilar. Bayramov 70 kilogramga qadar Ikki bal beriladi. yigitlar orasidan Nabiyullin Ilsur 3-chi o'rinni aytganimcha 2 martaba 70 Gatiatulin İlyas yavladi. Botir qoldi. Ol sport ustasi Totarcha kurash bo'yicha 2 martaba respublika chempionatida ikkinchi o'rin yovlagani bor. İlyas Gatiatulin 3-chi o'rin gir ko'taruv bo'yicha Qozonda trener bo'lib ishlaydi bugungi kunda. Ikkinchi o'rinda do'stlar Savadan Valiullin Ozod yavladi. Nakrish, mana shu hamda birinchi o'rinda Shamardandan Gazizov Almas. 1 bal berildi. Nabiyullinga esa 1-0 foydasına. Endi bizning botir yigitlarimiz PMK 159. Bular Tumushdan naq Fotografiya. Şangışı, kurashchi, futbolchi 80 kilogramga qadar endi 32 kilogramli girni ko'taruv bo'yicha yigitlar orasidan 3-chi o'rinni Gabdrafikov Rustam yavladi. Ikkinchi o'rinni Nabiyullin Ilnar Soba. Birinchi o'rinni Karimullin Niyaz. Shulay Soba yigitlari. Isap 3-0 bo'ldi. Şol isapli 1 kisatu. 4-0 isabaliga. Albelenme. Vaqt. Şol aytib. Молодец Bayramov. Bir isabile jünya uladı Xazbiyev Dingar Sobabaş. İkinci o'rinda Mingar oğlundan Ziyaddinov Diluz. 80 kilogramdan yuqoriroq og'irligi bo'lgan endi yigitlar orasidan 3-chi o'rinni Ahmetjon Rinat yavladi. Ikkinchi o'rinni Sagitov Oyrat. Soba yigiti hamda endi Yakutiyadan kelgan Minnag'aliyev Aynur birinchi o'rin. Yakutiyadan kelgan Afiyev. Bo'lakli PMK 159 Nabiyullin Farg'at Agliulovich. Фотография, фото на память. У нас завершили соревнования по подъему гири. Рахмат sizga Бекзор. Hurmatli do'stlar, Soba melioratsiyasi uyushtirgan 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguruv yorishi soat 2 da boshlana. 4-tribuna qarshida, shunga ko'ra endi barchamizni da chaqirib qolamiz. 2 bal ham gizadi. 4-0 isab. Soat 2 da hurmatli do'stlar, endi arm wrestling yorishi boshlanib ketadi sahnada. Әлі сахнаga ko'z solsak endi bunda bizning tirmasha ikki toyoqlari bilan Ularda G'abtanov ham 55 kilogramda botir bo'lib qoldi. Ikkinchi o'rinda Qanafiyev Danis Timshiq. Ozgina qoldi, shubgina qoldi. Zakiyevga 2-0 Zakiyev olib bora. Ey, tushib ketdi endi mana. Ashxonda. Kilogram Xaliyullin Aminov. Vaqt
Халиуллин Нияз біздің қызыл футболкалы Татарстан һәм 2 мәртәбә Россия чемпионы. Соба егеті, аның күндәше Аминов Әдел. Шулай Собадан. Қолғаға көз салсақ, әлі біздің үске мініп жеткен. Yok әлі достар, енді біздің юғарыға үске қадар мініп жеткен кіші әліге yok. Шуңа көре енді біздің қолға берілмей әлі бұйылны Сабантуй қонақларына. Міне тағын біздің қолға бір бал мінерге төлеушілер бар. Шөлмәк вату ойыны давам ете. Енді мұнда да біздің көріп тұрабыз. Кіші Хайран. Ләкті, әфәрин. Латипов Халил, судья Стальяна. Латипов Халил, сатыштан. Бәліміз, шиста жеңіл аулады қам. 60 килограмма қадар өлші ауырлығында батыр болып қалды. Оқыштар арасында Нияз Халиуллин. 4-0 есебімен әліге Закиев Мұхаммад Нұр олып бара. Мұнда енді біздің шөлмәк вату ойыны мен кәнші бек яқын бастым. Сен менім тауышқа бар, емі? Соқ! Әфәрин! Тип-тегіз етірләкті. Судья Стальяна келеді, Латипов Халил, сатыштан. Ярты бүләгі менекі, емі, Илнас? Үшінші орын үшін күреш бола кетмәгіз ұттырғандар. Бал берілді, һәм шулай теп, Закиев Мұхаммад Нұр 5-0 есебімен жеңуге ерешті. 20 килограмм, Тагиров Ислам, Варрам. Үшінші орын үшін күреш болашақ. Әзгіне ялайта бізді финал һәм үшінші орын үшін күреш болашақ. Енді міне біздің қолғаға тағын бір мінушібіз табылды. Варламов Артем, ұйы тауылы батырын күтәбіз кілемді қамылшыға. Варламов Артем, Россия чемпионы шылайық ешлер арасында. 2 бал берілді Тагировқа. Шулай ук сумо күрәшендә үзен сынап карады, республикада алды. Алын бәйләме? Енді достар, ұзақламай біздің ауыш қолғада еру ойынына башланып кете. Қарайсы біләшісті жеңе олады. Ислам, аның бүгін туған күнеді екен, алқышлық әлі қамыл болып қалды 75 килограмм. Саба машина транспорт станциясы ұйыштырған ауыш қолғада еру ойыны шулай ұзақламай башланып кете. Тіләушілер енді біздің ауыш қолға яна келе алалар, языла тұра алалар. 80 килограмм, Гарипов. Енді қолға біздің тағын енеден берілмәді. Құрметті достар, енді Сабантуй матур бейрем, енді бірге ял етебіз, шушы ялыбызда матур шиста болсын үшін, бик зор үтініш, енді шүп шарларынан ташлап жүрмәскен. Бик матур алым білән, шиста жеңе олар сатыштан Гарипов и Язнор. Пожалуйста, я отырып тұрыңыз, еме? Ради бога, отырып қатырыңыз әлі. Қағылып көрмей. Мейданыбызда бик көп шүп, енді бутылкалар, шуңа күрә енді иқтибарлы болығыз. Өзіңіз іштәгізді, яқынарыңыз ішті, енді шүп шарларына алар артынан, өзіңіз артығыздан өтініп сұрыбыз жиыштырығыз. Енді өзімізден соң шиста пүхті қалдырық, әлі ойынлар шақты, шуш ойынларына өткеріп, шуш ойынларда батыр қалу шекішлері бізде бик көп.
Бар кілемдегі тамашашылар тұруғыз тұрала, халық күрәшіні көрмейбізді. Кімнер басып тұра шығуғыз, яки ұтыруғыз тұрала. Кілем янындағыларға қағыла бұл. Әйе достар, енді міне шынлапта күрәшіні біз көрмейбіз, шоңа көрі ұтырығыз сұрала. Оқушы егітлер ауыр өлшеудегі батыры Газизов Кәрим, Ахунзанов Рифат. Газизов Кәрим біздің Шамардан егіті, аның күндәші Яшыл Сүлгі білән Ахунзанов Рифат, Шыңар егіті. Шондан соң енді біз ұзақламай абсолют ашықты яшақ біз оқушылар арасында. Bir bal Axunzanovga. Hürmetli dostlar, indi bizning Saba melioratsiyasi uyushtirgan 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguru. Endi g'oyla o'yini shunga ko'ra aydagiz ali. G'oylali kishilar rahim etingiz bizning 4-tribuna qarshina. Endi biz uzoqlamay boshlab jiberamiz. 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguru o'yinidan. Endi qiziq o'yin, birdam o'yini, endi komanda o'yini shunga ko'ra endi rahatlanib o'ynaymiz. Endi irotlar ham xotin-qizlar orasidan yarış o'tkazamiz. 2 bal ham kisatu. Beyli bir sürgülerini bilgem. İsep 4-4, 4-0, eligine alım yasagan Yaşıl Sürgülü Güreşi Axunzan Rifat faydasını aşanlardan. Bizden yeri gitler. Endi dostlar, bizden Avuş Qılğada yeri oyunun Saba Maşina Texnologiya Stansiyası uyuştura. Endi bu yılını Saba Maşina Texnologiya Stansiyasının 90 yaşlık yubileyi, 90 yıllık şuna ko'ra endi обязательно qatnashirga kerak bizning Avuş Qılğada yeri oyununda. Yarıy. Бүләкләү өчен икенче киләм уртасына чакырыла. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Рашатович Ишниязов һәм Әлибез! Моя көтелмәгән бик бай акчалым 2 бал бирелде. Һәм Татарстан Республикасының көрәш федерациясе башкарма директоры Мин моны бүген укучыларга Равил Гарифулович Хайруллин СССРның спорт мастеры, күп мәртәбә Россия һәм СССР чемпионатларының призеры. Безнең якташыбыз Курсабаш авылыннан. Алкышлар иптәшләр. Келәм уртасына чакырыла. Келәм уртасына чакырыла. 2001 елның Туктатабыз. Балалар айырмасы белән Шиста җиңә улады киренге көрәштә Ахунзанов призер авылы. Укучылар арасында 80 килограммдан авыррак үлчәүдә батыр булып калды. Хәзер безнең укучыларны тәбрикләү була. Шуннан укучылар арасында баш батырны ачыклыйбыз. Хазбиев Динияр, рәхим итегез. Хазбиев Динияр чакырыла. Хазбиев Динияр чакырыла.
İkinci kılem. Azbiyev Daniya. Rahmet. Yıl davrında türlü küreşlerde elim şunda kalıyor mu? Şunda basıp dur. Türlü yarışlarda oңышлы чыгыш ясаган үшін мына безнең соңгы елларда традициягә айланды. Ул җегет бүләкләнә. Хәзер дәвам итәбез бүләкләнә. İkinci çakırla Latifov Halil. Latifov Halil şулай ук республика Мамадышта ярышлары Сабантуй призеры. газетасы призына өткен республика ярышларында ikinci орынны яулады. Тренеры Илдар Ермолаев. Хәзер чакырла Гарипов Язнур. Ул Сабантуй газетасы призына үткәрелгән республика беренчелегендә birinci орынны яулады 80 килограмм үлчәүдә. Язнур белән көрәштән тыш яңадан 10 премия алып кайтып китә. Аннан соң чакырла Халиуллин Нияз. Халиуллин Нияз шулай ук беренче орынны яулады. Мамадышта үткән Сабантуй газетасы призына үткәрелә торган республика беренчелеге. Шулай ук 10 мең акча аңа. Шулай ук 10 мең акча ие. Аның артыннан чакырла Варламов Артем. Варламов Артем birinci орын яулады Россия беренчелегендә, иптәшләр. Шаккатыргыч результат. Тренеры Набиуллин Илфат. Калганнарының тренеры Ермолаев Илдар. Һәм шулардан соң килем уртасына чакырыла тренер Ермолаев Илдар. Шушы егетләрнең җыелма командасы составында бүтәнсен җыештырып тренировка алып бару һәм башка эшләрне үтәүче иң актив җитәкчесе. Үзе дә татар көрәше буенча спорт остасы. Җегетләр, алга таба шулай матур итеп көрәшергә. Бүген шулай уңышлар сезгә. Молодцы. Марат Рашатович, Гарифулович, бик зур Рәхмәт рәхмәт. бүләкләүчеләргә. Рәхмәт Ермолаевка әзерләгән өчен. Хәзер Марат Рашатович, Равил Гарифулович, китмей торыгыз, сезне сорыйбыз. Хәзер тагы да зуррак бүләкләү көтле. Менә безнең быел үзенең 80 яшь юбилеен үткәрә Әсхат абый Гайфуллин. Ул Оютавылыннан менә күрдегез әле генә яңадан көрәште. 4 мәртәбә районның Сабантуйларның баш батыры, Россияның спорт стасы һәм безнең районның 6 атказанган спорт стасы бар, шуларның берсе. Татарстан Республикасының атказанган спорт стасы. Безнең районда 6 гына кеше андый. Сезне кебек батыр районыбызда тагын булса иде. Һәм хәзер килем уртасына чакырабыз. Үзебезнең спорт ветераныбызны, тренер, оештыручы Галимов Равил әфәндене. Аңа быел озак вакыт узмас 70 яшь булачак. Аны котлыйбыз шушы юбилее белән. Равил әйтергә кирәк, 1970 елларда өстәл теннисы буенча республика чемпионатының 2нче призеры иптәшләр. Аңа карамагыз, шушындый түгәрәкләнеп киткән дип. Бик зур рәхмәт. Котлыйбыз аларны, алкышлыйбыз. Рәхмәт Бик зур сезгә. рәхмәт. Мин булыйк, алга табада Сабантуйларда күрешергә язсын. Рәхмәт егетләр, барыгызга да. Таяк белән катлыктан Хәзер акча көрәшне дәвам тоту итәбез. уены дәвам итә безнең сәхнәбездә. Һәм дә инде кулга әле бер кемгә дә бирелмәй, дуслар, кулга бирелмәй. Кызганыч. Biz бүләкләдек әле генә көрәш сезонының беренче ярты тәмамланганда иң күркәм күрсәткечләргә ирешкән егетләрне һәм аларның тренерын.
Һәм әлбәттә инде үзебезнең ветераннарыбызны. Хәзер яңадан үзебезнең көрәшебезгә күчәбез, ветераннар көрәшенә. 3нче урын өчен көрәшкә чыгалар. Вафин Вакыев Тимиршыкта. Һәм Байрамов Нурул Сабайда. Инде безнең 5нче трибуна алдында апшык сугышы башланып китә озакламый. Инде аны безнең район электр шелтәре. Безнең нинди уен тамамланды? Шахмат уены. Әйтәм, булар прям бер бүтән булып кирделәр, матур итеп тезелешеп башканнар. 3нче батыр өчен көрәш иптәшләр ветераннар арасында. Ветераннар 60 яшьтән югары. Кем шушы яшьне узган, менә шушы 8 көрәшче арасына кирип көрәшә ала иде. Менә хәзер иң-иңнәре генә калды инде. Әйе, булар икесе бер суны эчкән егетләр. Саба мелиорациясы оештырган 3 кеше бер капчык кию йөгерү уены башланып китә дуслар. 4нче трибуна каршында. Рәхим итегез, теләүчеләр. Һәм дә инде безнең тыныч кына булса да тик бик матур. Мин аларны үзем күрдем, ничек уйнаганнарын. Инде безнең дуслар Акбарс банк Саба өстәмә оешмасының башлыгында дип әйтик инде шулай. Алар оештырган шахмат уены. 2-0 булды. Балар икесе бер-берсен беләләр, яшьләй көрәштеләр. Әйткәнемчә, Байрамов Нурулла атаклы чаңгычы да әле ул. Безнең белән күрше параллель класста укыды. Ул вакытта гел чаңгычылар иде, агач чаңгы. Менә Байрамов үзенең тимер куллары белән Оппа! Менә бит элек шахматы ярышының җиңүчеләрен игълан итәбез, хөрмәтле дуслар. Инде 18 яшькә кадәр катнашкан кызлар арасында Байрамов Нурулла ветераннар арасында 3нче батыр булып калды, иптәшләр. Гаязова Залия байлар сабасыннан яулый. 1нче елның 2021 елның 4нче батыры Вафин Вакыев, 3нче батыры Байрамов Нурулла. Исхак Ракамзянович үз бүләкләрен тапшыра. 2нче урынны яулады Мавлетова Әнисә Илибәр. Менә тегендә 2 санына бас. Әйткәнемчә, дуслар, шахматы 18 яшькә кадәр кызлар арасында 1нче урынны Гайзулина Дилә Мингәр кызы яулады. Бүләкләрне Акбарс банк Саба өстәмә оешмасы җитәкчесе Галиев Исхак Рахимзянович бүләк итә. Елмаябыз, кызлар. Рәхмәт сезгә бик зур. Без инде 18 яшькә кадәр егетләр арасында 3нче урынны Сибгатуллин Самат байлар сабасы. Фәрин. Инде без балалар билгеләргә шакырабыз 4 егетебезне. 2нче урында Вафин Тагир, Казан. Халиуллин Нияз 60 килограмм чемпионы. Тагиров Ислам 75 килограмм чемпионы. 1нче урынны Шәмәрдән егете Низамиев Нияз яулады. Һәм авыр үлчәүдәге чемпион шыңар егете Үзәнов Рифат. Инде безнең менә 4 егет Акбарс банк Саба өстәмә оешмасыннан бүләкләр сезгә елмаябыз. Инде 18 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар арасында 4нче урынны Шакирова Илсинә байлар сабасы яулады. Туда где 3. Бас инде. 3нче урынны Фиуллина Алсу Шәмәрдән. Рәхим итегез. Менә 3нче урын Алсу. 2нче урынны Нургалиева Рамилә. Хөрмәтле җәмәгать, сорыйбыз 2нче келәмгә игътибарыгызны юнәтергә. Хәзер ветераннар арасында 1нче урынны Гарифуддинова Диана Кукмара яулады. 2021 елның Саба Сабан туеның ветераннар арасында батырын һәм батыр астын ачыклыйбыз. Келәмгә чакырабыз. Фотография рәхмәт сезгә бик зур. Закиев
Muhammed Nurni. Ir yigitlarga ko'chganda 4-chi o'rinda Gazizulin Ilnas Boylar sabasi. Bolalar arasida bosh batirni oshiqlov uchun shoqamiz. Birinchi bor. Zakirov, birgina sekund yamagiz. Aytib o'tayim endi titullaringizni. Shing'ar yigiti Ag'uzanov Rifat. Ham Nabiyullin Ilsur chiqdi. 3-chi o'rinda Sayfuddinov Albert Shamardan. Onun kundashi Qishqaramning chempioni Halil Niyaz. Bunalar borlig'i dur kurashi. Qo'l kurashi yarışı boshlanib ketdi bizning do'stlar. Maydonda 5-chi tribuna qarshisida 2-chi o'rinda bizning Abdurahmanov Salavat Boylar sabasi. Hurmatli jamoat, bizning klamda, 2-chi klamda Botirga kurashirga chiqdi. Zakiyev Muhammad 1955 o'rinda bizning Ko'kmara yigiti Hismatov Nurullo. Kindibek ovuldan hozir Qozonda yashaydi. 1982, 83, 84-chi shaxmat yarışında o'yinlarida qatnashgan jinoyatchilarga 97-yilgi o'z buraklari Sabah to'ylarining bosh Akbar Bank Sabah isteme uyushmasi ofisi yetakchisi Galif Ishaq Rahimziyanovich bo'lakladi. Topshirdi. Rahmat sizga. Rossiyaning sport ustasi bo'lib turadi. Onun kundashi Aloshing'ar ovuldan 1960-yilgi Yazga Nabiyullin Ilsur. Ol Guzalova Albina Qopshiq yarışına chaqirib qolamiz. 70 kilogram o'lchovda Sabah to'yining botiri. Guzalova Albina sport ustasi 2 martaba Respublika chempionining 2-chi prizori bo'lgan iptak. Rahim etingiz, kurashni boshlaymiz. Verimiz alını. Endi bizning toyaq tortuv o'yini shulay boshlanib ketdi. Haliga bizning qizlar orasida yarış bara. Endi ko'rib turamiz do'stlar. 3 kishi bir qopshiq kiyib yugura boshlaganlar. Tik bosib tura olmaylar, sekiralarda sekiralar. Boshladik iptash. Endi do'stlar biz bizning qo'lg'aga qarasak, endi bizning qo'lg'aga da birinchi 2 balni rattar olgan uchun qonağımız var. Dostlar, ipodrom yanındagi birinchi o'yin maydonchig'ida javobliligi cheklangan FRG jamiyati uyushtura mo'yinga orqan kiyib tortishuv o'yinin. Er-yigitlar, xotin-qizlar, shunga ko'ra endi ipodromning yanındagi birinchi o'yin maydonchig'ina borib yozilamiz. Bizni qizil silgiga kirashi Ag'uzanov Rifat Shing'ar ovuldan. Qozog'iston chempioni. 2-chi kilogram o'rnida onun kundashi Soba yigiti Halil Niyaz Tatariston. Hamrossiya chempioni. 2 sport ustasi. 2 bal beriladi Xunjanovga. Ikisi rayonimizning 2 pichmog'idan, ikisi de ko'p kurashchilar bo'lib ketgan ovuldan. Ulushing'arda mening biluvimcha umuman 20 dan ortiq sport ustasi. Rayon direktor shiltari bo'ldi bizning. Rifat oldaga yanishga o'tdi. Bunday Zakiyev Muhammad Rayon elektr shiltari uyushtiruvida qopshiq sug'ishi na yoziluv davom etadi. Shunga ko'ra endi kim tili 5-chi sonli tribuna oldida baribizda jiyilamiz. Kurashga chiqdi. Endi bizning qo'l kurashi shulay davom etadi. Qizil silgi bilan tagi esa boshilmadi. Tatariston chempioni Muhammad Nur bir olim yasarga tirishib Rossiya prizori. Qizil silgilar kurashi uning bugun tug'an kuni bilan qutlab ketgan Qulshov Tagirov Islam. Qizil silgilar kurashi uning kundashi Garipov Yaznur Sotish ovul yigiti. Bu yilgi Tatariston ham Rossiya chempioni. Shulay ovosh qilg'ada yuru o'yini maydon ishida boshlanib ketdi do'stlar. U bizning birinchidan tezlikka, ikkinchidan endi ustalikqa azgina yetishmadi.
Енді міне біздің бара, жайлап бара, нома тұр бара. Алым бәйеленмәді. Ах! Ярый. Енді тағын бар ма біздің тілеушілер? Міне бар. Мына егіттер шындап күреш, Кімдер ояк киім білен, кімдер ояк киімнен башқа, оп! Элеккеге күрешшілер. Құлға астынан бармағыз, құлға қырыйна кетегіз. Батыр исімін аласы келе. Разгон ал bulmadı. 80-ci yıllar iske düşe. Özünün sport ustası iken oylay. Hatta ot kazangan sport ustası ikenin. Şuna göre yüzge kızıllık getirmezke tırışa. İkisi team. Publika koray. Cemaat kulşaba. Her adımını beyeli. Kıraş varışa beyeli bu sigara iki kıraş çıkıda kıraş aldığını kullaman şeminin şekli seti verirler. Uzman deyip etmeyi. Ezgine üstünlük görünüp tura Zakiyev Muhammed Nur'da. Lakin bu bir nersede anlatmay ali. Alar bal yosamışa. Küröş tuqtamay, küröş tamamlanmay. Şimdi kul kürəşi devam ete. Mene manda көріп тұрабыз енді. Bir bal birildi. Kul kürəşi yigitler. Surga. Hem ise 1-0 oldu. Papşıq suğuş oyunu yarışı başlanıp kete hürmetli dostlar. Meydan 5-ci tribuna aldığında. Şuna göre barça tilek bildirişlerini şakırıp kalabız. Kızıl Sırgı bilen kırıklıcı Tagir Bislam. Kişiye Varşa rayonu Lüskop avulunda uzgan Samantuy'un baş batırı. Şimdi Kürəşnin birinci yarısı tamam. İsəti verirlər bizden Tagir Əligə Bislam'da. 1-0 isəbi bilən üstünlük yeşil silgili Nəbiyullin İlsur faydasına. Vaxat beylerini eyleyiz. Şimdi dostlar kolga Əligə Kürəş devam etə. bir kişiyə də birilmey. 2'ye 1 isəb. Kolgağa menüp tırışalar, tırışıp bite almaylar. Alın beğenmeyin. Şimdi dostlar sabah Lesprom Hos oyuşturgan. Var, lakin alın beğenmeyin. Jaygi şangı yarışıdır indi vay mı? İkisi de arkadaşlar komand etem. Әйе, командалап ясаған. Tatar kürəşinin başından axırınaşa jir su kişkən yigitler. Şuna göre bunu tege uruş etmişli na mikini не проведешь. Bunlar bik ücretler, ustalar. Bir bal verirler Nəbiyullin İlsurğa. Енді dostlar şangı yarışlarına koşabız. Şimdi bizden sabah Lesprom Hos oyuşturgan Xатын kızlarga koşabız. Hem de şimdi 4-ci orunda bizden Yıldızlar komandası yavladı. Şangı yarışında. 4-ci orun, 4-ci orun. Teginde kırığa basığız. 2'ye 2 isəb. Көп yaşlarga Kızlar örnekler. kırığa basığız. Şimdi Bütün yaşlarga da örnekler var. İlgiz Dinatolyan'ı sizge büleklerin tapşıram. Big usta kürəşçilər. 3-ci orunda bizden Junguşiler komandası Yok. yavladı. Yok. Aktivnost İlsurğa. Lakin bal bilen tugul. 3-ci orun komandası bizden hazır. Kızlar, Junguşiler. 2-ci orunda bizden Minger komandası yavladı. İsəb əligə bizden 2. No texnik bak Tagirov'da. Beyeliyiz. Көп қалмады уақыт иптәшләр көрәш бара. 1-ci orunda bizden Kızıl Mişe komandası yavladı. Şimdi kızlar uruş etkende komandные лыжи, лыжные соревнования. Судья бал бермәде. Судья бал бермәде. Команда шушы. Yılmayabız. Her birigizge tağın şundu şanğı bile gitəbiz bugün, yarı mı? 2-ci yılға Sabantuyға әзірленіп келегіз. Рахмет сізге бек зор. Болды жетті. Шunda қушыласыз енді бірге-бірге.
Кисәтү ясала Илсурға. Енді Шулай айтып, ир-затларға көшкенде шаңғыда көрөш ярышларда тамам. Вақыт чықты. 3-0 исәбе белән 3-1 исәбе белән җиңүгә Яшел сөлгілі Нәбиуллин Илсур һәм ул 2021 елның ветераннар арасында үткән ярышның батыры булып калды. Икенче батыр булып Зәкиев Мөхәммәд Нур таныла. Батырларны тәбриклибез, алкышлыйбыз. Рәхмәт әйтәбез аларга чын көрәш үрнәкләре күрсәткәннәре өчен. Шаңғы ярышында 4-ші Рахмат, орынны егеттер, егеттер молодцы. арасында Лесхоз 2 командасы яулады. Валиев капитан. Біраздан 4-ші орын рәхмәт. бүләкләү булачак егетләр, ерак китмәгез. 3-ші орынны біздің Дуслық командасы яулады. Шакир Зянов капитан 2-ші орын. Шунда да үлгерген. Сүбханалла. Шын көрәш болды. Бірненде ялғансыз. Ғадил. 2-ші орынны Лесхоз командасы яулады. Біз аларға рәхмәт Шигабуддинов әйтәбез. командир, капитан деген Біздің капитан. аңлауымызша олар спортзалдан шықмағандар соңғы ойны. Бірінші орынны Минехадиев капитан болған Сабабаш командасы яулай. Саба Леспромхоз ойыштырған, хамда инде бүләкләрен тапшырған. Шушы ойында қатнашқанығыз үшін сізге де бек зор рахмет. Рахметлебіз сізге де. Инде достар, ойынларда қатнашабыз, әлі ойынлар шықты. Зақпатны береміз. Біздің қылғаға міні ойыны тамамланды кібік. Давам ете ауыш қылғада еру. От. Активлық Тагировта. Саба машина технология станциясы ойыштырған ауыш қылғада еру ойыны давам ете, құрметті достар. Шоңа көре инде ашығабыз. Кім әлі өзен сынап қарамаған. 7 секунд көрәшәсәрі бар. Шулай біздің қопшық суғышы башланып кете. 2 сәті, тоқтатабыз. Шулай қул күрәштірі армрестлинг ойыны давам ете. 5-3 есебі білән жеңе олы Тагиров Ислам. Қамыл финалға ұза. Инде аны күтіп тұра біздің шыңар батыры, шыңар егіті. Ағонзаны бір ифат. Қыламай баш батырын ашықлайыш. Гіне, yol береміз. Таяқ тарту ойыны шулай давам ете. Инде мұнда біздің жанатарларда бек көп, қатнашушылар да бек шықты. Шоңа күрә құрметті достар, көрінмей деп ойлап тұрмағыз, қарап тұрмағыз, келегіз, яқынырақ қарағыз. Үш кіші бір қопшық киіп, егіру ойыны да давам ете. Саба мелиорация ұйыштыранып бұйылны. Шоңа көрәйінді қазір қызларының бір дәмләшіп ұшып кете яздан сұлай. Желгіне қоршаққа болды. Қызлар, марш, әйді! Қаллар! Авария! Сен бір алғаншы тігілер ұжы барып та почти жетті. Алқышлар, достар! Бар біздің жеңушілер. Ана бір яққа бұрыласы, бүтін кішігеді. Әзгіне қалды бейт. Үш қапшық, бір yolu бір яққа бұрылды қойды. Егеттер арасында күрәшті баштап жіберебіз. 65 килограмм. Бірінші бар. Белатор, Сатыш ауылынан. Оның күндәш Қайымов Нияз, Орташ. Нешек әзір ме біз? Енді біз азыр. Ауыш. Бағанада еру. Ат.
Жетмәді. Bu bardan soň hazırlanıp tura. Bilinur, Muzaffarov, Nadir, Timurşak. Міне, нешік жерге керек, әмі? Қарап қалығыз, үйреніп қалығыз. Қорықма, давай, бар. Молодец. Alvirla Bilal var turga. Тоқта, қызлар. Бірін айтайым әлі, шөтекі. Қызлар, қапшық келген қызлар, пожалуйста, зинхар үшін бүтінігізді сол яқтан ұзып әйімі? Тоқта. Наоборот, сол яқтан ұзасыз да, оң яққа әйленесіз, ярай ма? Ату шулай болып шықты, үш кіші бір яққа бұрылды да қойды. Все. Қызлар әзір, біз әзір. Енді үш кіші қапшық, бір қапшық киіп егірелер. Қазір тегінде саламдай аяқ киімен. Не чувствует травудай. Так, басабыз, киебіз. Şimdi bizden buna Uqtada kırışıyla Bilal var tur, Kızıl Sırgılan, Yaşıl Sırgılan, Kayımov Niyaz. Buna Büyük Matroy'da bitirip gündeşinden bir bal aldı olu bizden. Hayda, bir, iki, üç, gitti kızlar. Davay. Hop, раз. Так, аккуратно. Вот, Дусарха финиш. Ай, ата ошибка. Bir gine hata hamda indi. Bir gine şut gine. Молодцы. Aferin. Ağırma kızlar, ağırma. Lehko. Vıraş. Birinci kaveryanına. Şimdi avuç bağana boyunca yürü devam ete. At. Akkuratna. Manda qarayız. Saat manda. Ayda gittik. Vıraş. Manda geliyoruz ali kaveryanına. Keleymanda buluruz. Git. Akkuratna. Hürmetli dostlar. Gittigiz. Komaşa ulamağız. At. Manda geliyoruz. Keleymanda. Kırış Keleymanda. Ve salonuna bir Bilal'qa. Bir bal ham keysatı. Qotiqdan toyoq bilan oqsha tutu o'yini davom etdi. Ol bugun вообще tamomlandimi, yo'qmi? Ha, mana shular, все, boshqa kishini qabul qilamiz, deymi? Bayliz, 5ga bir hesab, kurashmaymi? Ya, sen anglamay, конечно, o'rtaga. İkinci kilem. Yigitler 75-90 kilogram. İkinci kilemge rahim etigiz. Balalar, ikinci kilemni bo'shatыңыз ali, пожалуйста. Ana qotigan boshda ishi bitirib, ana oqshasini olsan yaramaysiz. Muzaffarov Nadir, Shulayov Timurshah. Ellik joyli bit bilan kirasingda, ortig'in ishasang, oshiysan. No zamana o'zgardi hozir. Ana bizbolkani sol boshingdan. 75-90 kilogram ikinci kilemde kurash boshlana. Onda necha so'm вообще? Necha so'mlik? Bayramov Nurullo, 3-chi prizor. Bir necha oqsha, хотя birda tuturga kerak. Sudyalar istali yanına chaqiramiz. Bayramov Nurullo. Oydar, Hidayatullo Oydar. Sudyalar istali yanına chaqiramiz. Aytasi yana yevro qo'ydim deb, onda butun kishi bo'lar. Hürmetli dostlar, aytganimizcha endi bizning qopshiq bilan sug'ushiq o'yini boshlanib ketdi. Kimlar yozilgan, keligiz bizning yonga, kimlar hali yozilmagan, jugirigiz, yozilig'iz. Bal verildi Beknurga, 1 bal. Brat, senga jingugini aytamen, davay, bo'ldi, boshqa ayta olmayman bir narsa. Чисто. Jingu Yavlay Bekdemirov Linur.
Набиуллин Ильфат Назипович ikinci kilemde. Мында инде достар безнең әйе теге кагыйдәләр. Көрәшкә чакырыла. Үтәләргә тиеш. Обязательно. Саба. Кем өчен җан атасыз? Кем җиңә дип уйлыйсыз? Olmaz. İkişirme. Балалар бар монда. Кырыйдан бәрәләр безнең вакытта. Вафин Вакыев 4-нче призер ветераннар арасында. Сезне судьялар өстәленә чакыралар. Достар, экранга карасак, инде менә безнең капчык сугышы уены башланып китте. 75 килограмм ikinci kilemge çakırıla. Mubarakov Rişat, Şavaliyev İnsaf. Әзерләнә тора Гараев Салават, Загидуллин Дамир. İki bal verilip ikinin. Buna bizim maydanı uşatsak azırak eybet bulur. Bizim indi bunda maksusunda oturup travuşu vurdıklar var cemaat. İndi boşka kişiler kullanmayı bizim bunda küreşçilerini. Dostlar, indi bizden Kılgaga menü yarışı tamamlandı. Hamda indi kılgaga mengen жеңүүчүләрне bugün бүләклибез менә хәзер. Саба Аграхим оештырган шушы ярышта инде Каримов Динар Ильханович инде үз бүләкләрен тапшыра. 4-нче урын Гилязов Тимур Казаннан. Тимур, менә тегендә 4-кә. Син 4-ме? 4 түгелдер ул. Чисто. Давай. Син olmaz. Ярар. Инде 3-нче урын безнең Тимирханов Аяз. 2 бал бирелә безнең Мубараков Ришатка. Икшермәдән. 2-нче урынны яулады Фатихов Самат Шәмәрдән. Мубараков Раил Инсаф. Кандай инде достар, бирешмәсә дә, но иң югары, иң биек менгән безнең бүген катнашучыбыз ул да булса Каюм Нияз. Арташ. Молодец. Ибрагимова Разина таяк тартты шуена килегез егетләр, сезгә бик зур рәхмәт. Инде чын батырларча бүген курыкмыйча өскә мендегез. Достар, 4-нче урынга без бүләк әзерләгән идек. Гилязов Тимур Казан. Кисәтү бирер яшы сөлгеле кешегә. Все, гафу достар. Алайса Каюмов Нияз достар менгән 25 секунд эчендә шушы багана өстенә кадәр менгән кеше ул. Алкышлар дуслар, молодец. Мен башка якка караган булганмындыр, наверное. Теге елны 28, бу елны 25 әйме? Рекорд. Икенче елга 22 булырга тиеш. Алла булса, син давай багананы үзең белән алып кына кит инде сразу. Кемгә кирәк ул монда? Вакыт бәйлибез. Вакыт арбитр бәйлибез. Хөрмәтле дуслар, инде менә безнең бер бал бирелә Габдрахманов Инсафка. Сабан туеның төп бизәге булып татар көрәше тора. Шуңа күрә инде менә кем әле мәйданда зинхар өчен я шүгәләгез. Кем мәйдан эчендә? Дорогие друзья, кто прям на поле, мы вас просим присесть, потому что не видно основную борьбу көрәш. Кем дуслар карамый, кем просто гына гулять итә, зинхар өчен инде алайса мәйданнан чыгып торыйк, хөрмәтле дуслар. Күренмей, аңлашылмый көрәш. Габдрахманов Инсаф безнең Суабаш авылы егете, яшел сөргелән көрәшә. Ул инде безнең Татарстан чемпионы, Россия чемпионы, шулай ук дөнья чемпионы булып танылды. Активлык бирелә. Аның көн барагы Кызыл сөргелән көрәшә. Авылы егете, шулай ук республика призеры. Инде бер туган Мубараковларны ишетеп беләсезләр, менә ул инде аларның икәшләре. Хөрмәтле дуслар, тагын бер кат үтенеп сорыйм. Инде кем безнең мәйдан эчендә вакыт биләрне әйтегез. Утырыгыз, зинхар өчен я шүгәләгез, я чыгып торыгыз. Инде безнең кунакларыбызга күренми. Инде махсус башка җирдә безнең Миндә өстәмәки минде зинхар шүгәләгез. Монда күрә алмыйбыз.
Жігіттер, міне мында ортада, пожалуйста, зинқар шүгәләгез, ато күрә алмыйбыз диләр. Беләмен синең авырдан шүгәләгәнеңдә, ләкин утырасы була бу очракта. Хөрмәтле достар, шүгәлибез, утырабыз. Әйбәт була. Инде безнең Загидуллин утыр. Ато синең аркада күрмәйләр, егетләр. Я утырасыз, я трибунага барасыз. Ато күрмәйбез диләр. Безнең йөгерү ярышлары узган, инде достар, 18 яшькә кадәр көрәшәбез. Катнашучылар арасында, кызлар арасында 4нче урынны Резаддинова Дарина. Кызлар арасында Дарина. Икенче кисәтүе. Давай вставай туда, 4-е место, 4нче урын. 3нче урын Шарифуллина Галиядер инде бу. Гафу итегез, Саташ авылыннан. 40 секунд көрәшәселәре калды. Менә күренеп тора, җиңгән әйме, шабып йөри монда да. Икенче урын достар Биктимирова Сөмбелә Саба. 5-ке 0, 6-га 0. Җиңү биреп Ришатка. Беренче урын Хабирова Сабина Саба. Менә бу иң җитез кызлар. Гараев Салават. Бергәләшеп басабыз. Инде безнең уенны оештыручы Сабинский аграрный колледж. Рамес Фанилевич үзе бүләкли. Рәхмәт. Инде егетләргә 18 яшькә кадәр егетләргә килгәндә 4нче урын Галиев Булат. Саба. 3нче урын Яруллин Илья Саба. Егетләр, абайутный захват алабыз. Һәм биеп йөрмибез. 2нче урын Галиев Салават Саба. Һәм дә 18 яшькә кадәр Мубарак ура Илбик матур итеп күтәреп алды. Көндә шуны әзгенә. Шабучы егет достар кибәчедә булып чыкты. Гатиятуллин Ильяс. Егетләр, ятмыйбыз. Беренчесендә генә искәртү белдерәбез. Бергәләшеп басабыз, бергәләшеп басабыз да карточка төшәбез. Ә без инде 18 яшьтән өлкәнрәк кызларга күчәбез. 4нче урын Шарафиева Дәрдимә. 2 бал белән алам. Туктатабыз. Алдаган Олиса белән чисто каптырган. 3нче урын Мулла Ахметова Флүсә Кибәче. 2нче урын Загидуллина Гүзәлия Шаллыдан. Тегесендә бал бирдем. Тегесе бал. Һәм дә инде 1нче урында безнең Кабирова Сирина Юлбат авылыннан. Инде рәхмәт сезгә бик зур. Инде егетләргә күчәбез, 18 яшьтән олырак егетләргә күчеп 4нче урынны Таипов Нияз Саба. 100 килограммда көрәшләр шакырла. 3нче урын Зиганшин Илшат. Юкшермә авылыннан. Шакиров Зөфәр. Көндә актив алым кызыл сөлгеле көрәшчегә. Менә 2нче урын Хафизов Руслан Кукмара. Безнең якташ Мишин кияүе дип чыгыш инде безнең Әлки районыннан безнең Зөфәр абый. Инде ул безнең күп тапкырлар Саба. Беренче урын достар Таипов Алмаз Саба егете. Чемпионы булып танылган ветеран көрәшчебез, кызыл сөлге белән көрәшә. Инде сезгә бик зур рәхмәт. Симет авылыннан Закиров Дилүс бик күп мәртәбә Саба Сабан туй батыры. Республика призеры. Хатын-кызлар ветераннарга күчкәндә 4нче урынны яулады Шайдуллина Әлфия. Өченче урын Нугманова Әлфия Саба. Бал биртле Гараев Салаватка. Икенче урын Хабирова Олеся Сабадан. Һәм автомат рәвештә кисәтү. Исәп 4-ке 0. Беренче урын Галимуллина Хания Шәмәрдән. Һәм чиста алым. Кызлар бергә басабыз, карточка төшәбез. Без инде ветеран олы ир-егетләргә күчәбез. Инде безнең 4нче урын Хабибуллин Илдус Шәмәрдәннән.
Sıramızın ikinci kilemde 90 kilogram. Üçüncü o'rin Mubarakov Albert, Saba. 90 kilogramda. Belerimiz alınan Zakirov Dilus Şakırla, Huzi Ahmet. İkinci o'rin Davletchin Ozat. Taştiyev Ramiz, Timurshaq. Birinchi o'rin Shabuddinov İlyas, Saba. Bizning Bekzor rahmatimizni bildiramiz endi Sabinskiy agrarniy kollejga Ramis Fanilovich o'zimizga bo'laklaringiz uchun Bekzor rahmat. Rahmat aytasiz. Endi do'stlar bizning futbol yarashi mandami? Futbolist здесь. Endi do'stlar futbol yarashi bitdi. Futbolni bizning Tatmit Agro uyushtirdi hamda endi bo'laklarini Gulfiya Yevdatovna o'zi topshiradi. 4-chi o'rin Yevlashtov komandasina topshiriladi. Qizil silgili kurashchiga 1 ball. Vaqt. Итак, 4-chi komanda Yevlashtov komandasi. Futbol. Olinmaylar, men vaqt chiqqan. 4-ye место. Vaqt chiqqani vaqt deydi. Ребят, давай, вы молодцы. Vaqt chiqqaniga. Bir bal verildi yeşil silgili kurashchiga. 3-chi o'rinda bizning Sabinskiy Okna komandasi yavlay. 3-ye место Sabinskiy. Endi bizning 4-chi o'rin uchun Sabah tanglar gazetasina yozilu. Haliga esa bizning Birganoviy Zakirov Dilus foydasina. 3-chi o'rinda do'stlar bizning Decathlon kibitini endi bo'laklov kartasi. İkinci o'rinda bizning Saba Agro 1, Sabinskiy rayon yavladi futbol komandasi. Olim bayalanmay. Vaqt baylaymiz. Ularga da hurmatli do'stlar, endi Decathlon kibitini bo'laklov kartasi. Birinchi o'rinda bizning Yavli Ko'kmara rayonidan Nur komandasi. Yigitlarga shulay yo'q. Gulfiya Yevdatovna Decathlon kibitini bo'laklov kartochkalarini beradilar. Zakirov Dilusga 1 ball beriladi. Bek Madru ittirib ko'tarib soldi. 1 ball ham kesatu. 3-0 hisob. 1 ball beriladi silgili kurashchiga. Hisob 2-1, yeşil silgili kurashchi jingib boradi. Rahmat sizga Bekzor. Endi biz Tatmit Agro komandasining kompaniyasidan da Bekzor rahmatimizni bildiramiz. Hamda endi do'stlar 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguru bir qiziq yarish tamomlandi. 2 ball beriladi Xo'ja Ahmedovga. Shularni bayalaymiz. Bir bo'laklarga chaqirib qolamiz. Hali bizning Kiyantali suli shilak bilan yuguru o'yini boshlanib ketadi uzoqlamay. Barliq tilagin bildirgan irotlar, xotin qizlar qo'lga yana bag'ana yana kelib yozla olalar shu o'yinga. Endi bizning 3 kishi bir qopchiq kiyib yuguru yarışında irotlar orasida 4-chi o'rin Sungatulin Ramil, Vafin G'usman hamda Shamgonov Linar. Ham Shista olim. No, birovgina aytdi kapitan tegi. İlyas Uliyozovlidan. İlk aktif olimi yasadi bizning Shakirov Zufer. Kisatlar Zakirov. Kilemga shaqirilar. Shakirov Insof, Imamiyev Rifnur. Shkabsev. Vaqt. Imamiyev Rifnur, Shakirov Insof. 3-chi o'rinda bizning Tidashidan Hitmatov Sur, Hammatov Marsel hamda endi Shamardandan Nabiyev Niyaz yavladi. 3-chi o'rin. Ishga basamiz yigitlar, quyuroq, jitizroq. Endi bizning Saba melioratsiya kompaniyasi uyushtirgan hamda endi Rasul Vasilyevich o'z bo'laklarini topshiradi. 2-chi o'rin bizning Saba komandasi Axtyamov Ilnaz, Husaynov Tabriz hamda Shigabuddinov Ilnaz yavladilar. Yigitlar bosasiz, bosib turibsizlar. Общий fotografiya bor. Aha, qiziq bo'laganlarda ketdilar. Hamda endi do'stlar, bizning birinchi o'rinni Saba komandasi Shamsivaliyev Oydar, Nurullin Ilnaz, Nafikov Oydar yavladilar.
Міне бейт. Закиров Дилеске bir bal verilе. Finalistlar qopshiq kurashudami? Finalist. Hazır bulama final. Malatsi. Yilmayabız. Rahmat sizga pek zo'r. Biz endi qizlarga ko'chamiz. Endi do'stlar, shulay 3 kishi bir qopshiq kiyib yuguruvda. Xotin qizlar orasida bizning 4-o'rinni Arslonova Elza, Ibragimova Razina, Galekberova Leysan. 4-o'rin qizlar qo'ydasiz. Qopshiq kiyib yuguruvlar. Qizil sulgilik İmamiyevga kiysatu. Siz 4-o'rinmi? Kurashchilarning yanında 5 sekund kurashaslar qoldi. Biz endi do'stlar olg'a davom etib, endi sizga shulay Saba melioratsiya kompaniyasidan bo'laklar. Vaqt kurashni 4-1 hisob bilan jangga yo'l Zakirov Karimova Go'zal, Garafiyeva Laysan, Sagitulina Zuhra, Saba qizlar. Endi 3-o'rin. Afarin. Kurashga chaqirlar ikkinchi Vaqt yigitlar bayli ikkinchi kilam. Ikkinchi o'ringa Ibatulina Firuza, Zakarova Ilsiya, Ganiyeva Fanzila, shulay Saba qizlar. Qizil bilan Nikolayev Rinat. Ikkiga edi sen birga minib bosding. Orsha yigiti. Avtor kishi ko'rmay. Bulat, Mishalovdan. Rizatoga bu ikkinchi o'rin bilan. Все, kesham. Birinchi o'rinda do'stlar Shamsiyeva Olina, Sungatulina Venera hamda Danilova Oksana. Sotish komandasi. Saba melioratsiya kompaniyasidan sizga bo'laklar, qizlar yilmayabız, kartochka tushamiz. Qo'llarimizni bulg'aymizda. Paka. Rahmat deb aytib qolasiz sizga. Rahmat sizga bek zo'r. 15-20 minutdan lastik kiyib yuguruv o'yini boshlanadi. Shunga ko'ra endi qopchiq kiyibgina tugul, endi lastik kiyib tashlabiq. Biz endi Riso Garantiya kompaniyasi bilan uyushtirgan ko'z baylab qodoq qog'u o'yinina yaqinlashdik hamda endi bizning finalistlar topshirilar. Nikolayev Rinat chista jangavlay. Eng uli qatnashuvchiga ulda bo'lsa Nabiullin Rashad Hasanovichga 67 yosh. Rahmat sizga rahmatimizni bildiramiz. Riso kompaniyasidan, Riso Garantiya kompaniyasidan hatto endi Ruslan Garfadinovich o'zi rahmat xotin topshiradi. Endi do'stlar 3-o'rinda bizning Gaziyanov Rustam Tagirovich 52 yosh. Kuchli olqishlar do'stlar. Kilamga chaqirilar. Mirbayev Mubarakov. Ikkinchi o'rinda Galimov Timirbayevich yo'li 35 yosh. Ikkinchi kilam Timirbayev Mubarakov 75 yosh. Ilever. Hamda birinchi o'rinda Galimov 3. Faiz Mithatovich 54 yosh. Hop. Birinchi o'ringa shaymiz Shova asala kilaning ko'ngil shaba. Diriz do'stlar Sabanto'da botir bo'lib qolirga Galiyev tugul endi butun o'yinlarda qatnashibdi. 3-o'rinda. Bo'la turgan bo'lar. Yaqinroq kelingіз, kartochka tushamiz. Bizning bilan Silvaga qarshi Galiyev Samarayning Sabanto'yini 15 taqir botir qolgan. Do'stlar, endi uzoqlamay Ovush Qulg'ada yuguruv o'yinida qatnashgan qatnashuvchilarni, bolalarni, jinguvchilarni chaqirib qolamiz. E'lon etamiz. Qizil sulgi bilan bizning Timirbayev Ramil Shing'ar ovulundan, yashil sulgi bilan bizning Mubarakov Rishad Sobadan. Kiyantali sulushchilikda yuguruv o'yinina yozuvi davom etadi. Yashil sulgi bilan Safin Radik. Yigitlar, xotin qizlar, rahmatingiz Qulg'ayonni Kazat sitdi bizning shista jingu birila Timirbayev Ramilga. Endi Ovush Qulg'a bo'yicha yuguruv o'yinidan do'stlar biz endi tamomladik. Shunga ko'ra endi hozir 4-o'rin bizning bolalar boshda. Garafiyev Ilgiz. Senmi Ilgiz? Afarin. Rahmat. Qizil sulgi bilan kurashamiz. Ilshad Rashidovning bo'laklarini topshira. Onun kundashi 90 kilogram. Samarayni ko'p topqir Sabanto'y batiri, Respublika prezidenti. 3-o'rin 90 kilogramda chaqirilar. 3-4. Samatov. Tashtiyev. Tashtiyev Ranis ham Imamiyev Rifnurlar. 3-4-o'rin uchun kurash.
Бағана ауыш қылға бойынша егіру да қатнашқан Саматов 3-ші орын. 2-ші орын Зиннатуллин. Рахмет етіңіз. Бұл біздің 2-ші орын. 3-ші орын келмеді. Келер, может. Ишеттер де келіп жетер. Таштиев Имамиев. Қандайында 1-ші орын Гатауллин. Гатауллина, ғафу етіңіз. Гатауллина Сабадан 1-ші орынны. Балалар арасында... Қойшы. Әфәрин. Екі күрәш алынары қоламағанша 1-ші кесеті берілі. Олыларға көшкенде, достар, ауыш қылға бойынша егіру. Егіруде 4-ші орынны Касимов Сейдеш Келдібәктен. Касимов Сейдеш. 3-ші орынны біздің Фатхуллин Разил. Сейдеш мына келді. Разил мұнда. Қызыл сүлі күрәші Аухадиевқа. 3-ші орын біздің әйі Фатхуллин. 2-ші орын Шамсуддинов. Мына 2-ші орын. Әйткен өше достар енді біздің Сава машина технология станциясы ұйыштырды, қандай енді бөләклейлер. 1-ші орын Шамсевалиев Айдар. Бүтін жерде үлгірді бүгін Айдар. Bir bal verilі Таштиевқа. Әлігі 2-ге. Достар, енді нихayet қатықтан таяқ білен ақша іздеу ойыны да тамамланды. Біз енді егіттер арасында 4-ші орынды Мингазов Рүстем. Имамиевқа кесету берілі. Есеп 3-ке 1. Рахмет етіңіз. Үшінші орын Валиев Самат Саба. Қатықтан таяқ білен ақша іздеу. Валиев Самат. Мұна жүгірі. Ол түгіл. Деп рейтері көтеріп шестіға салды біздің Сафирадек. Қамыл олыдағы инаныш. 2-ші орын Миннеголов Руслан Саба. Ауыр болды ма, жоқ ма іздеуі? Фиология байланышты. Қамда енді егіттер арасынан қатықтан таяқ білен ақша ізлеп, ең жетіз етіп ізлеп тапқан Шамсевалиев Айдар. Ишмасам кетмәгіне, тұрғына енді шында. Яқынырақ басығыз. Айдар, әлләтігі 2 ел болмаған сабан той үшін сен точно ұшаласын бұға, еме? Бүтін күшіден, бүтін жерде. Енді қызлар қағына көшемізді, аннары сіз. Енді достар, қатықтан таяқ білен ақша іздеу. Қатын қыздар, 4-ші орын Яршалыдан Гизатуллина София. Вақыт бәйлейміз. 3-ші орын. Так, олы бәрезеде Мухаммед Галиева Диләрә. Шондай бір сұрау, алар тегі тапқан ақшаларға қалды ма сенде ол тегі? 10 сом, 5 сом. 2-ші орын Мухамметова Сирине Саба. Сирине шықмаса, шыға екен, өзім шығырмын деген ем. Қамда енді құрметті достар, Яршалыдан келген ең жетіз шушы қадықтан таяқ білен ақша іздеп тапқан Чурилова Лира. Алқышлар. Енді бірге карточка түшеміз, әйткенімізше енді біздің финанс бюджет палатасы ұйыштырған қадықтан таяқ білен ақша ізлеу. Енді Жансаң Берович өз бөлектерін
Бүләкләде, рәхмәт сезгә бик зур. Инде дуслар, көтелгән мизгел, котлауларга күчәбез. Безнең көрәштә. Hörmətli iптәшләр, менә бик матур көрәш узды. Ветераннар арасында 8 көрәшче булды. Чын көрәш күрдек, гадел, бернинди ялгансыз, тырыш үткән егетләр, бөтенесе дә исемле. Менә хәзер рөхсәт итегез аларны тәбрикләп китәргә. Безнең тәбрикли килгән кунагыбыз Татарстан Республикасының Көрәш Федерациясы башкарма директоры, СССРның спорт мастеры, безнең якташыбыз Курсабаш авылыннан Равил Гарифулович Хайруллин. Без аңа бик шат, ул безнең бер сабан туйыбызында калдырмый. Димәк, тәбрикли башлыйбыз. 3нче урынны яулады Сабай авылыннан Байрамов Нурулла! Әлегә кызыл сөлгеле көрәшче Таштиев алда бара. Минем класста шул, күрше класста укыды. Менә аңа карап торыгыз әле. Нинди җәһәт, нинди булган егет. Чаңгычы һәм тракторчы дип әйтерем. Ул чит илләрдә эшләп кайтты. Саба районында беренче мәртәбә УАЗ машинасы шәхси алып кайткан егет. Zamanında. Bir aktivli kızıl sülgülü güreşçiге. İkinci orunda Saba rayonunun Sabantuylarının 6 mertebe baş batırı Tataristan Respublikasının at kazangan sport masteri Zakiyev Muhammed Nur. Yeşil sülgülü güreşçiге. 80-ci yıllarda onun ismi gazet bitlerinden düşmedi. Hem bugün de düşmeyi indi. Şunda kitaptır. Hem birinci orunda Hayalov Nebiyelin İlsun Uluşun Aravulu Tataristan Respublikasının sport ustası 2 mərtəbə Saban toylarının 70 kilogram ölçəudəki batırı. Təbrikliyimiz, alqışlıyımız, rəhmətləri oxuyubuz, sıqlanabız şu yigitlərinin batırlığına. Rəhmət alarga. Hürmetli dostlar, indi bizden oyunlar, yarışlar devam ete. Kiyenteli sus çilek bilen yuguru oyunu bizden yazılı devam ete. Evet indi dostlar, kuşebiz bulaklavga hem de indi bizden arm wrestling kuşebiz indi kul küreşi. 60 kilogramga kadar bulgan xotin kızlar arasından indi bizden arm wrestling'nin Euro Akcent Sabah oyuşturdu. İndi 3-nji orunda bizden Rahimova Alsu Sabah yavladı. İndi Krasamin Sergey Valentinovich bulaklarını topşıra. Итак, поздравляет Сергей Валентинович девушек до 60 килограммов. İkinci orunda dostlar yavladı Гелязетдинова Сирина Sabah. Также второе место. Поздравляем. Birinci orun dostlar Garifulina Ramiye Satış avlundan. Ramile. Общая фотография. Хатын кызларда devam etip, indi 70 kilogramga kadar ağırlıkta kul küreştirgen Osmanova Aliye Kursavaş. Это у нас за третье место. İkinci orun Şemsiyeva Aline Satış. Bulak degende Aline şovub qana jüri. Aferin.
Bütün жерге үлгерге керек әйе. Hamda indi bizning birinchi o'rin Rahimolyana Zulfiya. Спасибо большое, рахмат sizga бик зор. Endi 70 kilogramdan da yuqoriroq bo'lgan xotin-qizlar avligi turida so'z yurtsak, endi bizning 3-o'rin Mavliyeva Doniya Shing'ar. Rast. Shing'ar qizlarning qo'llari og'ir. Ya'ni Shing'ardan shunga ko'ra bilam. Viktimir Blinar. Atin söylagani bor. Ikkinchi o'rin Guzalova Olina Soba. Bizning Ramda Absali Botirga ikki kurashchi yigitimizni chaqiramiz. Qattiqligi bilan yigiti Tagirov Islom. Hamda birinchi o'rin Hisamiyeva Gulfira Shamardan. Onun kundashi Yashil Silgi bilan Shing'ar ovul yigiti Axunjanov Rifat. İxtibor bilan qaraymiz borimizda. Endi yigitlarga kuch berib turamiz. Xotin qizlar bizning qopshiq bilan sug'ishini davom etadilar. Ana o'sha teginde Olina. O'rtacha o'tira. Olina, davay, berishma. Endi 75 kilogramga qadar yigitlar orasidan Sudya Bektemirov Linar, Timurshaq ovul yigiti. 3-o'rinni yo'ladi Gattarov Ilshad. Ilshad Presi endi o'z yoshlari orasida tip botirni oshib qo'yib. Ufadan kelgan qonog'imiz. Ikkinchi o'rin yo'ladi Xalikov Adel Soba. Birinchi o'rin yo'ladi Valiullin Ozat Soba. Tigi Ozat hozir kurashib ko'rsatam degan kishi kerak tigi. Toq. Butunsin. Rahmat. Yilmayev Sobchev foto. Спасибо. Активлык. Endi 85 килограмм qadar до 85 килограммов мужчин мы награждаем. Üçüncü o'rin Munavirov Marat Soba. Bizning ikkinchi kilamda hozir boshlanacak sumo yarışlari. Uzoqlarni beramiz yigitlar. Tutuşamiz albatta. İkinci o'rin Xazbiyev Danis. Sumo yarışlarida sinab qarag'anchilar ikkinchi kilamga rahmat etamiz. Birinchi o'rin Garayev Ilfir Sababash. Kishata veriladi. Tagirov Islom. 85 kilogramdan da ikki kurashchi o'liroq bo'lgan yigitlarga so'z ketib, endi bizning 3-o'rin Gabdrafikov Rustam Shing'ar sumo o'yini. Endi Shing'ar yigitlari afarin. Ikkinchi o'rin Xazbiyev Dinar Sobabash. Malayı da otası da ikinci o'rinda afarin. Mana shulay. Birinchi o'rin Mavliyev Marat. Sumo yarışlarına rahim etiniz. Shing'ar yigitlari. Mında boshda er yigitlar arasida bo'lajak sumo kurashi. Andan so'ng bo'la. Afarin yigitlar, спасибо вам большое, Сергей Валентинович, за ваши подарки, за поздравления, за организацию этого прекрасного соревнования. Sumo yarışlarına rahim etiniz. İkinci kilam. Birga jamiyati uyushtirgan mo'yinga orqan kiyib tortuvchi o'yinin jenguvchilarin bo'laklauga ko'chamiz. Hurmatli do'stlar. Yarı. Все. Yigitlar sudyani tinglaymiz. 4-o'rin Murtazina Zila. Zila Murtazina 4-o'rin qoidasiz qizlar. Bo'laklar kuta. Oğlum beğenmey. 3-o'rin Nig'matjanova Gulya Ilabar. Öyle Siz dürtme. Mana bunda basasiz ish yondan. Siz ishlaymi? Sumo yarışları. Mana bosh hukmdor Diluz. U klamga chiqqach butun qoidasini anglata. Hozir yigitlar rahmat etgan.
Biz endi davom etib ikkinchi o'ringa chaqirib qolamiz. Mubarakova Ramziya, Saba. Subhanallah Ramziya apa. Ko'rsatdingizmi bularga? Kilam qiriydan chetga ketamiz. Narsa nechik kerak ekanligini. Yigitlar, qizlar kilam qiriydan chetga ketamiz. Bunda bu zona bor bu. Hamda endi birinchi o'rinni Shakirova Faniya, shulay Saba. Beynimiz qishlar. Faniya apa. No, alqışlar dostlar Faniya apaga, alqışlar. Bizning Mana bit, mana. Qizil kiyimli Bir degan qizlar bir jingu bormi? Yo'qmi jingu? Hamda endi birgalashib bosib общий fotografiya aytganimcha o FRG jamiyati bugun bo'lakli. Bir jingu. İki kurashchi yigitlarimiz beynimiz vaqt. Sudya, Lenar. Hurmatli do'stlar, orqon tortiluv o'yini yoziluv boshlandi. Endi bizning ko'rib turasiz, orqon maydonda biz endi Mo'yinga orqon kiyib tortishi o'yinidan yigitlar jinguni ko'chamizda 4-o'rin Galimov Faiz Sarda. Qizil kiyimli yigit jingdi, alaning priz olish uchun tag'in bir jingu kerakdir. Dili. Tag'in qatnashadir bitim. Aferin yigitlarga. Endi 3-o'rin Galimov Niyaz Sarda. Allatagi Sarda yigitlarning biratdagi qiziq o'yini malla ikki qiz Sardadan. Ikkinchi o'rin Axtyamov Ilnas Soba. Yovladi. Aferin. Hamda endi hurmatli do'stlar, birinchi o'rinni yovladi Qozondan Ish Muhamedov G'oyrat. Kurash kilamina kirmaymiz. Faqat kurash kilamina kirmaymiz. Birga bosamiz, yilmayamiz. Hamda endi sizga tushiram, bizning Mo'yinga orqon kiyib tortish o'yinidan FRG jamiyati uyushtirdi. Hamda endi o'z bo'laklarini topshirdi. Rahmat sizga Bekzor. Sumo yarışlari boshlanib ketdi. Chekla. Bizning mana qizil kiyimli yigitning bir jingu bor o'zi. Ona bo'lak olish uchun. Shu, ol победитель. Молодец, kiyimni solamiz, bo'lakni olamiz. И вперед домой. Toyoq tortuv o'yini bizning tamomlandi. Endi toyoq tortuv o'yini bizning Dombit uyushmasi uyushtirdi. Hamda endi bo'laklarga chaqirib qolasim kerak Iskandarov Aynur Rabilisini. Do'stlar, endi qizlarga 68 kilogramga qadar qizlar yarışında 4-o'rinni Ibragimova Razina. 4-o'rin. Endi yigitlar mana sumo kurashi davom etadi. Qoidalarni bizda kesatu degan Olar ketganda kiyenda topshirga. Kundasha ko'tarib o'tirga. 3-chi, всё. Shuning uchun endi bunda ko'tarib o'tirgan kerakligidar, orqaga yotmishagina. Endi do'stlar, 3-o'rin Guzalova Albina. Yigitlarni balga hali kurashtiramiz. Bal olgan chog'da. Orqaga yotuvlarni. O'sha orqon tortirga ketdik shtoli. Yotqazib jingib chiqib olmay kurashishini. Ikkinchi o'rin Semyonova Azaliya. Ya mana boshda ikki tizga o'tirdi. Onlar orqaga yotdi. Bunda olib beyaram. Azaliya. Qutlaymiz, поздравляем. Birinchi o'rin Ilyasova Leysan. Общий fotografiya endi birga kartochka bosamiz. Bizning mana qizil kiyim o'dashni bo'ldi. Aning tag'in yarashasi bor prosta. Yigit jingdi. Endi 68 kilogramdan yuqoriroq bo'lgan birinchi sumo kurashi qizlar orasida toyoq tortuv o'rnidan 4-o'rin Rahmatullina Gulnaz. Birinchi sumo kurashining jinguvchisi, молодец. Bek motor bir balliq olim. 4-o'rin Rahmatullina Gulnaz. Sen oshab kelding shto'li. Boshda 68 ga qadar, nari 68 dan so'ng. 3-o'rin. 2 ga 2 sep. So'ngo Galimova Oysalu. İkisi de bir gibi kurash. 2-o'rin Shamsiyeva Olina. Olina. Ko'tarib o'tini qoraymiz, yaraymi? Ko'tarib o'tini balga kurashamiz. Hozir qopshaq sug'ushi bilan qoraymiz. Hamda 1-o'rin endi Go'zalova Alina. Kurashchi ko'tarib o'tirgan deyishkindashin.
Oşa, bütün qog'ozlarimiz yara. Sumo kurashi davom etadi. Kiri qaytar olanlari. Rahmat. Mana sumochilar jingash nishik shotlana. Итак, yigitlarga kelganda 74 kilogramga qadar 4-chi o'rin Idrisov Linar. Do'stlar, endi kanat yarışına bizning yozuvi boshlandi. Shunga ko'ra aktivroq qatnashamiz. 3-chi o'rin Valiullin Ozod. Ozod. Aferin. 2-chi o'rin Ziganshin Amir. Hamda 1-chi o'rin do'stlar bizning toyoq tortuvurunda Gabdurakipov Insaf. İtak, rahmat sizga bek zo'r. Endi aytganimcha, endi bizning Dombuyta uyushmasi bo'lakli. Endi tag'in bor 74 kilogramdan yuqori bo'lgan yigitlar orasida 4-chi o'rin Sungatulin Ramil. Ramilni chaqiramiz. Ya, короче, она его победила просто. Всё. 3-chi o'rin Ishmuhametov Oyrat. Ikkinchi o'rin Habibrahmanov Anas. Kurashamiz. Birinchi o'rin bizning jinguvchi Basharov Gilus. Rahmat bek zo'r. Hamda endi bo'laklarini topshiramiz. Общая фотография. Поближе туда, да, к ним. Все. Yilmayamiz. Aferin. Rahmat sizga bek zo'r. Spasibo большое. Baylaymiz. Bir bal beriladi. Kanat yarışın boshlab jiberamiz, hurmatli do'stlar. Shunga ko'ra endi kim orqan tortishirga tili rahim etingiz. Avush qilg'aga meni to'xtatila, balalar. Balalar düşəbiz. Bundan bütün matlarını alıp qoyalar. Endi bizden kiyente bilen şilekke su salıp şabıp yuguru başlandı. Vaqt. Şikayet ise bilen jingi yavulay Ağunzana Rivat. Qabul bayatı. Yaşlar arasında. Batır bulup tanı. İndana. Yaşlar arasında. Şыңар ауылы егіті. Енді біздің Шыңар ауылы бек көп күрәшілер тәрбиелеген ауыл. BTI uyushmasi uyushtirgan Shashki o'yinning jenguvchilarin bo'lakleymiz. Endi xotin-qizlar orasidan 4-chi o'rin Shamsuddinova Faniya Soba. Renat Ravilievich o'z bo'laklarini topshirar. Rahmat aytasiz. Qizlar, Shashki o'ynagan qizlar, jenguvchilar Shamsuddinova Faniya. 3-chi o'rin Tuhfatulina Gulnisa. İkinci o'rin Muhamedov Sirina. Buyurga Samantining absolut batiri yoshlar arasida Xunjanov Rifat Qutliyevani Shыңar ауылы егіті. Birinchi o'rin Karimova Guzel. Tak, sumo kurashining Молодцы жігіттер бірсіне-бірсі қолларын берділер. Очередной жеңушілері Нафиков Айзақ. Құрсабар жігіті. Фотография общая. Қыздар Илмаевыз, рахмет. Рахмет, молодцы. Енді Ибрагимов Ислам, Саба. Егіттер арасынан Shashki yarışının жеңушілерін шақырып қалабыз. Ханнапов Ilfat, Саба. 4-chi o'rin. Renat Ravilievich bo'laklarini topshira. 3-chi o'rin Ilfat, Saba. G'afuytagi Suilotov. Sungatov. Все, G'afuytagi Sungatov, Ilfat. Ikkinchi o'rin Galiyev Shamil, Yulbat. Sumo kurashi davom etadi. Bizning ish yumushi belgilandi. Hamda endi do'stlar birinchi o'rinda bizning Davlet Garayev Nazir Kildibekdan yovlay. Shunga ko'ra Otirag'ayt. Urra! Hog'iyalarim bir mana shu Zakirov Dilus degan kishi bilan buni
Şuna göre ol судья. Россия İri yigitler arasında güreşke çakırlarız. Sumo güreşi. Birinci var Bilalov Artur. Onun gündaşı Biktimerov Linur. Çok avulundan. Endi mine dostlar kurashga kelganda, Shinlabda Shang'ar avulidan bizning bir ko'p kurashchilar endi bizning aligida boyag'i deb aytganda shulay kurash simbolining yoqti yulduzi bo'lib endi bizning Halil Hamitovich tura. Shunga ko'ra endi Shang'ar yigitlarına bek zo'r salom, bek qutlayım o'zimdan shaxsan hamda endi dostlar biz Qopshiq sug'ishi jenguvchilarına ko'shib endi rayon elektr shiltari uyushtirgan shu yarışda bek qiziq, bek qoynar yarış bo'ldi. Endi ko'rsatdik. Ekranlardan qaradık. Birinchi 4-o'rinni bizning yigitlar arasından Zaripov Dilus. Mana Dilus kela o'tirgan savoldan rahmat aytasiz. Endi 3-o'rin Xuzin Ilnar. Odash, mana nechga yozganlar? Simit, durustmi? Shamardan Короче, mana seni Simitga da Shamardanga da tortalasan ikki yoqqa. Ikkinchi o'rin Nafikov Oyzat, Qursabosh. Ikkinchi o'rin. Afarin. Endi do'stlar bu bizning Qopshiq. Alaysa birinchi o'rinni Shamsivaliyev Oydar Sabah yigiti yavladi. Olqishlar do'stlar. Mingina bugun Oydarni bir 3-4 topqir birinchi o'ringa chaqirganmandir. Bütün yarışlarga ulgurmalay, молодец. Alina, siz тоже что ли? Bunda barmi spisakda? Kurash qarashim beyanimiz degani? Fotografiyam. Rustam Shagayepovich, rahmat sizning bo'laklaringiz uchun. Endi xotin qizlarga ko'shamiz. Bunda endi bek qiziq. Xotin qizlar orasida da bizning jenguvchilarimiz bor. Guzalova Albina Sabah. Albina arqan tortashdi. Onun o'rnidan sizmi? Ayda 4-o'rin teginda bosasiz, rahmat aytasiz. Qizil silgilar kurasha Bilalov Artur, Sotosh avli yigiti. Ayoq Respublika prezidenti ko'p taqdirlar. Albina arqan torta. Bütün shunda taqardi. Yaray. Ona kundashi 3-o'rin Zalaliyeva Albina Qozon. Ko'pgina savantoylarning botiri. Ty? Shulay Menga shulay deganlar bor. Linur Alovizning kurashchigina tugir. To'liq vaqtda bizdan shershi yigit. Ikkinchi o'rin. Tidashidan Spiridonova Faina. Вон там второй. Ikkinchi o'rin, второе место, пожалуйста. Arqan tortish o'yini davom etadi. Ikkinchi kilamda sumo yarishlari davom etadi. Hamda birinchi o'rin Shamsiyeva Alona. Mana bit. Kim aytmoqchi? Добегалась. Birinchi o'ringa. Afarin. Iskin kurash. Endi rayon elektr shiltarlaridan sizga bo'laklar. Rahmat shulay. Bir bal berildi. Lalqa. Bu yaxshi brazo. Vokalist qo'l jigiti jigin para. Endi do'stlar bizning qiziq o'yinlar davom etadi. Endi mana bizning bunda Kiyantali, Suli, Shelakli Hazır bizning yarış vaqt bilarimeliyiz vaqt. Bo'laklaymiz. Mana bundagi yangi galoshda mana shunday tartib kirgan. Hozir galoshlar shunday bo'ladi. Avulda pishranmishi, botmishi jururga. Sumo kurashining tag'in bir jenguvchisi Sungatulning Ramil. Молодец. Aldagi yillarda da kutib qolamiz. Hani ertaga avul savantoylari bor. Onda jengirga bo'lar. Sumo kurashi qizdan qiza. İkinci kilamga rahim etegi.
Birinci kilemde iri yigitler arasında küröş bara. Kızlar sağ bulağız, indi şilekler ağır, kenteler ağır. Bizden kim start bire? Все, bundan barasız da kızlar, bundan kiri koytasız. Bundan, пожалуйста, uyditi ha kiyente bilen точно alıp giteler. Kızlar. Kilemde kiskin küröş. Kızlar, şabırga diyenler ye, sonu tukmişe, пожалуйста. Oyak şalğan için Bilalovqa verile. Indi oyak şalırga yaramıybızdan. Давай, обгоняй. Birge bir isep. Давай. Sumo küröşü devam ediyor. Şigabudin'in... Buldu, eferin kızlar, eferin. Bulek ala, jingilse bulek yuvanla. Ne? Bolup çıkmadı. Hop, üçüşer kızlar, orkan tartışamında bizden. Oğlum beyelenmeyin. Indi kündeş oyakta kaldı. Eydegiz, tartağız. Buldu, jiberdiler. Eferin. Bir kungullu oyun. Bir kungullu küröş. Başladı. Bizden ortada sudyalık ide. Bir köp şampiyonlar. Yelegen trener. İkşarlı yigiti Hidyatulli Noydar. Sumo yarışı devam ete. Yapon halkı küröşü bizning ilde demine kilip kirdi. Qatar birinchiligi, Rossiya birinchilik kereler. Mana birinchi ayol sabah maydonida shulay yo'q sumo kurashi aktiv bara. Aydan qiziq deb ko'raymi, ishga kirib yarışsam bek og'ir. Kurashchilarning yanada 34 sekund kurashashlari qoldi. Ise birga bir texnik bal Bilalovda. Aha, Zangar jingdimi? Zangar kurashi davom etdi. Qizil uvi chiqib ketdi. Bir necha hafta bo'lmay. Tirishdim, молодец. Bek jingil tugul bu. Kurashamiz aktivlik Bilalovda. 20 sekund kurashashlari qoldi. Mana bizning sumo kurashi bo'yicha o'zimizning rayon respublika Vaqt. Тоже bizning Roydimizning kurash tamam. shug'ullana boshladi. Isep tegiz birga bir. No, texnik bal bizning Bilalov bor turda. Jimla Bilalov turga qabul oldiga aylanishga finalga o'tdi. Kenteli sulu şilek bilen yuguru yarışları devam ete. Bizim anda kızlar. Bastırık mı? Yarışa. Продолжаем. Aha. Kurash keskinlere. Kurashga chaqirlar. O, nindi metodlar var bunda. Ona be. Qizil sulga bilan Ikshirma o'g'li yigiti. Ko'p savantuylar botiri, respublika prezidenti. Bikinin Olmaz. Onun kundashi Tatar chempioni, Rossiya chempioni, dunyo chempioni bo'lib tanilgan Sobabosh o'g'li yigiti Abdurahmonov Insaf. Endi bunda ozgina vес ayirmasi bor. Insaf buni bizning 60 kilogramm ol, 45-65 kilogrammga kirib kirishi. Olmaz endi bizning 65 kilogramm. Sumo kurashi qizg'andan qiza. Shulay birinchi kiramda Tatar kurashi bor bizda. Abdurahmonov Insaf ham Bekinin Olmaz kurashi. Abdurahmonov Insaf dunyo birinchiligida chempion qolgan yigit. Bekinin Olmaz shulay turib qolganlardan tugul. Respublika rayon yarışlari prezidenti Abdurahmonov bizning yosh bo'lsa, ikki balg'am kisada to'xtatamiz. Opti bor. Shista jingga bo'lay Bekinin Olmaz.
Hem şulay dip Алмаз жиңу яулады. İkişirmeden Алмаз жиңу яулады. Молодцы жігітлер. Габдрахманов инде 3-нче урын өчен көрәшәсе була. Кимер Нур белән. İkinci kilemde Sumo devam ite. Şыңар һәм Шәмәрдән җегетләре монда бил алыша диергә була. Баршы кемдер Закиров Дилүз. Işi- 100 kilogram. 3-4 урынга көрәшкә чакырыла. Закиров Зөфәр, Мишән. Аның көндәше Шейх Замат. Авылнан. Yüz kilogram Шакиров Зөфәр. Шайхлизан була чакырыласы көрәшкә. 3-4 урынга. Bizden indi arkan tartış oyunu devam ete mene. 3 yigitke karşı. Kitegi zanlar. Яшүсмерләр бүләкләүгә әзерләнә торыгыз. Birazdan яшүсмерләр арасында беренче, икенче, Вес решает все, диясе килә. Дүртенче урын алган җегетләрне бүләкләү башланачак. Шуңа күрә әкрен генә 32 килограммнан алып һәм югары үлчәүләр пьедестал янына җыела торабыз. Бүләкләр саллы. 4 урынга да бүләкләр бар. Бу исключение балалар көрәшендә генә шушындай. 32 килограммны балада менә бүген birinci урынга 19 мең акча алып кайтып китә ала. Шуның өчен алга таба да көрәшергә кирәк. Көрәштәк без барыбыздан нык булырбыз. Bir bal verildi. Kızıl sölgülü körüşçü. Көрәш Züfer'e bir bal verildi. Бу безнең татар халкының йөзек каршы. Шуңа күрә без үзебезнең традициябезне дәвам итеп көрәшне үстерергә тиешбез. Россиянең спорт ustası күп мәртәбә Татарстан җыелма командасы составында көрәште. 65 килограмм үлчәүдән көрәшә башлады. Хәзер 90 килограмм үлчәүгә җитте авырлыгы. Әнә йөрү рәвешен кызаны. Алпан Тилпән килеп йөри инде. Шак-шак тота гәүдәсен. Былай иптәшләр. Либез. Аның көндәше бәйлибез. Вакыт. Митан егете. Шулай ук күп мәртәбә көрәшә. Район ярышларының әлеге үлчәүдәге призеры. Менә иртәгә 2нче елга иртәгә Мишәндә батыр калса Сумо көрәше дәвам итә. Аптыраган булмаячак. Мишәннең иң көчле көрәшчеләрнең берсе. Иртәгә беләбез. Bütün авылларда булачак Сабантуй. Якын тирәдә шулай ук. Арчада һәм Кукмарада. Икенче Атнага Ярчаллыда 19-ы. Аның аръягы 26-сы Казанда.
Kazan saban toyları. Ondan arı ikisi işisi Müslim'de alım yasadı. Şakirov Züfer tağı bir bal aldı. Hem kündöşü onun oldu. İse 3-0 oldu. Kızıl Sölgü bilen kurashuvchi sport ustası Şakirov Züfer foydasına әлеге. Indi sözümle devam edelim. Tağın bir jinguvchisi Gayfullin Almaz, Şeverden yigiti. Rahim etip bulan o, mına kurash bagati sabah deb yozib qo'yilgan. Ul uchun kurashchi, молодец. Alga taba bizning xotin qizlar orasida kurash bo'lacak. Shunga ko'ra er yigitlarning oxirgi kurashlari deb aytirga bo'lar. Dальше bizning xotin qizlar kurashacak. İkisi işisi Müslim'de federal sabantoy öteşek. Avul sabantoyları dip atalayındı ol. Anda bütün Rusiyanın Tatar avulları vekilleri jıyla. En güçlü kurashchilar Tatarstan'dan her bir ölçevde ikişer en güçlü kurashchi. İkisi günde konsertlar kiş bilen, oyunlar, işisi günde kurash uzaşak. Big zor bayram kütülü. Kimning tilagi bor? Olar rahatlanib borib qaytalar. Müslim jir orta tugil. Andagi motorliqlarni qarab qo'ysangiz yoray. Davom etdilar bizning Kiyantali Solo Shilak bilan yuguruv. Endi qizlar orasida bizning yarış davom etdilar. Qizlarning shog'ulari subhanalloh maşallah. Şol aytib 3-0 hisobi bilan Qizil Sülgülü Şakirov Züfer jinguvchi bo'ldi. Davay. Of, o'lamdik. Sumo kurashi. Tag'in bir jinguvchi. Minnegulov Ruslan, мастер спорта по лыжным гонкам. Bugun sumoda jinguvchi. Молодец, Ruslan. O'zingning bulaging ol. Hazır güzel zatlarımızı kütüp kalamiz. Sumo kurashini. Endi dostlar 4-chi o'rin uchun bizning Orxon Tartoshu Eternes komandasi bilan Tilashi komandasi yarışa. Yok. 100 kilogramdan ağır. Gittik dostlar, Orxon tartışamiz. Tak. Hop. Ko'shdi. Ezgina. Qizil Sülgü bilan Ordilar jigitlar. Zakirov Danis Simet avlidan birinchi razryadli kurashchi 92-yilgi. Mana meni tuzatlar indi ol. Men orta qolganman G'afoytigiz Zakirov aldında G'afotnam. Onun kundoshi Jalaliyev Eduard 84-yilgi Timirshaq jigiti. Bitinimizda bilamiz. Shulay yo'q Timirshaq Batırı. Xotin qizlar orasida sumo kurashi. Hem ko'p yaqin tiradagi yarışlarning Batırı. Bitinimizda bilamiz onu. Rahim etiniz. Sudya Bektemirov Linar. Men sizni kurasha deb turaman yigitlar. Zakirov Danis jinguvchi bo'ldi. Dostlar, endi bizning bugun shulay voleybol o'yinlari bu uzdi. Endi voleybol o'yinlari bizning Shabardanskiy хлебопекарня uyushtirdi hamda endi Taif NKAZ Shabardanskiy отделение uyushtiruvchilar bo'ldi. Shunga ko'ra endi hozir jinguvchilarni shulay bo'laklaymiz. Bolalar kurashida kimlar prizyorda qoldi? Borimizda mana bu qo'lg'ot yirasini jiyilamiz, yaraymi? Bes bo'yicha 3 o'rin olganlar hozir bosadi.
Күтәміз. Енді достар, әлі біздің бүгін тачка на прокачку деген 65 килограмм өлшеуді үшінші орын үшін күреш өтешек. 65 килограмм. Әзір болып тұрғыз қазір егітті. Ират тұрмыш иптәшін түзіліш арбасына утыртып шабу ойыны тамамланды. Тачкины прокачку деп біз аны атадық. Енді аны біздің ұйыштырушылар ол район мұқтасибі хамдар Рузгострах именiyet компаниясы район филиалы. Мұқтасибәті. Қазір әзгіне протокол ішлерін түгелейбізді, иптәшлер. Иптәшлер, бүгін Россия жиылма командасы кешкі 10-да Бельгия командасы біле өне қанаты башланды. Ұнытпағыз қорарға күн сайын ойыннар. Әйткенімше достар, тачкины прокачку тамамланып, үйді 4-ші орынны біздің шақырасыбыз келі. Галимзянов Руслан хамда Хисамуддинова Эльвина. Рубиннан 2 егіті 4-ші орын рахметтігіз. 3 егіт қатты. Енді Галимуддин Рамин Қар бірігіз футбол тарафдары йықыға кетмәгіз. 3-ші орын Гатиятуллин Ильяс хамда Муллахметова Флюсе. 2-ші орын Мингалиев Фанил, Мингалиева Ойгел. Ранил, ғафу едіңіз, Ранил әйе, Мингалиев Ранил. 1-ші орынна енді біздің яулады. Нашушы сабайды бейтәсі біз келі, әммәділі кейін Загидуллин Искәндер хамда Загидуллина Гузәлия. Енді матур традициябыз бар har bir Сабантойда 40-ші еллардан алып келген район Сабантойларының баш батырларын хабарды итерге бұйылы нешіктір вақыт деймей, міне қазір 3-ші орын үшін күреш 65 килограмм шәуді. Қамдайынды біздің общий фотография бірге басабыз, яқынырақ басабыз. Бұл 65 килограмм өлшеуді 2-ші орын үшін күреш болаша. Рәхмәт сізге бек зор, енді шулай құрықмыша қатнашқанығыз үшін. Хидиятуллин Ойрат, сізні 1-ші кілемге шақырабыз. Хидиятуллин Ойрат, тезірек. 3-ші орын үшін күреш. Тағы бір қат бүтін батырларының ісімдерін қабат-қабат әйтіп шығарға есеп бар еді. Қатын-қыздар арасында сумо күрәші давам етті. Оларның туғанлары, балалары, анықлары мұндадыр. Әйбет болыр еді, еске алсақ барсында. Енді достар, арқан тартышу ойыны тамамланды. Дақи күрәшілермен тулы. Сабинский Тат Телеком жәмғайты ойыштырды. Әйе. 4 команда бар біздің, 4 команда. Сумо күрәшінің Қатын қыздар арасынан 4-ші орын біздің Саба командасы яулады. Қыздар, қойдасыз Саба командасы. Келді бәктен. Саба командасы арқан тартышу. Қызлар. Жеңуге Каримова Гүзел, Юлбаттан. Молодцы қызлар. Күрәш давам ете. Хидиятуллин Ойрат. 4-ші орын қыздар рахметіңіз. Енді біздің Сабинский Тат Телеком ұйышмасы ұйыштырған, қамда енді бөлеклей. Әйдегіз. 3-ші орын Дружкова командасы. Қызлар, қатын қыздар Дружкова командасы. 3-ші орын мұндадыр ол. Әйе. 2-ші орын біздің арқан тартышуда яулаған қатын қыздар командасы Дуслық. Ойдар. 1-ші орынны яулады Шәмәрден командасы.
Hem de indi bulakların tapşıra Galiyev Almaz Tabrisovich. Mana bu en güçlü kızlar deb aytsan yalg'ishmabız endi. Ayda, Hidiyat Bular o'yin bovni tortib Haydarshiga o'sib, ayy, to'xtatmasak vaqtida. birinchi kilemning o'rtasına sudyalık eterge bizning qizil sulgi bilan kurashi Bektemirov Lenor Timirshaq yigiti birinchi razryadli kurashchi ko'p sabantoylar Botir 65 kilogramm Hamda o'lchovda. endi общий fotografiya istalikka. Yeşil sulgi bilan kurashchi Gabdurahmonov Insaf Savobash Rahmat yigiti. Begzor. Yosh o'smirlar Endi er orasida yigitlarga ko'chgach, Rossiya, Tatariston ham dunyo chempioni. Orqon tortuv o'yinining 4-o'rinda O'tirnas komandasi. Sport ustasi. 65 kilogramm o'lchov. Mana ko'rib turasiz, nendek yuqori darajada kurash bizning haligi o'lchovda. 4-o'rin O'tirnas komandasi. Yigitlarga afarin. 3-o'rin Yolqin komandasi. Yigitlar o'rindag'ina zafatni olamiz. Svistok bilan boshlaymiz. Ham Yolqin komandasi. 2-o'rinda Sotish komandasi. Birinchi uchun Bilalov ham Bekinin hozirlanadi. 1-o'rinda aktivlik Sobagaz komandasi. Bektemirovda. Endi jenguvchilarga Sabinskiy Tattelekom uyushmasidan bo'laklar topshiriladi. Mana Raul Garifulovich yonda o'tira, aldatmas. Ol onun bilan Bektemirov bilan Rahmat sizga Bekzor, endi rahmatlarimizni bildiramiz. Yurib chiqdi endi. 1 bal. 1 bal berildi. Hozir endi bolalar orasida Hesap 1-0 bo'ldi onun foydasına. Bo'laklarga ko'chamiz. Raul Garifulovich pedestal yonida rahim etasiz. 32 kilogramdan boshlaymiz. Ham barliq o'lchov kategoriyasi Şuşa pedestal yanına jiyilığızını sürüyoruz. Yaşlık yaşlığında kurabız. Pedestal yanına rahim ederiz. Kursatildi. Onun tarafından hem bir alındı. Gabdurahmonov Insaf. Alın beğenmi. Yakındağına mı? Bulaklarına başlayımız. İnsaf'ın 4. orunda Hasan Zamir 32 kilogram. Bulaklar tantanasını Alar başkara. zor kimya yaşkına bulsa da 5 balaları var. Bizim yaktaşımız Kursabaş, Avul Zirligi, Kursabaş, Avul kişisi Raul Garifulovich Hayrulli. Rahmat sizga kelganingiz uchun. Gabdurahmonov Insaf Raul Garifulovich hem Chistaging'u. Sport ustasi. Chistaging'da Gabdurahmonov Insaf hem ol 3-chi prizor, 3-chi botir. 3-chi o'rinda Zinnatullin Fanzil Sabah. Bektemirov Lenor 4-chi o'rinda. 2-chi o'rinda Zinnatullin Fandil. Fanzil 2dasin, 3dasin, 3da. Молодцы, rahmat. İkinci o'rinda Zinnatullin Fandil. Ham 32 kilogramning chempioni Ahmetov Timirxon Soba yigiti. Alqishlar anga. Yigitlar mana motorg'ina bo'laklarni olasiz. Raul Garifulovich qo'lidan foto, общий foto chaq. Hurmatli iptaşlar, Kirnab final ülüşüne ko'chamiz. Молодцы. Kilogram o'lchovda hozir ochiqlaymiz. 35 kilogramni bo'laklaymiz. O'ringa kurashirga 35 kilogram 4-o'rin Asharov Rinas. Bilal Artur sotish yigiti. Asharov Rinas 4-o'rin. 2002-yilgi yigitali yosh yigitimiz. Shakirjanov Razil Timirchiqdan 3-o'rin.
Keyin Almaz ikişirme yigiti 1996 yılғы Shakirjanov Brazil 3-cü o'rin. arasında Mingulin Shamil. İri yigitler arasında 3-cü priz. Sudya Lenar Garipov Bektemirov Rossiya kategoriyalı sudya. Tatarcha kurash bo'yicha. Jigitlar Rahim etib, motor etib qo'yamiz, beyalaymiz, qo'l chavamiz, chiqlaymiz. İkinci o'rin jigiti min, birinchi o'rin pidestalda. Munda min. Yeşil silgili kurash bal oldi. Ise bir jigitlar. Bekkenin foydasini 40 kilogramlı o'lchov og'irlig'ida kurashchilarni bo'laklaymiz. 4-chi o'rin Mubarakov Samat Shing'ar yigiti. Bo'laklav beğenmeyi. Bo'laklav tantanasini bizning boshqara yoqdoshimiz Ravil G'arifulovich Xayrulli. Bekkenin 40 kilogram. Tecrübeli. Iğraq indi yaşıda aytganimcha. Hayran üstün. Mubarakov Samat. 3-chi o'rin Samigullin Ilnar. Bir bal Bekkeninga hem avtomat ravishda 4-chi o'rinda bir bal ustaldi. 3-0 bo'ldi haliga. İkinci o'rin Ahmadullin Insaf. Qizil silgili kurashchi Simit jigiti. Artur. Hem birinchi o'rinda Ahmadullin Yaşlar Bulla. arasında çempiyon qoldi. Bulayok Simit jigiti. Sudya 40 tarafından kilogram. beğenmeyi çünkü ko'tarib bo'lsa da ko'krak üstüne tushdi. Ya ol ezgina shitkarga tirg'atish qoida bo'yicha yoki bir tizini tushirsa aytik ya rahmat oyoq qirayini 43 kilogram. 4-chi o'rin Kanafiyev Ramiz. Bir qo'loq suyagini tushirsa Kanafiyev Ramiz 4-chi o'rin. 2 bal orqasına solsa Asharov Ruza bo'la. Mishan 3-chi o'rin. Alın beğenmeyi. O'zgarish yo'q. Davliyev Rustam ikishirma 2-chi o'rin. Onun arkasına ko'kara deb yozgan bo'lsa da u ikishirma yigiti 43 kilogram o'lchovdagi Botir Abdurahmonov İlyas Sababash. Jigitlar rahmat. kilogram og'irlikdagi kurashchilarni bo'laklarni boshlaymiz. Oğlum beğenmeyin. 4-chi o'rinda Salahiyev Komil. Salahiyev Komil 4-chi o'rin. Sabo yigiti. Ibatullin Islom. Devam etamiz. 3-chi o'rin. Sabo yigiti. Vaqt. Ziyadinov Diluz Mingardan 2-chi o'rin. Isabaliga ishkanol. Mana shulay yugurib chiqamiz kurashchilar, malatsi. Xazbiyev Daniyar Sabobash 1-chi o'rin, 50 kilogram chempion. Bishka bir aliga Bekininga kisatu yasaldi. Soksiz bosh. Malatsi 55 kilogram. İbrahimov Dmitriy Sabobash 4-chi o'rin. Kirmaymiz kilam yigitlar. Aha, İbrahimov Islom Sabodan 3-chi o'rin. Hanafiyev Danis Timirshih 2-chi o'rin. 55 kilogram. Yo'q, oğlum beğenmedi. İşke bir kiyi kaldı. Abdurahmonov Insaf. Qobatlab aytam. Sabobash kilogram 55 kilogram 1-chi o'rin. Birinchi Botirni oshiqlaymiz. Ondan so'ng 75 kilogram hazırlanib turadi. Yigitlar malatsi 60 kilogram. 4-chi o'rin G'ataullin Ramil. Savo yigiti. Haliga esa bizning yeşil silgi bilan, yeşil futbolka bilan kurashuvchi ikishirma yigiti 5-chi o'rin Xazipov Nursil ikishirma. Yog'inda ishga bir bo'laklav tantanasini bizning yoqdoshimiz Ravil G'arifulovich Xayrullin boshqaradi. 2-chi o'rin Aminov Adil. Hem 1-chi o'rinda Xaliyullin Niyaz Sabo yigiti. Aminov Adil ikishirma yigiti.
Kırışabız yigitler. Soңғы minut başlandı. Hatırlıyorsunuzdur indi bari zamanalar. 75 kilogram. Birer saat kırışıları. Şavaliyev insaf. Alın beğenmedi. Ondan soң tura bara. Şavaliyev insaf 4. orun. 10 minutka kaldı. İbrahimov İlşat. Ondan soң 6 minutka kaldı. 3. orun. Hazır kırış kaqidelari indi 4 minut içinde meseleni hal etib bitirga qo'sha. Varlamov Artyom Sabadan 2. orun. Bir bal berildi Bikkininga. Isep 4'ga 1 bo'ldi. Varlam bizning Şınar yigitimde Sabah deganlar. Hem Tagirov İslam ikshirmadan 1. orun. Hem şol aytib Bikkinin Almaz jеңуге erişti de 2021 yılның Sabah Saban toyunun 65 kilogram ölçeudagi batırı bulup kaldı. Biralov Altur ikinci batır. 80 kilogram. Galiyev Salavat İleber jigiti. 4. orun. Raul Garipovich çıktı jigit. 3. orunda Latipov Halil Satır jigiti. Gilazov Rifat ikshirmadan 2. orun. Hem şampiyon 80 kilogramlık ağırlık ölçeudagi Garipov Yaznur Satır jigiti. Rishad, Lenor, kelib ketdingiz hali. Rahmat Bekzor. Yuqori o'lchovdagi kurashchilarni bo'laklarga ruxsat etingiz. Shayahmetov Rasil Sobadan 4. orun. Husnullin İlzat Şınardan 3. orun. İkinci orunda Gazizov Karim Şamardan'dan. Bizning Şamardan jigitleri bu ikshirmada o'qiy. Hidayatullin Aydaran treneri. Malatsi. Hem bizning yuqori o'lchov og'irlig'idagi jinguvchi Axunjanov Rifat Maladesini. 75 kilogram o'lchovdagi finalchilarni chaqiramiz. Yigitlar hazır. Qizil silgi bilan kurasha. Timirbayev Ramil Şınar yigiti 1896 yılga bizde rayon finans bo'ligida ishli Sobada hazır. Birinchi razryadli kurashchi. Onun kundoshi Garayev Salovat o Bigana yigiti. Birinchi razryadli kurashchi yosh o'smirlar orasida respublika yarashlari prediori. 2000 yılga hali ko'rib turasiz. O yoshlar orasida kurasha. Bizning shulay kurashning sudyasi Bektemirov. Balalar arasında absolut. Başladı. Jinguvchi belgilendi. Onun ismi Qabatlab aytayım 75 kilogram o'lchovda botirlar oshaqlana. Hammasina teke. Ulu ir yigitlar shikilli. Bugun teke olib qaytib ketasan, молодец. Mana sening bo'laging. Belgili bo'lgancha bu olim beğenmi? Bu Saban to'y birinchi tugul. Tekeni mo'yinna salamdi. Nıqtut. 2 atnalik. Bulgar jiyinida Bekjur kurash bo'ldi. Axunjanov Rifat balalar arasında bosh batır. Maladesini. Malades. 1 minutga to'xtat. Şınar yigiti. Şınarda bugün beyre. Mana onun atisi. Bulgar jiyinida belgili bo'lgancha Big Cup Rossiya. Şunun bilan bo'laklari tamam. Hozir ular kurashi qarab ketdik. Anda Yeşil Uzan yigiti Fanzil
birinchi o'rinni oldi. Ау, Шамарданский Ана, хлебоприемный машина пункт, Хам Таиф НК АЗ Шамарданское отделение ұйыштырған волейбол ярышлары шулай тамамланды. Енді қызлар, қатын қызлар арасындағы командаларына бүләклейбіз. 4-ші орын біздің Симет командасы. Қызлар, волейбол, Симет, қайдасыз? Келігіз, басамыз. Раев Салауатны ярты километрға ялғышқанмын. Бигәне еттілер. 3-ші орын біздің Саба командасы. Ашаров Радик. Судья Рыстыряна келіп өте өстірала. Ашаров Радик. 2-ші орында біздің Тимиршық командасы. Алым бәйәләмей. Хамда 1-ші орын біздің Шамардан командасы яулады. Закончились соревнования по волейболу. Наши девушки, победители. Тимиров Ленар 2020 ел спорт сезоны нәтижелері бойынша Татарстанда 3 ең Валиев Фанис Тагирович қандайынды? Иванов Роберт Федорович біздің Яшыл сілгілі күрәші Гараевқа есеп 1-0. Алым бәйәләнмей, шул кие. Қала. Вақыт. Билләрні бәйлейбіз. Әліге 1-0 есебі білән Яшыл сілгілі күрәші Гараев Салауат алда. Қабатлап әйтәм, 4 минут күрәшәбіз. Фотография, инде карточка төшәбез. Қызлар, қарарға түгел карточка төшәсе. Молодцы. Мы вас поздравляем. Рахман сізге бек зор. Спасибо вам большое. Итак, Фанис Тагирович, Роберт Федорович, мы продолжаем. Біз енді алға табы дауым етіп. Енді біздің егітлер командасыларын шақырып қаласымыз келе. 4-ші орын. Симет. Мұнда да нақш шола екен. 4-ші орын. Симет командасы. Егітлер шығабы жетізірек. 3-ші команда, 3-ші орын Саба командасы. Бір бал берілді Гараев Салауатқа. 2-ші орын Тимиршық командасы. Оның файдасына 2-0. 1-ші орын біздің Шамардан командасына. Ат ойнағансыз, әйме? Әфәрин. Алым бәйәләнмей, шулки қолай сәбі 2-0. İkisi de bir tegiz күрәші. İkisi de birinci razretlы күрәшчі. Шулай ук инде безнең Шамарданский хлебоприемный пункт һәм дә инде Таиф АЗ Шамарданское отделение район җыелма командасы сафында көрәшә. Безнең егетләр командалары бәйләнми. Тәнәфес кичкенә генә. Безнең бүләкләү тантаналары алга таба дәвам итә. Әйткәнемчә инде дуслар, менә без әле волейбол ярышында катнашкан командаларны бүләклибез. Инде безнең узакламый күчәбез Киянтәле сулы чиләк белән йөгерү ярышын бүләкләргә. Шуңа күрә инде кемнәр шапкан, ерак китмәгез, безнең янда гына булыгыз. Бүләкләребез әзерләнә. Bilmem. Һәм дә инде bir bal verildi. Lasta kiyib Тимирбаевка. Шабып йөгерәбез. 2-1 Гараев. Уйынан шулай ук дуслар. Файдасына барыбырда яшел сөлгеле. Тәбриклибез, бүләклибез. Әз генә вакыт бар әле, 30 секунд вакыт бар. Алым бәйләнмей.
To'xtatib turamiz. Kurash keskinlasha. Ko'ramiz. Kurash bek adil bara, aytganimcha Bektemirov Linar Respublikaning eng adil kurashchilarning birisi hisoblanadi. Shunga ko'ra ona qaysi yarışga barsangiz da Musa Jalil turnirinami, Respublika chempionatinami, Rossiya yarışlarinami, ol onda eng javobli kurashchilarni hukmdorlik etadi. Dat Avtodor Oshiq aksionerlik jamiyati uyushtirgan Baqa oyog'i lasti kiyib yuguru yarışının jenguvchilarini chaqirib qolamiz. 25 sekund vaqt qoldi iпташлар. Haliga bir ball berdi sudya Garayevga. Isep 2-1 onun foydasına. Endi qizlar orasida bizning Baqa oyog'i kiyib yuguru o'yinida 4-o'rinda Galimzyanova Malika yo'ladi. Bir so'zsiz chista jengu. Timerbayev Ramil. Marat Garfodinovich, sizni chaqirib qolamiz endi bo'laklarimizni. 3 minut 50 sekundda o'tirgan kiga jengdi. 3-o'rin ham chista jenguga Garayeva Azaliya 75 kilogram o'lchovda botir bo'lib qoldi. Azaliya 3-o'ringa bas. Mana kutilmagan kurash. İkinci oran Gimranova Alina Emine. Şınarlar bek aktif bugün. Malatsı jigitler. Timirbayev, Ramil. Motor kurashni bitimizda yaratamiz. Gimranova Nuriya. Garayev Salovatning jengulari oldi. Ulda bek motor kurashdi. Rahmat onada. Malatsı jigitler. Kurashni davom etamiz. Dat Avtodor jamiyati uyushtirgan oyog'i lasti kiyib yuguru yarışının bizning endi qizlarni bo'laklaymiz. Kilemga chaqiramiz 90 kilogramli jigitlarni. Xuzi Ahmetov, İlyas Shakirov. Birga basamiz, yaqinroq basamiz endi fotografiyaga tushamiz. Yılmayabız. Endi qizlarga bek zo'r rahmat, molaylarga ko'chamiz. 4-o'rin Zabarov Karim. 3-o'rin Galimullin Rasul. 3-o'rin. 2-o'rin Garipov Insaf. Qizil sulgi bilan kurasha Galimullin Xuzi Insaf. Ahmetov İlyas, Ulyas jigiti. Yeşil sülgü bilen, yeşil futbolku bilen kurasha Shakirov Insaf, ikshirma jigiti. Bu 3, bu 1, bu 2. 4-o'rin kelmadi. 2 kurashchi de birinchi razryadli kurashchi. Kilemdan sudyalık eti. Bütün Rossiya kategoriyasına ega bo'lgan sudya Bektemirov Linar. Olimni bayalaymiz 1 ball. Shakirov Insaf 1 ball oldu. Endi birgalashib yigitlar yaqinroq basamiz bir-birimizga, поближе встаем. Hamda endi fotografiyaga kartochka tushamiz, yilmayamiz. Endi xotin qizlarga ko'chamiz. Rahmat yigitlar, sizga 4-o'rin Hisamuddinova Ilvina. Mana Ilvina. Olim bayalamay. 3-o'rin bo'la hozir bizning Hasanova Simbil. Bizning shulay ertaga barliq rayonning avullarında o'rin. Shulay olarga rahmat. 2-o'rin Farxiva Doniya. Orshadan dey, aytib qo'ydi, Orshadan keldim men dey. Kurash davom etdi, olim bayalanmay. O'shol baqa tegi oyog'i kiyib sirasi Orshadan yugurib kelmagandir bizga trenirovatsiya etib. Ansada может. 1-o'rin Sagidulina Zuhra. Tosh Orsha. 25 sekund vaqtlari qoldi Beylamisha kurashirga. Alaysa ertaga Orshaga borib Sabantuyda sabolar Shobirga tegishli. Ikshirma yigiti. Yaqinroq basamiz qizlar bilan kurashuvchi.
ир егетләргә күчәбез. 4-нче урын безнең Гараев Илнас. Илнас 4-нче урын. Сеңдә кырыйга аракасыгыз. Вакыт 1-0. Шакиров инсаф файдасына. Судьялар. 3-нче урын Минахузин Эльвир. Көрәшне дәвам итәбез. Дағы 2 минутын бәйләп. Әзерләнә тора 100 килограмм. 2-нче урын Мирза Галямов Айзат. Закиров Дилюс, Николаев Ринат. Әлі иптәшләр Анда Сабантуйлар беренче урын алда. Бұл Галимзянов башына менә без Руслан. бит инде Мин әйткән Мөслим Сабантуйыннан соң без менә ел сайын Рәхмәт. Ишауга барып Сабантуй уздырып Җиңүчеләрне кутлыйбыз. Якынрак басабыз. Марат Гәрфетдинович шулай бергә кашкачабыз. Сабантуй. Татавтодор оешмасына да бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. 4 ел рәттән Шундай кызык ярыш оештырганнары өчен. Рәхмәт сезгә барчагызга да. Рәхмәт. Хузи Ахмедовка бит безнең 1 балл. Ага, Хузи Ахмедов Ильяс 1 балл алды. Исәп 1-1. Исәп 1-1. Кискен. Бик тигез бара. Дуслар, инде безнең бәялибез, алын бәяләнбей. Көрәш дәвам итә һәм дә инде тагын бер безнең теге бүләкләү мизгеле булачак. Ул инде киянтәле сулы чиләк белән йөгереп әйләнеп кайткан кызлар егетләр. Әзгенә булып бетмәде. Күтәрү булды, әмма яхшы алым. Әмма аягын җиргә тидерде көндәше. Татар көрәше шуннан гыйбарәт инде ул, анда күтәреп чиста итеп салу шарт. Аркага әйе. Бер нинди Улы язган икшермә егетләре. Исәп 1-1. Болельщиклар кызганнан кыза. Соңгы минут башланды. Көрәш кызганнан кыза. Кисәтү яшелгә. Закиров Хамы. Исәп 2-1 Хузи Ахметов файдасына. Кызыл сөлге белән көрәшүче. Ильястык алдымны тагын бер ясап карарга кирәк. Бәялибез чиста җиңү. Шулай итеп, Хузи Ахметов 1 минутта, 3 минутта 45 секундта Хузи Ахметов Ильяс Ильяс егете 75 килограмм үлчәүдә батыр калды. Икенче урында 90 килограммда гафу итегез. Шакиров Инсаф икшермә егете. Җегетләр молодцы. Халык сезнең көрәшне яратты. Алга таба шулай көрәшергә. Хәзер без 100 килограммга күчәбез. 100 килограмм авырлыктагы көрәшчеләр келәмгә чакырыла. Ленар ашыкмыйбыз, таныштырабыз матур итеп яме. Рәшит абый. Менә безнең каршыбызда 100 килограмм үлчәүдәге финалчылар. Кызыл сөлге белән көрәшә Закиров Дилюс. Ул Симит егете, Мишәндә мәктәп директоры булып эшли. 2019 елгы баш батыр. Минем хәтерем ялгышмаса 2 мәртәбә баш батыр алдымы? 3 дип күрсәтәләр, дөрес. Аның көндәше Николаев Ринат. Бу егет безнең Арчадан килгән. Агроколледжда укый. Безнең район җыелма командасының яшьләр составында көрәшә. Рәхим итегез, беренче разрядлы көрәшче. Судья Биттимер Ленар Тимиршак. Менә булар үз Сабантуйга Симиттә әзерләнеп яттылар, икесе бергә. Җиңү
10 sekundda Chista жеңуге Закиров Дилюс erişti. Chista жеңуге erişti. Simit Orçadan güçlürek bulup çıktı. Rahmat jigitler. Балалар күршеләр инде. Бер-берсен беләләр. Орча белән Симет якын тирә. 3нче урын монда Фәр геле булганча 3нче батыр. Көрәш кызганнан кыза. Инде кызы битте дигәндә генә Сабантуйда битеп китә бу эшне. Менә без хәзер шул этапка җитә башладык. Югары үлчәү. Келәмгә чакырылалар. Югары үлчәү. Сафин Ради һәм Закиров Дани. Саба һәм Симит егетләре. Әле бу көрәштән соң безнең абсолют батырга көрәш булачак. Шуңа күрә таралмыйбыз. Һәрбер үлчәүнең җиңүчесе чыгачак абсолют батырга көрәшкә. Кызыл сүлге белән безнең көрәшә Сафин Ради. Саба егете. Саба Сабантуйларының 3 тапкыр батыр. Яшел сүлге белән көрәшә Закиров Дани. Симит егете. Саба Сабантуйларының 2 тапкыр абсолют батыры. Судьяда, келәмдә судьялык итә Биктимиров Линар. Рәсәй категориялы судья. Кентәле сулы шиләк белән йөгерү ярышының җиңүчеләрен игълан итәбез. Кайдаларга үзебезнең бүләкләребезне тапшырабыз. Инде безнең ул уенны Умырзая оешмасы оештырды. Радикның бүген детсад балалар арасында малайы батыр калган икән. 4нче урынны бәйтәсе инде шулай тегеп поощрительный бүләк безнең Каримов Рәдискә тапшырыла. Вакыт күрсәтә. Рәдис рәхмәт итегез тегендә. Опа, бер бал. Диана Робертовна рәхмәт итегез. Закиров Данис бер бал алды. 3нче урын 2 егет бүлгән Миннегулов Руслан һәм дә Ахтямов Илназ Саба егетләре. Көрәш кызыгаймы? Әлегә исә 1-0. Закиров Данис файдасына. 2нче урын Загидуллин Искәндәр Мингәр. Инде достар, беренче урын безнең Шәмсевалиев Айдар Саба. 2 бал. Сафин Радик 2 бал алды. Исәп 2-гә 1. Җегетләр якынрак басабыз бергә һәм дә инде Сафин файдасына. Истәлеккә каршыга төшәбез. Әйткәнемчә инде безнең шушы уенны Умырзая игезәкләр дип уйларга мөмкин. Бер төсле. Җитмәсә аны аяк киемнәре нәрсә генә тора. Сафин Рәхмәт сезгә бик зур. Закиров Данис кисәтү алды. Кызларга күчкәндә инде безнең 4нче урын Сагидуллина Зилә. 1 Сафин Радик файдасына. Сагидуллина Зиләне чакырып калабыз. Инде безнең менә бит кайтып китәсе. Бүләксез кала язгансың. Алын бәяләнмәде. Алын бәяләнмәде. Без Биктимировка шамый булдыра алмыйбыз. Чөнки дөньяны күп күргән. 3нче урын Загидуллина Гүзәлия Ярчаглы. Җәмәгать, вакыт чыкты. Көрәш ахырына якынлаша. Үзегезнең яраткан көрәшчеләр өчен ныклап җан атыйк. 2нче урын Нугманова Әлфия Саба. Бу көрәштән соң нибары тагын берничә көрәш кенә кала. Абсолют батырга. Әлфия. Финал көрәше. 100 килограммдан югары үлчәү авырлыгында. Әлегә Нугманова Әлфия Сабадан видать киянтә белән Сафин Радик 3-кә 1 исәбе белән җиңеп бара. Ярый, беренче урын Ибатуллина Фирузә. Менә бит. Врачны мөмкинме чакырырга? Врач. Табиб, пожалуйста, машинадан килегез әле. Безнең аз гына бер көрәшчебез җәрәхәт алды. Инде безнең киянтәле сулы шиләк белән йөгерү уены тәмамланды. Инде җиңүчеләрне бүләкләдек. Умырзай оешмасына хәтта инде шәхсән Гатиятуллина Диана Робертовна бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әйткәнемчә, достар, инде Сабантуй дәвам итә. Көрәш белән инде иң кызык мизгел алда безне көтә.
Hazırgi kurashning birinchi yartisidan so'ng isep 3-1. Shista jingib. Safin Radik, Shista jingib. Safin Radik. Ham ul ağır o'lchovda Saban to'yining 2021-yilgi batiri bo'lib qoldi. İkinci o'rinda bizning Zakirov Danis. Молодцы jigitlar. Bek dostoyni kurash, olg'a tabada o'ngishlar. Hozir endi har bir o'lchov og'irligining kurashi jinguvchilarin bosh batirga kurashga chaqiramiz. Takaga kurashga chaqiramiz. Taka bek zo'r, bek moshniy. Shunga ko'ra rahim etingiz 65, 75, 80, 90, 100 ham yuqori o'lchov. Bekinin Olmaz, Timirbayev Ramil, Xuzi Ahmetov İlyas, Zakirov Diluz ham Safin Radi. Jigitlar, jiraba solayıq. Ham kurashik. Çıktı bütün. Jigitlar tutuşunu başladılar. Beş kişi kurash bo'lacak keskin ham takaga ham tarixga kirajak ul kishi 2021-yilning bosh batiri degan isim bilan bizning parlar birinchi par Bekinin Olmaz 65 kilogramni o'lchov og'irligining chempioni Ikshirma yigiti yashil silgi bilan ham Timirbayev Ramil onun kundashi Shing'ardan 75 kilogramga qadar o'lchov og'irligida chempion. Ramil, seni kutamiz. Bosh batirga kirishga birinchi aylanish. İkinci par hazırlanıp tura. Safin Radik, Xuzi Ahmetov İlyas. Bizning mana Zakirov Diluz kurashnim deydi. Bayalibez Shista jingib. Shing'ardan Timirbayev Ramil Shista jingibga erishdi. Kilamga chaqirla Safin Radik ham Xuzi Ahmetov İlyas. Sabah ham Ilyos yigitlari. Shista jingib. 10 sekundda ulgurmadi bunda bularga Safin Radik Shista jingibga erishdi. Ham Timirbayev Ramil bilan bosh batir uchun kurash bo'lacak. Конечно, Zakirov Diluz chiqsa, azroq intriga bo'lgan bo'lar edi. Bunda bizning 75 ham 120 kurashchilar bosh batirga. Batirga kerak, молодцы. 2021-yilning bosh batiri Safin Radik. Batır astı bulup bizning Timirbayev Ramil qoldi. Молодцы jigitlar, kurashchini suyamiz ham bo'laklav tantanasini hazırlanamiz. Urra! Kurashchilarga dod. Alqishlaymiz. Qutlaymiz. Shuning bilan kurash ulushi tamom. 5 minutdan bo'laklavni boshlaymiz. Rahmat barliq tomoshachilarga keldingiz, qaradingiz. Kurashlarni ko'tarib turdingiz. Kurash ko'ngilli bo'ldi, keskin bo'ldi, tegiz bo'ldi, adil bo'ldi. Hozir 5 minutdan aytganimizcha bo'laklav tantanasi
Акчалата бүләкләр һәм Абсолют батырга тәкә көтелә. Бүләкләүгә әзерләнәбез. 65 килограмм үлчәү авырлыгында беренче, икенче, өченче урын алган көрәшчеләр. Әле 75 килограмм. Иптәшләр, Сабантуй дәвам итә. Бу башы гына 100 һәм югары үлчәү. Әле безнең Мингәрдә 26-сы менә 27-се үтәчәк дөнья чемпионаты Татар милли көрәше буенча ул теге Сабантуй итеп түгел, бары тик көрәш рәвешендә генә көтелә. Зур-зур концертлар бәлки булмас та, ансын оештыручылар белә инде. Тагын башка бик күп көрәшләр Россия буенча бара. Сабантуйлар, әлбәттә, кайда татар яши, анда бөтен җирдә көрәш, ат чабышы, Oyunlar, oyun külkü, jarbıyu, hem başkalar. Sabantuyыбызның көрәше имгәнүсез узды. Аллага шөкер. Инде аннары тотынырлар, төрле профессия белгечләр үзләренең Сабантуйлар уздырырга, анда терлекчеләр авыл хуҗалыгында менә еш уздыра безнең, ел сайын уздыра Сабантуйны. Юристлар, банкирлар, артистлар. Менә артистлар быел 26 көнне Апаста уздыра дип ишетелде. Алар хәтеремдә 3 ел рәттән Лесхозда уздырганнар иде. Бик күңел итеп чыгаларның Сабантуйы, аларны бит инде әйдә дип торасы түгел. Гомумән Сабантуй җәелә, бөтен дөнья буйлап. Шулай җәелсен инде ул, теге былтыргы шикелле пандемиялар һәм башка ширләр комачауламасын. Рәшит абый, артистлар Сабантуйы, име театр артистлары Сабантуй 20-се була. Апастамы? Әйе, Апаста 20-се, сәгать 11-дә башлана. Бер атнага ялгышканмын, тага килсеннәр 26-сы көнне, аннары мин гаепле булырмын. 26-сы Алла берсә Казанда очрашабыз инде. Дөрес, 26-сы Казанда булып чыга инде. Инде бөтен мәгълүматны җиткереп тә бетереп булмый. Менә сез бүгенге сәгатьтә торасыз. Бик изге җирдә дип әйтергәм мин. Менә моннан 100 метрда бар стендта ату комплексы. Менә бүгенге көндә сезгә мәгълүм булсын, анда тренировка үтә торган Шәмәрдән кызы Батыршина Зилә быел Россия җыелма командасы составында Европада 2-нче урынны алды һәм бер айдан Алла берсә барачак Япония башкаласы Токиога җәйге Олимпия уеннарына һәм ул анда иң беренче кандидатлар медальгә булып тора. Без аңа уңышлар телик. Ул бит безнең район кызы.
Шушы тирәдә менә шушы безнең белән бергә атлап йөри шушы Бүре урманнарының җиләкле җирләрен. Менә күрәсезме нинди тылсымлы җир. Япониядә бөтен дөнья җыелган урында Сабаның нинди егетләре, кызлары булачак. Инде тагын өстәп әйтсәк, менә әздән генә эләкми калды безнең Раилебез Гали Акберов, шулай ук Шәмәрдән егете Паралимпиадага җәйге Паралимпик уеннарга Токиодагы аның көндәше узды. Ул 2нче номер булып тора. Колясочниклар арасында өстәл теннисы буенча. Алла берса, киләчәк өметле, әле тагын булыр. Андый мөмкинлекләр ул барыр Олимпиадага. Һәм без өметләнәбез, ул Паралимпиада чемпионы булыр дип, һичшиксез. Шулай кызлар. Шулай дигез. Менә нинди шәхесләрбез бар безнең 31 меңлек Саба районы эчендә. Әле мин әйтеп бетермәдем, тагы әллә кемнәр бар. Мин әйтмәдем монда. Рушан Миннигулов турында ул гел дөньядан нинди үтә зур ярышлары бар. Хөрмәтле иптәшләр, хөрмәтле тамашачылар, көрәшчеләр, гомумән спорт сөючеләр, үзебезнең 2021 елның Сабан туеның иң күңелле мизгелләренә җиттек. Бүләклибез көрәш батырларын. Бүләкләү церемониясын башкаралар. Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Саба муниципаль районы азык-төлек бүлеге идарәсе җитәкчесе Гафур Шайхулович Хасаншин һәм Татарстан Республикасы Татар көрәше федерациясе башкарма директоры Равил Гарифулович Хайруллин. Өчесе бүләклиләр. Башлыйбыз бүләкләү процедурасын. Üçüncü урынны 65 килограмм үлчәүдә яулады Габдрахманов Инсаф, Сабабаш авылы. Габдрахманов Инсаф, рәхим итегез. Булар бик спортивный семья инде. Бөтенесе спортчылар булар. Рәхмәт аларга, әтисе, әнисе бөтенесе спорт дип янып торалар. Икенче урында Билалов Артур, сатыш егете. Рәхим итегез. Билалов Артур. Тизрәк йөгерәбез, ничек көрәштек, шулай. Яшь егетебез безнең, өметле егетебез. Һәм беренче урында икшермә егете Беккинин Алмаз. Котлыйбыз, тәбриклибез, сөлгеләр эләбез, фотога төшәбез. Җирлек башлыгы да өстәлде монда. Спорт бүлеге җитәкчесе дә өстәлде. Хәзер бүләклибез 75 килограмм үлчәүдәге батырларны. Üçüncü батыр булып танылды. Спорт стасы Сабалы Мубараков Ришат.
Ул безнең бик күп дан китердеңіз Саба районына көрәш өлкәсендә. Молодец. Икенче урында Мамалайдан Гараев Салават. Һәм беренче урында Олы Шыңардан Кече Шыңар икән, гафу итегез. Тимербаев Рабил. Фатоғат Шабес финанс бүлігі мүдири үлгірді бысына тағын. Үстелі Фатоғат шүшілер 90 килограмм өлшеудегі батырларны тәбриклейбіз. Үшінші орында Тимыршықтан Таштиев Ранис. Тәбриклейбіз, құтлейбіз. İkinci orunda İkşirmeden Şakirov İnsaf. Hem birinci batır bulup tanıldı Ilıyaz'dan Hoca Ahmetov İlyas. Tebrikliyiz. Kutlular. Fatoğa Şabes, Fatoğa. Yüz kilogram ölçeudagi yigitlarni tabrikleymiz. Bizning 3-chi batır bulup tanıldı. Mishan kiyavi Ataqlı Shakirov Zafer. Tabrikleymiz ana. Qozon yigiti ol. Mishar yigiti durusini aytganda. Misharstandan kelgan bizga. Elki Mishari. Elkida kurash bo'lmag'ach, bunda kelayin dolga. Mishanki o'shinki. İkinci o'rinda Orsha yigiti Nikolayev Rinat. Bu yaş yigit agrokollejda o'qiy. Ümitli yigit. Sağızını chaynamasan aybat bo'la, конечно, Rinat. Tak, birinchi batır bo'lib 100 kilogram o'lchovda bizning Simet yigiti Zakirov Dilus. 2019 yılının batırı Zakirov Dilus. Rahmat yigitlar, Fatoğa Şabes. Молодцы, rahmat. Hem ağır ölçevdagi yigitlarni tabrikleymiz. 3-chi o'rinda Timirshaqdan Jalaliyev Edward. Ura! Qarab turыңыз deydi. Salo yigit. Ko'p martaba prizor bo'lgan. Ko'p saban to'ylar batırı bo'lgan yigit. 2-chi o'rinda Simet yigiti Zakirov Danis. Hem birinchi batır bo'lib yuqori o'lchovda qoldi Saba yigiti Safin Radik. Qutlaymiz barınızını da yigitler, молодцы. Layıqlı kurash ko'rsatdingiz. Adil kurash, keskin kurash, kuchli kurash. Barınızını da әлігі оңышылар білән тәбриклейбіз. Рахмат. Һәм тантанабызның ең юғары мезгіліне жеттік. Тәбриклейбіз Абсолют батырны. Быйыл, яғни 2024
21 елның Саба Сабан тойының баш батыры болып Саба егеті Сафин Радик қалды. Тәбриклейміз, құтлаймыз. Һәм Саба китапханасы, Ақ Қалпақ ұйышмасы өзіміздің традицион сілгіміз білән бүләклі абсолют батырымызны рәхмәт сізге шушындай истәлекле бүләк ұйыштырғаныңыз үшін. Фотоға төшәбез, қарағыз нинди зур тәкә. Ай, мындай тәкәне бір қойда табып болмай. Бары тик Саба районында гына, хәтта 2 зур начальникта чак-чак үстереп алып килде аны. Тәбриклейбез Радикны, тәбриклейбез барлык призерларны. Рәхмәт катнашкан көрәш тарафдарларына, оештыручыларга. Безнең Сабан туйыбыз шушының белән ябык дип игълан ителә һәм флагны төшерү хукукы абсолют батыр Сафин Радикка тапшырыла. Шулай айтып, Сабан той тамам, барыгызга да рәхмәт катнашканыгыз өчен, килгәнегез өчен. Барыгызга да хәерле еллар. Киләсе очрашуларга кадәр